ei le pepelea e fai mala ei asala uta ia tonu tai I sofu vai vai ua liu tino le upu o ia lea e fai masulu le tupu musu o Samoa e whana wai le tupu Samoa tula I mai tatota Ni sabai Le pepe le kerisi masi Uofa na umai O tala ufanua Uofana uai Le mesia Ai mai afa atusia mao La fia fia Apai ua si fasela manga Se tufo ia o se anga O le kerisi masi I vai mama usanga O lona whana mai Ia mana loai O ni aleu Ia la foa I le vai Samoa tula I mai tatota Ni sabai Le pepe le kerisi masi Uofa na umai O tala ufanua Uofana uai Le mesia Ai mai afa atusia mao La fia fia Samoa tula I mai tatota Ni sabai Le pepe le kerisi masi Uofa na umai O tala ufanua Uofana uai Le mesia Ai mai afa atusia mao La fia fia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Siri lava lo tātua li e te lelo na malosi e le mawhamatalaina lona poto e whaamaloloina e ia e ua loto momomo e fufusi e ia o lanto manua o lo whaitaulia e ia leo whaiwhetu o whaingoina e ia o lanto ingoa o malava. Le ta mama manai o mātua lau sure tai au fau ma le tai au singi. Se i mua na mātou vivi I ma whaane ne e ia te oele nei tai au. A wā ua telefo I tala I manu ai titi mala. Mātou whapea tuaire nei tai au lo mātou tua ia vi ia oe. O mātou wifo iu luma, mātou whapea atu e pa ia lava oe le atua mamalu. O oe le atua mamana, siri ese, male matautia. E fo uma ia te oe o mea na e whaia. E le ai lava mase e tusa ma oe. O lo walofa, lo wha maoni mo lo wanga le leilo mātu atua. E tu maulava e o orangata anga o mea o malava. O oe o le alefa ma le o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muri. O le tupu oe o tupu, o le atua malosi, o le whaipule, o le atua o le whaamau ma le li o le file mo. O le atua oe la e le vi ingon ma malu o le atua oe pulpulu le matang o fie. Whaftai tere lava ta maha. E lau mea lofa lo la fau o mātua maua, ire nei fo I tai a fau. Whaftai lo lofa o tute manu whai ngā marolonga sa tofa whau te ngata ma tau mate le ete pe au lira nei tai au. A le wai whapopo nea sa fau. Ilo latu se fua mara mātua ne yola o mātua o lia fo ire nea so lua. Se fun mare ono ia yaso te sema o le mātua fo launga o le native sanga. O le mātua malanga o le ne yaso lo mātua tua o mātua tu nātu o au. Whamolmole. Tau tai mai le mātua fo launga o whai nei. Maru ia whai wale awhia ngai mana tunu. Leo nei asa fau e a mai. Tau whai ui ua onga ne mātua whanau o le native sanga. Malu tia la tau le paolo o lo wala whare ne yaso. Maru ia whai wale ngai malim tamai tai whai a onga lo. Ngafa pea. Ma lea o oina ne mātua whanau. Whamaria na tunu pele sa moa. Manuia te tai o le tunu. Manuia fo ina i o mātua tangata uma. E le ngate i sa moa e whapena. Le lala ma le papa o ai sosa nei lalo langi. Whasa fua i ai o manuia lo mātua tua o le tua o e whamai ai. Le malo tuto tasio sa moa. Whamaria le nea tunu New Zealand. Lo mātua nofo mama wai. Whapena tunu umalava. O le nei lalo langi. So stasi mana mia lof so sani nei tai au lo mātua tua. Apatu ma whaola ia te ia lo mātua tama. Tapo inga nei mātua mātua tua sin sino le tunu I manu mātua malaura ne yaso. Te tolu aina la tau le māwhana whana o lo walofa. Maua e pelo lātou se fua laule le tino. Siri lava ele anganga. O me o malawhana mātua whaere nea sa fau lo mātua tua. O tangata malana whai. Ia whai lava. Ina ia fo atu le vi inga ia te oe atu maupea lo mātou whātawā. Tama wha manuia mai le tautua, ale Radio Samoa ne yaso atoa, ua mātou wole, ma mātou wala au neme malawa, e ala le swafa manu malo Yesu Kiriso, lo mātou li manu mātou whaawala. Amen.
tua mamana o le viinga le tua langina la pese le kanisia meditisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo anwira Samoa Sfulima iwa torua mo ta tonu ia le July ono. In this update, an outpouring of support for New Zealand's Jewish community following a terror attack in Sydney on Sunday. 2 gunmen opened fire at a Hanukkah event on Bondi Beach, killing 15 people and injuring dozens more. Our Prime Minister Chris Luxon joined members of Auckland's Jewish community last night for a prayer and candlelight service. Police have been at Jewish sites around New Zealand. New Zealand Jewish Council President Jules says they've had support from people from all walks of life. Situation centres, I am reminded that there are still sobering reminder of the determinants as to climate. Albans remain overdue from their Aoraki Mountain Rescue, and Department of Conservation has postponed their search for the pair today afternoon as weather conditions deteriorate. Mountain Safety Council Executive Mike Daisley says it's a time of year to climb. Between the depths of winter and the heights, weather changes. Just because there are good conditions around and great weather, the mountains are inherently hazardous place. The rapidly changing weather in New Zealand. Residents of a South Taranaki village have been on standby overnight to evacuation fire rages nearby. Fire and emergency were alerted to a fire near Wainu Beach shortly after 2 yesterday. And firefighters have been watching another large vegetation fire burning in Lismore Forest in rural night and will return to fight it today. Rob Reiner's son is in police custody following the deaths of the Hollywood director, actor and his wife, Michelle. A homicide investigation was launched after the couple were found dead in their Los Angeles home on Sunday afternoon. Reiner's 32-year-old Nick has been arrested. The 78-year-old for directing several iconic films, including When Harry Met Sally, This Is Spinal Tap and The Princess Bride. That's news. In sport, Black Caps T20 just 53 balls. Melbourne Renegades in a 14-run Big Bash win over the Brisbane Geelong. Seifert finished with 102. Renegades 212 for 5, batting first. Before the heat, led by 55 from former New Zealand international Colin Munro, made 198 for 8. Plunket Shield leaders Auckland have been humbled by Canterbury 4 match in Christchurch, losing by 72 runs. Canterbury is now just 1 point behind Auckland. Canterbury have looked within to appoint Alex Robertson as their new NPC head coach for the next 2 years. The Englishman replaces Matt Burke, who won the title in his final season this year. That's sport. I'm Jo Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Ele swafa marmalolo tātua ri whaole i suki riso e mo buona o wha talofa mo wha whilo hai mo wha tuli mai foi le avatele lava male wha aloalo sa mono watero pele. E pa ia man mamaro na wha whonganga renei tae au sengi malo le soifua manuia. Wha malo fo le tanu le folau e tātu aviere mua mai wha sangi. Tātu matai le langi wa tele lo na lofa. Wa tātu maua ai le nei aso. O le aso ne u whai le tua tātu te oli. Ia matato fia iai, pat le hanga le leo le tāra matai siri le langi o ana whamurianga. Ia lewa moe fo le nea wanoa tātu fia lo iai. Talu ona, tua mai fo le tāra mawhtanga, e le tae hawana nafi, tāra whawhtai le tua, mbori melu tu si fua. Ia mora mātou wala, ua tātou silwha ia manua le wala ne fo I tae au fau, alo whamailu tātou tua. Ia tau tei tāra wholau mara ne fo I aso ma tātou wholau le laulo na lofa o tātou. Ia ne fo I aso lua. Se fulu mare ono ia aso te se mo tāra wholau mara lua awhia lua se fulu mara lima usimaila whaafongare porkala me marua le tae au. Ala wani sa mos whalima ewa tolu a mono to ona nei tawhai meni so sal mai insi ni o tātou Facebook mari YouTube o le Samoa se roa tasi patea mara whenga pesta au jelo sio. Ia wafo le tau tua ino lu tupo I mo le tupo maru se pa ile tula eiva I le tae au. Nei, ia, mo le au. Taina fo le tātou tae au. O si, mai e lau mai mo malo whaafonga o le loi tau mo le aso.
tau mo le aso. O le ulu wa i Kirisimasi i Betleema. The first Christmas in Bethlehem. Luka mata upu e lua, o le foi upu e sefulu, male sefulu male tasi. O na fai mai lea o le angelu i a te ilato. Aua tau te mātata. Aua whaauta. O te au mai i a te outou le tala lelei. O le ori tele e o mai i le nuu uma. Aua o le aso nei. Ua whana wai a te outou i le ai o tāvita. Le whaaola, o ia, o ke riso le alii. Ulua i Kirisimasi i Betleema. The first Christmas in Bethlehem. Ua tātou wau tilo i le tele o valo anga mai le whea ngainga tuai. Valo ia ai le whanau mai o Yesu. Ua valo ia le nuu e whanau mai ai. Ua valo ia lona tina. Ua valo ia ona ingoa Yesu e Emanuelu sili ese le atua malosi faipule tamao le whaavavau alii o le file mu. Valo ia le vai taimi e whanau mai ai. Valo ia lona a inga malona tupuanga. O le tupuanga o tāvita. Tasi ale mea e le ioo iai valo anga ale au perfeta. Ele ai ma se valo anga. Na valo ia le fale e whanau mai ai Yesu. Ele ai lava se valo anga. Na valo ia le fale o manu. O le fale o manu. E whaatau waa. E lea mana ia ina. E maua lalo. E palapala. Na whaatumulia le fale o manu. I se file mu pa ia mai le atua. I lea lava ulua i Kirisimasi. I le fale o manu. I Betleema. Fai mai luka. E le ai ma se vevesi. E le ai ma se pisa o. E le ai ma se tumu po o se vava o. Na o maa moe. Mapovi, na mata ia Yesu. Na o leo maa moe o Betleema. Na au tilo mai fafo. Samoai. O le aso Kirisimasi. Ua fio ifo le atua. I se fale au pito na maua lalo. I se fale au pito na palapala. I se fale au pito na lea mana iaina. Aina loto iai. Le fi le mupa ia o le atua. Samoai. Ia e maua se Kirisimasi fi le mu. Mai le atua. E te maua pe a e langona ina. Lou whaatau waa. Ia e langona ina. Le fi le mupa ia o le atua. Ia e langona ina. Le loto maua lalo. O le ulua i Kirisimasi Betleema. Fai mai le mori maua tusitala. O se po file mu. O se po e matua tumu i le paia o le atua. O le po na alu wifo ai le atua sili ese. I le fale o manu. Aina tumu i le file mu paia. Na tumu i le oli, ma le paia sili ese o le atua. Ia maua e Samoa, se Kirisimasi file mu, ma se Kirisimasi paia, i lona alofa, ma lona anga lelei. Tātou te talo. Le atua sili ese, o le po le ulua i Kirisimasi. Na va ai lo file mu pa ia.
ele ai se vevesi, ele ai se pisa pisa o. A o maia Samoa, ia maua le loto fi le mupa ia, i le nei foi Kerisimas. Tātou malaua fio i le nei aso i a mātou fe au mga luenga, e manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Oh
file mo mai la va bese ale kanisia fa protonga Yesu I Samoa mai fanga tonga bra Samoa no was fu mo no no what ani le tula e ono le tu mo re Samoa sfolima e va tolo amo na minuti ona fanga solo fo da taro musika su fe filo yo le tai a fa si vai o fa fi o nei tai a fo ia fa mala sha fo da tro le su tu manga ro ngor nei fo tai a fo wo ma mar ke si masi a to kwata fitu le tai nei fa ava mo so time mo taro po kala me a rito le ola to pena mai de su ia pasta la fa copa fa na tato ma lo tai a fa nganga mo nei fo ia so lua today in history taro ba vai pone me na tupu le so no te sema ile telo to sanga ba le tai na fitu ile tai nei mo fa ponga tel fo ile ngar Britania pe tal fitu taro po kala me na ma tel nei tai ao ai se mo ona tato fa vai po mai lunga la nei fo tai ao fo Lunga la wala nei tai mele tai ona tu lo so long la le me o mai so se vai ngala wala ki lani le se fa le bela ia le lei manto foi tato kala ko te tolu le mata anu male akoa le se poloka sama poloka la flow mo ia o poloka matu ku be wa ga fenua pai o mai nga masani ale tai o te tasi ia la mo mai pa wana le vai nga sa ko ke la ko malanga mai o sifo nga mai ki le tōranga o ki lani masau te nei mo ga renga le si vai nga lo te vavatu le mo mai Lincoln Road on ramp mo ta tolo malanga mai sifo highways fulono tasina vanga le mo mai rena poloka le vanga le tai hao and around Western Springs ta tolo malanga mai North Shore around Rosedale ai le mai Silverdale le sina vanga nai mo mai rena le poloka foi o si vanga o mala wala ai se ki ka ko e fo malanga le va le los fulu lai okay mai nei tai ao lai sama ringa lai pisi ala flow ko ke la ko lai po la to ba lele lunga na la wala nei tai mo tai ao so longa lem sango de mo me oma after bale ia anga lele tua ma le pui ile malanga tu tu manga wenga ole nei fo I tai ao fo ta lo fa Samoa wa ule nei o kas futialu a wala sui ala ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu mo Radio Samoa Vevela ia ko ki ave vela o le ai fiololo o le fainga matala nei I le tala o le tau nei foi time o le tai o tama ki ma kauro o kilani no fanga fa salonga Radio Samoa se balu I le malu o le air I le nei time o le tai o fo winga o le tau fa mo wina mo au kilani nei so la fa salona awa pa utimo nei le tai o fa salatu na langi de lei ia le tau le aso atoa sabili kau marosi la kikia le sabili mai matu ile au oli fa solo nangi mai sauti sifo ile fiafiana nei lo se fulu male ono ma lunga nai ole bevela fa mo mo au kilani e fo aso fulu mai lona ma wala lo tai au pe au lia wala fa solo ina apa utimo ni so ba ngo au kilani kau malu mai la le ka lo se fulu Morunga mafana le mo au kilani ile aso tai au ba ngayon tuatu lang de le stofi ma ne fo de malu le lu sutasi ilona ba lunga le stofi awa pa utimo la sprayle awa foi pa utimo la stonai awa la sa awa la so fuora na yaso o lumana yato e pe ya ka foi mo ka su mai wingo le tau fo le pe fu ku ngi va yaso se ka ko o ia wa la ka nei le wa I fo le tani o mai le tu mo tato ne yaso ya ka ki le do pe ya ka ya famo mo ga tu na mala mai tau e va ngor tai fo fa ga solo fo de proclame ma lo tai la fa interva val tu na ga ile tau tiro si va ngor si la fa pena fo de tau sa mo ne se va ngor ke lo pel tu be sa mo sfali ma ti ba toru amo Luas fulu leu tane le tula ora pes sengor ke se masi talina fa ke kenga re sa mo ne tai au na tu ga tu ma ga ngor tai fa ma lo si tu ma ga ma ni fa ba ni aso pe se demo ai le po file mu ula mai le fetu Walongo mai pesenga anyelu Le tamango fana mai Eta fiava ai Le tupu o tupu le tamawa fio mai Esu le pepe o fana mai Le ola tama lea ua au mai
Paavano alo loto Se enale ti apolo Le pepe uofana maia tasa loto Le valoanga a perofeta La Maria ma Josefa Ina tula imao I petele ema Awau fili filia E whanau mai le mesia Le tupu o tupu le tamana valo ia Yesu e le pepe uo whanau mai Le ola tanga lea ua au mai Paavano alo loto Te enale ti apolo Le pepe ua whanau mai a tasa loto Malanga I le ala Tau I le no foanga Kalo whae ua te enala ua e tangata Te enala ua e tangata Lea I se awanoa Langona le whaanoa noa Beita I le whale o manua awanoa Yesu e le pepe ua whanau mai Le ola tanga lea ua au mai Paavano alo loto Te enale ti apolo Le pepe ua whanau mai a tasa loto Peseia male fia O sana ma aleluia Sauni o sau me alofa e ave moia Loa lana te talia E o fau matu moia O Samoa e sapaia le amanuia Yesu e le pepe ua whanau mai Le ola tanga lea ua au mai Paavano alo loto Te enale ti apolo Le pepe ua whanau mai a tasa loto Le pepe ua whanau mai a tasa loto Le pepe ua whanau mai a tasa loto Loisa mo follow tele tula ono le fa fonga le proclame malo le tan radio samas falima e wa tolu a mo tan tu yai ile bea ko fica como ko iva kusa ko kasil bayaso maso dua fitu aso bayaso maso dua iva yang kako diro kis masia fefe kano fai so ole taula la tamai na le Christmas ni foto sanga ia walanga le tatu tale no anga le so lima te sema a pe de tale no a pe de tale ia pe de ai ole so lima ia la sanga fa na Christmas to sanga ai alo fole tu mori lo tu se forma ma to manosi ma ia mo ai mo sa mo se Christmas fi film ni foto sanga e lo me alo fa ole tatu fa ma tu malota fa taile me alo fa se le tu mo o ma Peo le tu se Ioane tolus fulono for God so loved the world wa fa mai le tu lo langi o ina mai lo na pele to tasina ile fara se tase fa tu ia te mo le fa me alo se ngale tu mo ta so ma lo fa tai pa ngal tara bukala me dung on Facebook mari YouTube or somewhere any time or tai good morning ma lo la por si fo mo ria ile nei fo tai fo ma lo fa tai le fa tase mai ile nei tai au ta tu ma fu tai I lungo pe manga ngano le ea to tele tato le fatal for mai o Australia Christina Talmasa good morning malo number 6 for real later ao
Losa mai fea, good morning. Mano lava sifua, whaftaile, whatala whamai nei fo i tae o fau, ia Simeon Nasuena, Lenesia, ia marako kelo kako paanga, pua te pola, sorry, si papa sapedi male, ia, manongi efu, good morning sis, me kako ngeka, mahalo ar sifua, tae ao, mai aba Simone Talia, ia pena fo i Rachel Sifa, ia o paanga manal tara pukalame, fo wina Tanielu, ia pena fo i miu e famosa, ai Tino Papa, good morning, mahalo lava sifua, nei tae ao fau, tātou wafutangara nā nei tae au o tātou mafuta. Le lofa male anga le lei o le tātou matai. O titilo nei le waweao o whaia le fontatalo. Whapitoa le fontatalo mo mole le tātou malo i Samoa. Ia, te loa o whaitaimi fo i wa mata i ana pongi ma fontatalo. Malo whapitai fo i tātou whainga malo. Ia, o vahenga i o te loa wa lewa whatau mai tau sanga babailo whawau pēr. Tuinatu te talo e le atua le whainga malanga le atunuu le ngata nei vai teime tere nā whāti ai e matangi marorosi ia ma savili ia o le vaenganana o titilo nei le waweao ia le whai le fon talo le atunuu so se mea tāua tere fori tātou mantua le atunuu le talo ia pēfu ana whaira Radio Samoa la tau tai au oma au le amataina lan tau tua whai lava le tātou le talo e le ngata le mantuia o mantuai oe ia maa o tātou oma ia whapena fon tātou mantuai le atunuu pele Samoa po whiana mana lai le atunuu e le whaina ngaro Samoa le talo so mantua tele ma tāua tele le tātou mantua Samoa e le talo o le whalavelawele na tātou tala noa ana nafi Bondi Beach i New South Wales e le whainu mera le no whalangolonga tu nei telefou le ngana Peritania o au mais fulidima sa umal tara pakala men nafi o tala noa sifuluono so to tilo mo to baba ai langa o tele o loa po le whainga lo tangata na mari liu e leo include e le tangata sa whata uina le whalawelawe le tamani mas futa usanga marona talik lo sufa so umala leo lo tama e le taimi lo whainga leo taimi tupa le whalawelawe lo na talik le lo sufa le istala tu mai il fan mai po a mai so for numero na le na mai ni tahi hao Fulima na umaltara pokala manafi sfuono so tele Lopez Fulima tangata ia selfa na twina o le sauninga whapitoa Utaya tangata Utaya e le Bondi Beach e New South Wales e la sanafi ia ai sfuono tangata le na fatino e fa tanuina le fa lave o ana po o lau te baba ia tumba o maua na whaisi sauninga whapitoa i tono New Zealand nei a waile whionga le paramio o New Zealand, the Right Honourable Christopher Luxon ia maletele o te tai fo o community whapena fo ia te tai o tangata Utaya i tonu o Aotearoa nei o le sauninga whapitoa le nā ia e mana tuai lato e sa mani diu le whalavena nā ia mai le whaiungara na vai aso ua mabai atu o le message o te lofo i o se whiauta ua pe ona iai langona tangata uma Utaya le ta ua o le tufatasi even though tele tātou le tangata Utaya ai o le tufatasi o tangata New Zealand ia mantua fo i lea whalavin tupu mai ia man fa mo le to tupu mai le fa lave al tu langa na ia te lo se vaenga ta ua te foi mal tuane ia na to fo talo ele tu langa o ele fa lave pe on tu le mai ele mo le mau o se tasi o ainga New Zealand o vai tau ia ele mo le mau o le ainga New Zealand le sa fa la tu ta maftanga se tasi o fa ainga ele mau ese male vaenga na tupu le fa lave o le ainga la le nao e asiasi i Melbourne ai na whea New South Wales e ai le i toe whaua ulanta malanga i Melbourne so o le lātou tala whai le lātou ta mawhitanga si tasi o whare ainga e le mamao ma le mta whangale sa whai le sauninga whapitoa lea Utaya ai te ili wawai atu ua kawhikuri mai ka ngaka ia mauntualanga e kumu le mtawhanga i tawhaonga fo uwhia tangata le tau mawhanawhana ma ia atu pone whanawhana lea wa te la lātou la wawa ima le lātou wawa atu ua
ka mo me ka penga ka fiola fo le usur fa mai I tono no fanga sa la tu yai ia al tempo na wa e maleo so ole awainga Mark Blando fa pena fo Donna Cobell Talia Blando ma la tu wainga mala Blando le sa yel faleng ole la tu mo baude na ma wol tato pokala me o se ba ainga mata tia na la tu wa ia all na sudden la to pese mo fia ma enjoy la to tam of tanga I all na sudden ki lo ko fi kuri mega ko fi ola mai ele no fanga ya sa fa la to tam of tanga fo ile ya o pa wala ba nga na yai ya male tulanga na tam fa fo la to ina ya sa ngale mo mai la to ya ma fa no longo po afa to lunga mai lo leo ma la to mo sai le va ya ma sa ngale mo la to fo tam of tanga sa yai mo mau na la inga New Zealand le sa yai o la sa fa malanga la inga na malanga e Melbourne ai na fa ya New South Wales o la tu tam of tanga le fa o wina la to fa inga malanga la to mo mau na yai so imagine o ele na e tam fa I se fa la inga pesa e tu o yo ta fa ai o na sare ne ti lotu o le me mo ki le me ku ka fe di o tu langa na yai ya o me ana na tupu ma le fa mo ma te talo ia awa ne to e tupu pa pe so o le puinga la a le tono New Zealand o le ana le o ina umal le baenga o no fanga e fa mo tu I tanga te utai ia po tempos al tanga te utai fo le mai la son nafi ona sa yele po lenga ina nei a fia mai ai matato New Zealand I tulanga ia walanga o fenga fa tero misia sa fa mai do New South Wales o mena den tupu nei il tamale molona tari lesa fa ngai na la manos ya ma fa wa mo se fu la tona sa ngal Bondi Beach I New South Wales po New South Wales Australia so on pola le va ya tu tele lo pe fa wo nei ia pui nga le umala vai tona New Zealand mo no fanga uma mo tanga te utai ina nei te o tu mai se fa la fa pe fo lele ai fa mo moi ia o nei tu mai se vai fa pe nga te Australia fa pe na fo New Zealand nem se vai ngor ke lope ol tu mai fa la ve le sa va tu tal pokla men na fi o ta pa il palmio New Zealand Anthony Albanese ia le toi tilo tu la fono fa ngai no la malo si tono New Zealand I mean Australia ole tu la fono te lo le a toi pui ai toi va ai ele ngata o la toi faina fa ngai na ia la malo si ia ole tu langa fo town tilo ia ia bol tanga te tau na fa tau ia la malo si malo na mafu anga tau na mana mi ai so o va nga na te lo pola umile la tala noi nei tono parlamento Australia ia le toi loilo o le vaenga leo le whaangai na la amalosi I tono Australia a vaenga o mana ia na toi update le tulanga o ia ile na fo I whalaven tupu mai au se talia tau tō mōre mwere Samoas Whalema I watonu a mō le ne fo I tai au fau ina toi luas fulona mino talo le tulai fitu ma tilo tu se fomana maha tu ola le tata fo launga lo whai nei le leo tatu polan me tupu lesi tu la mua tasin me te mautinoa ma au loa e tu mauri alofo le tu eno loina le tata folonga lo fai nei whawhiwhianga le tai au lo I mata apa ulam tau tō mōre mwere Samoas Whalema I tōna mōman pokalame malo le tai au kia ora, good morning.
eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, this guy, his pain went away as soon as you rub him on. And I did that the same thing this morning to the church and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai aiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me fale talima lota I mua. O se whapitoa winga esele nei, mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai e te nofo mo aso e lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fia me le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia ia inga whapitoa. Whafsot tai mai, le fitu wha, valuono whātolu. Fitu wha, valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi, SeabreezeResortSamoa.com. Whaftai whalolonga al pūlenga mala whengaluenga Seabreeze Resort le whio anga mana ia le whanga langolango ina le tāra pukalame malu le tahe hao toi se fulmalu e le fitua mai whawhianga mai le penina Jeff Foundation tātu le poti lunga la walontu ina tu lole le tātu malu le tahe hao whananganga a reto le ola nei tahe hao te pena mai le sunga ya pasta la whaile papa malo se fua. Ethiopia, Fahaya, Ina,
sao ni mai alo le tanto le potila madunga la wala tuna tu tanto malu le tanto fa nganga reto le ole foi tanto fo lu wala ne temo le tanto tele va nga yo te ba tu fasi polo ka mar ne ba nga le tanto lo malanga mai sifo highways fu maleono linki mars fu valu pasi mai Hobson Viol fa solo mai Westgate Royal Road linki road poloka ne ba nga le tanto city bound flow le mai pasi mai tiara tu fu tanto poloka la city bound state highways fu maleono around Morningside and Western Springside yo the link was full on the southbound state highway 1 northbound state highway 1 le bang on the time how tatolo lunga le highway 1 city bound le yo mai Papakura on ramp Poloka flow le mai Papakura ngai Takanini Manarewa on ramp Poloka le bang on the time how pasi mai Marukau flow le se pa il taulanga ya pia oi au kilani flow the lane highway was follow pa pena fo ile malanga mai North Shore around Rosedale Wairau Valley face Poloka pasi mai Northcote flow the lane pasi pa il taulanga ya kilani lunga na la wala nei time go le tai au fo avta vale to all time malava on sai mai saunga ne muda ngai chucha mangar wenga all nei fo i tai au fo de to mo de samas for lima e but to moto is food farm no to toy ona tale ole tu la fitu usimai lau mai moma lo fa fonga ole porque la me abeto hola bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king a carpenter but you are the living word say now come on mai le tato por Calambio le areto leola ile de yaso si fila vai fa fila e ti oi ele suafa silsili o tato wali fa ola o Yesu Kristo o le tusia Luka Luas fulua fa peonos fulua e fa pea ona alu ai le Peter i fa fo o tangi lotu o ia o le sona taua mai lotu nai e ele se ngau Peteruma Yuta na se uma ila ua ai ole se nga o Peteru na o oina o ia ile mese le tuana ia ona salamolea nga iluma lona olanga a o Yuta na se foi o ia ila na filifilinga na fai le tuana le fa le tonunga po le fa no noanga na salamo foi o ia ai o se le fai ngola na salamo walu sitama o pule ilanola ai ke loa e ta ua tele le mele nei ia e loa a fai ke se ia e manatua o tatou uma lava po tangata ola uma e tofu lava male mese se ile tuanai o isi mea na tatou fai ile tuanai mese se e ta ua tele o tatou o langa ile taimi nei o isi mea ka ku ke le fia mafau iai peitai o mea sili na ona fesosoani ia te tatou e pei foi leangi mese se nga kupu ai nga vele mese se le na ma mea na whaake i eilo o langa ma toe redirect ma koe whaasanga kongwai oe i le ala e te tau o nga e savali ai me ia o le taua o mese se e tutupu i lo o langa i le tuana awa e il whaupunga masani whapea so se mese se lava o se whaia o ngā sili lea ia te oe i le o langa le nei. Ai sa ili tangata i o whaia ina ma e wha tala noa ina i latou. E le ai sa isio i latou e le isa se i le o langa. O nisio i latou wha fia se furunga se se ai na o hina mai ai o latou o langa. O le isio i lai mea tā ua le nei pe a wha peo o se tangata ua whaia ina ai ke maa whau i mea se nga e ui mai ai o ngi mea o ngā tele whaita ingal nei a whai ke kau mawhai o lea ua whaia ina nei oe ia ma e tau mawhai ngai e whesoasoangi i se tasi whai tangata o lo struggle na o langa i mea se o le mea tā ua ngai ke whai mai le tala no whai tau ai aua e te tau mawhai e wha matala i ai na o mea te tele ua mawhai nga e ausia ai o le mea ke whaia
e te tango e whamatala i ai, meanga e vai ai, ma e struggle ai, ma e whaia ina ai, a wawhai mai, a whai ke whamatala ina, meanga o mea le lei lava malou ako koa, malou tu langa whaia inga ngawa i ai, whai mai, e u ina whawai le loto lista ngata le tau mawhai, ma whapea i wholo na loto oi, ia le kioa le lei langa ele e sanga mese se ngai ai ma fa pe fo lo tangata ele ma fai o nga ausia e ia le mea nga o e ma fai ai a fai ke kango e fa matala ia i mea e ai isi mea matanga fo i ngi mea e fei o lai mea nga e vai ai kango e fa matala tangata mea nga ma le awala nga lofa tua ile tua ma la vea ai o e ma fa tu lai o lunga o mai lingai ma mau ke lo o le sona sili le na taua e o ina ile stangata le fo e titilo mai lo wolanga ua whaamanuia le tua ia te oe ma fua mai esea a wafo o mea se sa e ui ai e kele o mai mananana mea ai mawhai ona e tufa i se tasi o lo kau mawhai mai ai sea a wafo i kako keiloa e se tangata uma o kele fo i mea se skamale kau mawhai mai ai a e fautua i ai whaamakala i ai lo fo i strako i au mea se e le kei e manguia whapenanga e ngosai matangi i le tua keiloa o le mea o le atupu tangata lea o le a whaamalo sia fo i oia o le a le vai i anga mea se o le a o hinga i anga mea se ma toe tu i lunga ma whaata i tai i pei o oe ngā i pe i luma le sila mea taua o le a manatu i fo tangata lea a whai na pesoasoangi le tua i a te oe kai minga se ai fa mangalo lau mese e ma fai fo ila le tua o nga fese soani ia te ia ile a nga iluma fa mangalo langa mese a o ina mai na mese ia ma fai se me fo ele io o mo ai lona olanga o le upu mo o ile aso le nei o le sona taua mai lo tuana ile tua e tele mea le lei wa mai ona o mese se sa uia yo matu o langa nisi taimi o mese se na matu yai matu te mawhai ai ona toi redirect fa sanga tono matu wala ile mea e te whina ngaloai fa fitai Yesu amen. It's all
O te pese mai lava pese le hallelujah worship team fa mai ai le proclame a reto le ola le foi tai o fo ina ua toi tolu mino tolo tole tale o le tu lai fitu o le aso se fulma no te sema ora mena te pura nei aso I tau sanga ua mavai aso se fulma no te sema o te sanga lua fe se fulu fa mawina o le proclame muli mulia the final episode of the TV talk show Larry King na live lung on CNN ele aso se fulu o te sema o le te sanga lua fe se fulu aso se fulu no te sema o le te sanga lua fe se fulu ma le lua le aso na fa mawina to fana to na mali wai le fa cyclone Evan le na le ai fiti pe ana afia foi tato Samoa le fa le au fiti la e to fana to na mali wai ele aso se fulu no te sema lua fe se fulu ma le lua o le aso se fulu no te sema lua fe se fulu ma le iva o le aso na fa mawina na numera tasi le pese Mariah Carey Whaingoina, all I want for Christmas is you. Ele aso se fulma le ono te sema lua fe se fulma le iwa. Lua se fulma le iwa tau sanga talu ona release le album lea. Ai number one loa. Pera wha mawina le se fulma ono te sema o le tau sanga lua fe se fulma le iwa. Tau tō mora rena sama espa liba. Iwa tolu amo, ina wa tau rua mino tolo tolo talo le tū lai fitu tal folding at Botania pia mai atara whasalonga wha business. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu I au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. Awane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Tā alofa Samoa. E mawhairup sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngāle tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e whisosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tau sanga so'o o filfilia me fale talima lo ta imua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matang o fie me le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. Ile afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Oceanic Cars Soia! Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai I le o iwa wha valu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Hey! Oh!
In this update, the New Zealand Jewish Council says some political leaders need to reflect on the rhetoric they're using after a terror attack at a Hanukkah celebration in Sydney. New Zealand police have been bolstering their presence around Jewish sites after the targeted attack in Bondi on Sunday. A father and son opened fire on a crowd of some 1,000 people, killing 15 and injuring more than 40. New Zealand Jewish Council President Juliet Moses says this was predictable when you look at patterns of anti-Semitism. We know what to look out for when you get this kind of mob mentality and people egging each other on. It leads to actual violence. A sobering reminder of the dangers of alpine environments as two climbers remain overdue from their Aoraki Mount Cook summit. Search and Rescue and Department of Conservation crews postponed their search for the pair yesterday afternoon as weather conditions deteriorated. The 32-year-old son of Hollywood director and actor Rob Reiner is in custody after his parents were found dead in their Los Angeles home. The bodies of 78-year-old Reiner and his wife Michelle Singer were found on Sunday afternoon. The couple's son Nick is being held for a felony-level crime. A new sitcom has been devised to showcase talent within Christchurch's disability community. The Inclusive Performance Academy has created the show called People Like Us, following a group of friends with disabilities and their support work, modelled on the cast sitcom Friends. Director Fiona McKenzie says with a disability, you spend a lot of time being an audience member with a little opportunity to be the entertainer. This gives them the spotlight. Not a show about disability, it's a show about people like us. But the disability is there, and that's never been there before. We're not there to have them say, oh, you go, guys, genuinely entertaining. News. In sport, New Zealand rolling in an external expert to oversee the review of Scott Robertson and his All Blacks 2025 season. The New Zealand Herald reports Don Tricker, who was NZ's high performance leader between 2010 and 2017, will be involved with the review in an advisory and guidance capacity. Former all-white forward and commentator David Choate feels the Wellington are in danger of finishing bottom in the A-League. The Phoenix are languishing second last and have just one win from their last 5. Despite injuries, Choate doesn't see the quality coming to rescue the season. Tim Seifert scored his first Australian Big Bash century, leading the Melbourne Renegades to a 13-run win over the Brisbane Heat in Geelong. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Malona masi whamariare nei taimi ole tahe ole vainga lata mai malili pochi lunga ole awala. Not too bad. Na pauawanga le foi poloka mare nevanga le tae ao pe ona awinatu li tāntu li poti talu wai. Ai le taina le fitu o lo tumon poloka ia le pasi mai Hobsonville le link mai le sfulvalu anga le sfuluono mananga mai le sifo anga le taulanga o Kilani. So Hobsonville anga Westgate. Westgate anga i Royal Road on-ramp, fasolo mai Lincoln Road on-ramp anga i jara 2, poloka neva anga le tae ao, city bound, pasi mai lo jara 2, fasolo mai Rose Bank, points of idea lai okay ya, to poloka lava i le highway spulono city bound, around Morningside and Western Springs and efoi taimo le tae ao. So, alus fulono anga le taulanga o Kilani ai awhia mai le highway lo se fulu le tano, points of idea, poloka lai Titi Lava Mayora Road on-ramp pawanga banga kiki ra kole poloka mai pasi mai na lo le lei mai ya tau poloka lai kiki mai la malanga le malava le so le los fulu a te matua foi sa lo se fulu southbound pasi mai on hanga la wala la papa i mangele sa lo a fele alu malava le sole o wa kule umbu mo poloka mai lo ba le ke o bo bisi ke wa ku wai Pawa mai lo se fulu anga Massey Road on-ramp poloka ala manai al flow mai ta poloka to poloka lava ia le southbound on lo se fulu around Lambie Drive on-ramp ai de ole link ole highway lo se fulu anga southbound State Highway 1. So State Highway 1 city bound le manga town to Mona poloka le yo Papakura on-ramp Manurewa on-ramp poloka 40 pasi mai manukau flow le leite i Rangi Tamaki Road on-ramp city bound poloka pasi mai na Mount Wellington poloka
Pasalo Green Lane flow le ya chaulanga ya Kilani Poloka fo ile malanga mai Rose Dale Silver Dale Glen Field North Coast ta malanga mai North Shore ngal chaulanga ya Kilani lunga la wala papa flow le ya se pa el chaulanga ya Kilani ne fo tai ao Turanga da lunga la bola ne time tai ao wa le anga ya churu chucha maga ngora ne tai ao fo Talofa o tu finga le tau selo fi fa longo le breakfast le radio Samoa o te ma ona Emo ola mai ngala tamai nei ile tala o le tau nei foi vanga o le tai au tato mata mai Samoa va vato le mana mai ia le langi le leo le tau i Samoa ile nei vanga o le tai au fo lusu tasi le mafan fana i Samoa te ale fitu te mina Samoa lo ile nei vanga o le tai au wingo le tau Samoa le fa sora langi le lei ni so taimi awa ni so taimi pa fo timu ni so vanga o Samoa de so lua se fun maliva degrees Celsius mo rungo le vela le Samoa ile nei aso lua lusu fa e lona mawalalo taru tala mai Samoa pe tala balu e le tai nei ola no foi fa tala fa twai panga u mala mala malu le tai au lo fa fo mai Samoa fa pena foi America Samoa malo lava ia le soifua manuia se mali tala tau tono New Zealand nei Tato apa tamale motu I saute se o vava tu e vai ngon motu I saute le lo I lapta inga mol tulango ia timunga malolosi pela Blenheim heavy rain watch o lo fa penaon fina mai mo Blenheim la fa solo na pa utimu o le fa mai langi le leile o uli ma le fa fiana nei los fu lo mo runga ma fa fana tulanga na lo ia le heavy rain watch ball lapta inga mo timunga malolosi kai Cora heavy rain watch lo I foi lapta inga mo timunga malolosi fa solo na awa pa utimu ni so taimi lo su tonu mo lunga le vevela le Air Nelson heavy rain watch mo tofo ile so fa solo na mafa timunga ni so taimi le fa mai langi le leile o uli ma le fia na nei lo su tasi mo lunga ma fa fana Westport le si ba ngo lo I foi lapta inga mo timunga mafa heavy rain watch mo Westport fa solo ina timunga mafa timunga mo watu mafa na timunga la uli ma le fia na nei se whakanal savili tu maurangi malosi mai I le tulangi lea I sifo matu sifulu iwa maurunga le malu le ea mo Westport I le nefo I asol telo isi vaenga I wana ka whasoro na awa oa pa utimu ni so taimi sifulu fitu maurunga le malu lu timaru pa utimu ni so taimi sifulu iwa maurunga le malu le ea Queenstown sifulu ima maurunga le malu lu pa utimu telo taimi le so I le telo vaenga e iain me Cargo pasoro pa utimu sifulu ono maurunga le malu lu le nefo I aso Dunedin awa pa utimu malosi sabili mai se sae ini so taimi sifulu fitu marunga na maru nuka restete good morning malosi fo maruia fasolo na awa pa utimu mo tau le so los fulu lima marunga le vela fa mawina mo le nei fo ia so tofi o tato o lia ele motu matu le pi tola lava lunga le motu matu kai taia ala fasolo na awa pa utimu ni so taimi langi le fia na nei lusu fa marunga le vela le lambua mo tone malosi fo maruia pangal cara pakalame so semangal lo mua malo la versi fu pa utimu ma ba fatimu nga langi le lei ile awa uli ma le fiana nei or sabili e fa solo nangi malo si mai matu iva 10 km le tu la malo si sabili ile afiafiana nei po le awa uli sfulu iva mo lunga malo le fa mo ina mo Wellington le nei fo yaso tauranga lo su fa mo lunga le vela awa pa utimu mo to le so tau po luas fulua marunga ma fana fa solo ina awa pa fo timu nei fo yaso roto rua luas utasi marunga ma fana le e fa solo na awa pa timu I ni so taimi Palmerston North luas fa marunga le bella fa solo na awa pa timu I nei fo yaso luas matasi marunga ma fana le New Plymouth fa solo na awa pa fo timu nei fo yaso lua utato ye nei pia fa solo ina lang de lei awa ni so taimi bebe yo le nei pia luas fuiva maulunga le bebela fa mawina master 10 luas futolo maulunga le bebela fa solo na awa langi le lei ni so taimi le ben luas futolo maulunga le bebela fa solo na awa pa utimu ni so taimi langi le lei na wauli male fia na nei Hastings langi le lei tau mo tau pa utimu le fia na nei paisi bebela tela le mo tau Hastings tol se folo I lona maulunga Gisborne luas futolo maulunga le bebela fa solo ina awa pa utimu I le nei fo yaso ma kirikiri doa loso lima marunga le vela fa solo na awa pa utimu I le nei fo yaso lua o tato waulia no fonga fa salonga radio sa mo tama ki ma kaura se furuiva o yele malu le era nei vanga le taia va vai ti fa fo mana sulu mai le la
nei taimi o le tae au winga le tau le soe au awalang le le pa o timu ni so taimi o le so los fuloro ma nunga le vela fa mawina mo au kilani e le nei fo ia so lua awa pa o timu ni so vanga au kilani tae au los fuloro ma nunga le mafana tae au fa so na awalang le le stofi awa pa o timu las for railing fa pena fo na pa o timu las to nai awa la sa ma so fuora na ia so o lo ma na ia to so fa bonga o manala vai tau tu na mai nei taimi o le tae au le mamano le tino o ala lampa pa au ni se vaenga o ke lope e ele tel tino lo mo ni tau mo tau ele nei fo ia se fo wa ta to wa we le to mo re samos for lima eva tolu a mo e no was fullo mala fa wa ta nei ia le tu la e fitu o me ka ko ngi ka mo ni mai o nei ta ya mas ka ko ki ma yo nei ta ya fa malo ave ta ma de uba fa fo mai tono lo sa ma fa foi lo sa ma lo la lo sa fa ta lo foi tatu ave pasi uma ma lo la le on sa il nei ta yao tatu ave taxi fa mena foi tatu ave courier ave loli ia ma ave no fo afi ave upa ia ma ave valele po ma ka ko ave valele ma lo le on sa il nei ta yao ma ka ko kala pu uma la ave ai so ko kele la ave mo ngi bai ka mi wa lo wa bang ele la ko ma fanga o kele la un bo pao ia le mangu ia foi ko ave ba ide mo ke o so lunga ni ala ia wa so le mo le ala pero ia ai mangu ia ko ave nga mo ngi ia so fa mo mo ora ba nga foi le fanga nga fa mai ba nga le ka o orderlies la ko vo le ka ko so mai e ko kongo poku fai la ko ka o konga ia kasi foi nga vaenga fa mai o la ko fo la ve kala pola wa be ia le ave fa le mai pa use mai le yo kongo poku e fai ka kongo nei aso alo va tele tino le nei tai fo fa tai mo taria mai o tu tono lo mauta tono ta vale ma tono ful fainga wenga mar mana tulo mo mai oi e le nei tai fo vi ele lo fo le tuo mo lu tu se fo mo ma ko mano si nei foi tai o le mengi o le oki pe ale mo le makasore ia fuala nga fa la vilentu pu mai i Bondi Beach in New South Wales o lese e tu sa o nai tangata yu taia umano e fa manatu le fo i event fa toa tangata yu taia e faile matafanga Bondi Beach malele mautinoa e la toio mariliu tos fulli male fa moni mai o le taimi mudi lea e lunga le nei fonga ele ele iai masesi na mafofau o le aso tonu lea ole fa pena ona o mai le folonga o le nei o lang so o pe o le emo le makanga par fanga so o le tulanga na e tatou e mana ia ia me nai mana ye le o tatou ye e kalo ai le tua ia so wa te lo fo tangata yu tai e foi la ko ka sanga ma e lo la tua ia am quite di lo ka ko pana le me tu e ia a o lo fo le tua pu ia tatou ia e foi male au fa la ve vai male langa ye ma ku ma banga fa la ve au so ia lo fo le li ia tau tai ta fo lo ne fo ia so mal tilo so fo mo wala ia ma vai meska ko ki manga yo ngi ka o fo la se ki manga yo la so ko ko la sa manga ia fai fa le ska ko la sa fa mo mole fai fa le se wa lo fo yo le ko la sa ma yo le sile me manga ia mo so se kuka ke fai ia fai mar mautino e umaling ai langa ua kire la fa mau me ai le ngi vai ke ngi mo so onga kuka mo so onga fai ai loa ko koru le ainga fai kuka e fuanga ko ai loa ko lua fai kuka e fuanga ko lua ai le ko lua le ainga fai kuka e fuar se fur ko ka ola ia la ngari o markisi masede umari nga ai ni kukari so fai fa le ska ko me ai ska ko iputil nei tai au uma foi le buki e ngo fo ma fa e va vai le langi sul ma le lama fa tai le tua fai sau ka kalo ia ma fo para fo se ka mafkanga se ka mafkanga le uli mai fo fa penga fa ka ko plan ia mo tato nga du e malo nga du io e fai awa vai awele ka ma fa kilo le wakil menga i kai le waki ko ila ngat ya me ai pisia ke fenga lu ke au ke kilo fa mai le waki wa ka me morning tea vai fenga le waki ya me nga mo pisia ba ko fa mai le waki morning tea time
Ale mele kai kai ngo ban boring chi chai me fai ma kil kilo lo I kai lo wa ki ya o pe fai ma kil kilo ku e kuai la ngat ma lo va chai ya alo fa mai le li chau chai cha to follow up cha chwa nga tu mo le Christmas special Christmas living records and friends mal te talo mo le tolo tu se fo ma ma to malosi ma mo ai ngo mo sa mo se Christmas fifi a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I'll bring you good tidings. I wish you more wealth. I wish you all good happiness and keep in good health. Now I wish you a Merry Christmas. Dedicated to you from us. Please be good to all mankind and hope that you're feeling fine. Hello everybody, it's Brother Francis Paulo here. I just want to wish you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Stay safe. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a reggae New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Yeah, man. This is King Alpha from Night Brothers. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all my body people of Samoa. Let's go. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Malitau Sangapore. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, ho, ho. Hey, Matt Senafo here. Just wanna wishing you all a Merry, Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Malitau Sangapore. Talofa Samoa, it's Lolita here. I wish you a Merry Christmas, a Happy New Year. My money, my love so soulful. Sing with me, family, come and dance with me. Let's go, Sawia. Ya Manuia le Christmas. Ya Manuia le Christmas. Ya Manuia le Christmas. Malitau Sangapore. We wanna wish you Merry. 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 We wanna wish you and a Happy New Year. Tell of lovers, Richard Parker here. I'd like to wish each and every one of you a very Merry Christmas. Here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Malitau Sangapore. Talofa lover, it's Malaki here. I just wanna wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Let's go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we are lucky Christmas. And we are lucky Christmas. And we are lucky Christmas. And it's our Sangapore.
Fee, Fire, Sophia, wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Hasta la vista, baby. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Kirisimas. Manuiale Kirisimas. Manuiale Kirisimas. Maletau Singapore. Talafalava and welcome. This is Tele Sulutupe Whaongali. Have a blessed Christmas. Stay safe, stay beautiful. Chee! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Christmas time comes once a year. Let's get together and have a good cheer. Come on, everybody, let's get together. Let's just have a good time. Hello everyone, this is Mr. Miyagi. I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Make sure if you drink up, but don't drive. This is a song for you. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Merry Christmas, everyone. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know, it's truly amazing how the Jewish people have survived after thousands of years of being slaves, persecuted, and even attempted genocide when Hitler's Nazis murdered 6 million Jews. That's why in 1934, Germany was the wrong place to be a Jew. When Hitler's teenage gangs took over his village, the little Jewish boy, Heinz, was just 11 years old. Every day, Heinz's parents taught their children how important it was to learn self-control. With the Nazi gangs terrorizing their village on the streets daily, Heinz's parents knew that just one moment of losing control of their anger against their Nazi rulers could mean the death of their family. So Heinz learned to stay out of their way, sometimes crossing the street or taking a different road home. But one day, young Heinz was finally cornered by one of Hitler's bullies. For the first time, Heinz was forced to talk to a Nazi youth. But by staying calm and carefully choosing his words, Heinz surprised even himself when he talked his way out of trouble and convinced this bully not to hurt him, but to let him go. That day, Heinz discovered his survival skill of talking and reasoning with others. It was a major turning point that changed his life and later changed the world. After a few years, Heinz's family escaped from Germany and moved to America. But Heinz never forgot how to talk with people and help bring peace between enemies. You see, that 11-year-old boy who had negotiated his first peace settlement with a Nazi bully later became one of the greatest ambassadors of peace in the world. You've probably heard of him, not as Heinz, but by his American name, Henry Kissinger, the former U.S. Secretary of State. So what survival skills did your Maker give you? He'll show them to you if you let him. But God doesn't just want you to survive. He wants you to thrive and succeed. He wants to help you find and use your special skills He gave you. So why not ask Jesus Christ to take charge of your life every day? He'll help you discover and develop your own special skills and abilities so you can enjoy the successful life He's planned for you. Just think a minute.
If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Samoa, tasilima ivatolu amo. Opdagas vana ola so luar nei fuluono i yaso te sema ol tar folo ora nei pointu sanga matala telefoni mo o tolu fitu tasilima i tolu mo fola no lungal tantu email on air radio samoa.co.nz
Facebook mara YouTube ro sa mo e pule o e po feo vai ngana pa vena mai la family house fara hore de foi tai o fo ta do family nga mal ta to email se mo mal ta to bala au le a ta lo fa malo si fo Yeah, so for Manuia Savai, that's Tungale Awao. Morning, malo lava si fo Yeah, good morning, yeah. Last time Molo Wavanoa, yeah, o Famanu Yangama, alo faanga mo siya whanau, o grandsons, o le masanga ya chef machai, fatai asiasa, fatai le alo famalanga leo le tuwa, au lia mai o lua le whanau, le lua tai fata sanga le so, Momonga loto taro le tua ia whapena ona whaamanu ia lua ola tupua ia whaopopo le tua ni ia so lua ola amanu ia tere le tua ia te o lua ia ngai ia nei ia so maonga ia whapena ona ia i le whaamano longo le tua nei ia so ia o lua mama i o le tino ia lo whaati nana ma papa a maite o cousins ia Norris ma Nathan ia uncle ia mau ainga malava ia whaatu mai seu mātua ia ofisa mataneta ia e whaati sile alo whaanga o papa a siata ki tiona ia male lua nana le lungo telefoni o ano ia fia siata whaatai tele lava tawai manuele tuisi masimata sanga fola sunga le awa lo pa tai lava le ia fi mani fo ia le nei tai a mani fo ki masimata sanga fo le lei o tata famlianga mai le meli famlia tulas fana o le fine pele ya neve jovet committee ta ala po foi lalo a sanga ma fangai e samo ya po papa te toi New Zealand nei vi e pe ane lo famalianga le lei o le tua e na uaulia mai o le fine po le lona lua o le fanau ia le se fulu nei o tu sanga o le talo tu pe i lumo le tua ia pui lo wola fo ile manosi fo ile poto male ata mai ia walo lumana i manuia o lo whaanga whamanianga mai o grandparents i Samoa o aunties and your uncles i Samoa New Zealand nei ma au Italia sile lo whaanga o lo tua ngane matua esekia lo so lai titi le ausa a mai seo ma ua o matua committee ta ala ia ma nginga manuia tele lava happy birthday again sweetie manuia tele lava ia lo wasa whanau i le so lesi whamanianga mai le okay fea lesi kako whamanianga nengo kikironge okay lesi whamanianga mai le meli feo iai whaftaile lo whamalanga le lei o le tāru ta mai le langi o mawhai oil tina wai ta lili o naudia mailo wasu sui fua o le tatalo ia sanga fo mai nisi tau sanga se tele mo oi ia warwhenga i matiute fe au whapea fo inga ruenga o lo whanga mo oi le mabae love you Mama Sita from Moore au tiu whale tuai Rara Flo and Lani Maria tele lava ia lo wasu fua e le so lesi whamunianga mai le tato i meli Maria lo wasu fua le alofio a ana wai pa u le a taua via lenga le leo le li sili ese wa udia mai oila wonas fu tolu sanga ile so o le matu de talo ia sanga fo ia te pea nisi tau sanga se tele tatu te mafuta ai alo faanga mai o tuangane Samoa ma New Zealand nei o lo uso o mua ma le whanau sili alo faanga o lau whanau ia Days and Leila Harley Avea Lofi and Sifanga moni tele lava ia lo wasu fua e le nefo yaso Lesi whamnianga le nei mai le tātou i meli lava my auntie Lofi Papa Totoe, happy birthday. Thank you for all that you do for me and our family. We are truly blessed to have you. I pray for many years added to your life, and I also pray for God's healing power to be upon you. Always enjoy your holiday in Dubai. Kai lucky for ia. Mani tele lava ia lo waso whanau le so. Okay, le lei. E peia whoringa mai o tātou whamunianga o mana o nei fo i tae au se i o baba i atu. E skako whamunianga runga le kako Facebook, male i YouTube o nei tae au. Le ai, oi kai maanga ia foi. Ia le lei. Yes. Fair. Ai, ele ai, o kako nga. Pesere familia 12 purenga mana fainga renga ale Radio Samoa maltaro bakala me manu le tai au.
O le malo le tino fa manatu te wasa fa na le yasu amer vi inga le tua fa te le tua ni te sanga fa polo tu si fua mo fa se pa ki ya manguia la pa ki. Very happy birthday to you all. E na woto lua se fulu mal tolu minuto lo jara tano le tula malo.
Well, there's almost only here to more in the water is a full of 50 minutes to the Talole to Valu. It's coming up to 17 away from 8. News live from Samoa is coming up at the top of the hour. Taimi Ole Taiao, for this May, Minister for Pacific Peoples and Minister for Science, Innovation and Technology, Minister for Statistics and Minister for Universities. Honourable Minister Dr. Shane Reti is with me this morning. Ni hao and kia ora, haere mai. Talofa lava. Good morning, Honourable Minister. Morena koutou. How are you this morning, Minister? Very good, thank you. Very good. How could we not be? A beautiful country, beautiful sky, beautiful waters, and here we are heading into Christmas. I can see Pahutakawa trees from where I'm recording this. So it's a good time to be alive. I'm hoping that you're going to spend Christmas in Samoa. Actually, I'll be spending Christmas here in New Zealand, but I do gift a pro bono clinical week into the Pacific Islands. Last year it was to Rarotonga. This year it will be to Niue. Right, okay. Okay, thank you. I'm aware that you've been to China not long ago. How did you achieve by leading New Zealand to the education in China? So this was a very important international conference, the annual conference on Expo for International Education. And it's important to the world, important to us, and we were privileged to be the country of honour this year. So this is a conference in Beijing with 15,000 people, so a substantial conference. And our purpose and our mission was several-fold. First of all, to continue to build relationships with China and with their senior people. Secondly, a reflection of the 22,000 international students who study here in New Zealand and how we can continue to be a country of choice for international education. And so we were there to achieve several things. There were several universities, AUT, Vic, who were there as well. And what I can say is that 32 new agreements were signed between tertiary providers and interests in China. So a very, very successful mission. I had bilateral meetings with Minister Yin, the Minister for Science, and Minister Huai, the Minister for Education, and they continued to build a really strong and robust, mutually beneficial relationship with education in China. So a very successful mission. Okay, Honourable Minister, how will the new plan for tertiary education help our students? Sure. So the tertiary education strategy is a 5-point plan, and it updates previous plans. And what it does is it focuses the tertiary sector on what's important. And for me, what's important is participation. That is the ability for people to access tertiary education. Completion, once we get there, how do we get students through the end of their courses? How do we have collaboration with tertiary institutions, with, for example, the public research organisations and independent ROs and industry as well? How do we focus on commercialisation? So how can universities take the great ideas they have and actually generate them into revenue for New Zealand and for those universities? And then international education, a real key focus. And my education colleagues, Minister Stanford and Minister Simmons, joined me in the tertiary education strategy, and it has given them some new light and new direction to the sector, and very pleased to see positive affirmation from University of Auckland, University of Otago. So the sector is also well receiving this. Okay, Honourable Minister, how will the 75 million for disease research help keep people healthy? Sure. So this is 75 million over 7.5 years to the Public Health and Forensic PRO, the older ESR. And what was happening there was a previous infectious disease platform called TENIFA, which was due to conclude. Now, it was very important, and it is very important, that we continue an infectious disease platform so that we are ready for outbreaks when they happen, so that we can plan, prepare, make sure we've got all the diagnostics in place, make sure we've got the modelling in place. And this is what PHF, Public Health and Forensic, is good at. So it's preparatory for when we get major outbreaks. For example, when bird flu strikes our shores, which will be a when, not an if, the H5N1, for example, we need to be well prepared as to how to model our response, who does what and when, what is the trajectory. And these are the sort of things that this infectious disease platform will now look at. Excellent, Dr. Shane Reti. Okay, well, we are in December already. Let's have a look at the beginning of the year 2025. Any highlights, any achievements from your role? Really pleased. The Ministry for Pacific Peoples continues to perform and deliver.
And if I look at some of the highlights, just a few of them to pull them out, undoubtedly it would be building Pacifica homes. We've built easily more than 20 homes this year. Built them, not just drawn them up on a whiteboard, but actually bricks and mortar out of the ground with Pacifica families living in them. That's certainly a highlight. More than 300 people awarded to Loa scholarships in the STEM area so that they can advance their careers. And more than 50 community-led language initiatives, including adding Basmati, the Vanuatu language, to the Language Week language series this year. Real highlights. All of them are a highlight. I would have to say that actually listening to families potentially moving into new homes and what it means for them and how it changes their life trajectory is very, very satisfying. Okay, what are your main goals in your minister roles for 2026? 2026, there are several things that we want to continue to focus on. Certainly in infrastructure, we want to continue to build houses, and we have that on schedule. Around the economy, we want to continue to build financial literacy and continue to support Pacifica businesses, particularly through the Pacific Business Trust. In the health space, the Pacific Healthy Homes Initiative has been reviewed and will continue to roll out and ensure that Pacifica people, particularly older Pacifica people, are well advised and supported to have healthy homes. Education, I've mentioned. To Loa scholarships and our drive into education, and law and order, we have the Pacifica Wardens in Auckland particularly, and how that initiative can continue to roll out. There are new initiatives that we're working on, which I'll be happy to describe at some point in the future, which are very exciting as well. So fundamentally, 2026, we need the ministry to continue to stand as the key agent for Pacifica people in New Zealand to improve their quality of life. And I'd have to say, here's a shout out to the ministry. They have delivered on the objectives, and they are strong and a great voice for Pacifica people. So shout out to them. Excellent. Thank you, Honourable Minister, for this morning. Okay, before I let you go, e te minita kataya e koe te tuku he karere kirihi me te motuhake mo tō tātou hapori hamoa. It's an opportunity for you, Honourable Minister, to maybe say Christmas greetings for our Samoan people. Kia koe, e pai ana tō reo Māori. Well spoken. Look, I think at this time of the year, as we head into Christmas and into the new season, I would ask people and celebrate with them to be thoughtful and thankful. Thoughtful that where we are in the world is a great place, but there are others who are challenged in various parts of the world. There are other iwi, other peoples who, for any range of reasons, are finding it hard to make their way in the world. And so I'd ask that we be thoughtful, and then I'd ask that we be thankful for what we have here, for clean skies, clean water, clean air, and the feeling that we have amongst New Zealanders of our place in the world, what we are and what we can be. So it would be two messages, to be thoughtful and to be thankful, and then to wish everyone the very best Christmas and New Year they can possibly have. Excellent, Honourable Minister, Dr. Shane Reti. Well, from all of us here at Radio Samoa, we wish you all the best of you and your partner and the whole of the whānau, all the best for Christmas. And looking forward to talking to you next year. Ke pai tō rā hoki. Thank you very much. It's been great chatting with you this year. Whawhate lava, thank you so much. Bye for now. No ora mai. Honourable Minister, Dr. Shane Reti, Malita Noanga, Radio Samoa, and if I tell you, to Jobar Radio Samoa, Sfolima, Heva Tolo Amo, Toy, Balu Minatola, Tona Talo, Letula, Balu. Wamana tumaya Yesu lo ufaola Kerisi masi Wa ulava lepa bongai Yesu lo umasai Te wapa afetai Wa ulava lepa bongai Ole kerisi masi Wasoi fuamai I love my time. The soy to a night, say I see on a no Awa, Umatanga, Salaina, Yamangalo.
tupu o tupu oia ole filemu oia ole loko lo wala patunoa Oliutino tangata Awa unile tangata Nano posala Lene ua o mawai Leola maleksa olotonga Fafeta Yesu wa elabea ilefa panonga Wa ula vale pongai ole kerisimasi Masoi kuamai I love Masai Na soy kuamai se ala sili ona mawalalo Awa una tanga salai na ia mangalo Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021-501-271. Ole lava vai le whanau no whawhale le taimi o tuang. Mana mia se no fuanga I whaafia ili ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga matau tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. Ola o tele ta alonga ese mo le whanau. Tanga I maleofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train. Mamatamata I le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ngalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. Tole, ka ngā la wukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua la wuka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, umma upu. Hai,
Kupetao no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e kou ia. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a felesi au kilani. E te maua umai tau mawhaolo sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sa, mai le se fulu i le tae au. Hawhio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Ruskell. A wā ua whānau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauwanga already Samoa mo le neitausanga o le whasoa le nganga modi o le Kirisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga o le Kirisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whātunanga ino o Porkalame te tasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Kirisimasi, ia tātou whātawa ina le Kirisimasi lona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le atua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo langein. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima te sema, whangate le asus e fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu le se i le asus e fulu maleivo te sema le Porkalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tauwanga o Langolorina ele o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi, mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lota i mua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le awhio angau au whanga. E iaia ngā whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia le nei aso. O mawhaiuna a wina tu talafou mai Samoa, ona o le langolango mai a le ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. Whatalo whai le tātou o tunu o denei fwoi asa fau, tala taulongolongo si mai alau whaafonga. O leo wasila sira le malo e wha malo sia pūlenga matai e li ima whai pūle o nuu mawhio anga. I le teu wai o le tūla whono o pūlenga o nuu po le Village Phono Act. I le fuafuanga e una ia pūlenga le lei. E tau fiai ngai o inga sori tūla whono. Ua whao ngā ai fuala au whaasaina. O le uai whelo inga le te itai o le malo o ma minstala na kāpeneta. Masui o nuu masui tama itai o fio anga na whaelo ai lea fuafuanga. Ma le tua lalo e tā ua le ngā lulu e whaatasi o pūlenga li ima whai pūle. Ma le malo i le te e atu leo fuala au whaasaina. O te tatalo atu i le tūlanga leo o ye le atu nuu le teimine nei. Fuala au whaasaina. Ua tā pena le malo. E toi tā pena le tūla whono nuu mai tū malo. Village Phono Act. E matua wha malosi le tūla whono. Le pūle ma malu ali ima whai pūle. Tā pena le te e atu le mele wa matana u whale le taulanga i pia. E mata ngā, e au leanga, e lele lei. Pai aso lente nei pe fitu pe valu o swainga leo leo. E mata u tia mena maua. E maua atu whale o i latou. E iai mata maiti matina la iti. O se whaafita uli lele lei mo le tātou watunu. Ma o te leo toi alo fo i lau tautala. Ia i latou le mawhau whau le nei. E soe a latou tupe le toto le tunu. This is blood money. A whai tātou te ala lofa i le tunu mautou walo mautou whanau. Leo autou wā iai. Waso solo atu, wala au whasaina i to tonu o a onga. Ma ua matua wha le tonu, le lipoti lana mai tai le office of Amsinonga,
e afe lua se lau le afe tolu se lau tangata ua faa le tonu mawawhau. Iae, man mamalu maurungo sui nuu masui tina. Te lelo tau leo o te talo sanga atuai. I au tau lo fangia wha mai moi nei. Paua te latua nafi le. Aisa e mai e ono, i le 5 miliona lo na tau. Paua mai isi mel malai valele. O vavoi ma le miliona lo na tau. O ai le afu le sa i li mene. O tau. Whanau. Le atu nuu. O lo fai ai le mawhau fau nei o lato. Ne o mana vela o whatanunga malo si le leo. Ka loka mai ka haka ngei. Ai sea, o lato ta fili sa no i le atu nuu o le malu sa mo le mele tatou te aluai. Talo sia. E le iso solo atu i o tau nuu mo tau fianga. Tal whatau a pia ia wa te lele masofa. Ai sea, o pule sa o loto le tūlanga o le e tau mwhai te minei. A le pui puinga, ma le vainga, ma le titiro le alualu mamao mo le pūlenga o le nuu mafianga. O le tatalo le nā le tātou whainga malo. Se vaenga o le saunoanga le pālemia sunga la aude le mali e toa le ua te apolata i wafosi. I le whailoa inga masui o nuu masui tama i tai o nuu, mafio anga. O le whailoa inga na fofola i fo i manisio fuafuanga le malo. Mo le atina e o nuu mai tū malo e ala le poloketi o le miliona tā la. O le langolango sa mo i tau mawhainga umalo o whatino e atu nuu, ma whaalapu putonga ese le rolangi e wha o ngā malo si anga whaafawina. I le naunau ta inga e whaasauina le rolangi mai suinga te tele o le tau. Wa amata wha o ngā aise tasi o awala o whela ua inga o waa alia ia e ola i le tise. Ai le wha o ngā inai pēni sini masuau. O wheo inga le motu o manono o wha o ngā ai waa alia e 5 e ola i le tise na fausia se whesoa swani. Ale malo ia pani lango ia i manisi. O au nanga malo au fatasi e peo le UNDP. O malanga ia so uma le motu o manono e peo na si le fiolo o tele na wha o ngā ai alia e ola i suau uma pēni sini. Ai o le temi nei, ua wha o ngā alia fou e ola le tise. O nei va le tise o le afso swani mo awala fela wa inga i tātou motu. Fa le leia saunga le mua fela wa inga. Ai mai se fa malo sia fa tinoina ma le fa ngaina. Ste atua ia malo si anga mama. Ste atua i swinga o le tau. Le nei poloketi o le ave foi fa teita inga. Mo nisi ngā luenga fa penei. Ele anga ia tu le lumana i mo Samoa ma le Pasifika. E le taltonunga ele nei a sopeo na sauno le tama fai fa. Tatou fusi ma momoli le taulanga i le atua. Ono ona me alofa tele. Mori ai le nganga fa fitai. Ia ile malo ya pani. Tawala atu le feunga ile. Ambassador malo ya pani. Isamo nei. Fafitai ile UNDP mai la tolo sosani o wai fatinoina. Fafitai tatu paanga uma fitai tunga o wale nenga luenga. Tele lo ta wa mai sai. Fafitai imitanga luenga malo. Ma lulu so tau a wale tina ene o shotatu nu. Lupua masani ele ya ele tawi na fiafi mal famo moe te fa petu ai o te talo ia nei te fa ngaina o tato i alias mo wala tato motu i manono nei malanga fa lo se vai ngor sa duanga le fionga le sui pa le mia le mista nga lu te tele le fionga to lupe mau i au tele po mu nu ku ona semo i le sa uninga na amata fa nga ai ali e 5 ola le tise a wa malanga i le motu o manono. E 5 eka le te leo le whanua ma le whalitani malo olo i aile Arata Hotel i Uloloa. O le ua whaino lau tele le whaatau e se atu. E le whalitupe o ati na e le malo Samoa. E valu midi alu se lau tolu se fulu afe. Le tau o lo whaino e le whalitupe o ati na e o lo fia whaatau atu aile api sinisi tau whalitani malo. E mafua ono no ngā tupe na whaia le pi sinisi i le whalitupe. Wa le leilo na toe whaolaina. O whatino fo i lea ngai o inga le whalitupe o ati nae,
I se isi whaletali malo le Tradition Resort, ai leo whaelo aina le whaletupe, pe fia o loo whata wai. O le stofi le vai aso nei le potu whaamasino numele wha, o le whaamasino nga maa walunga I malinuu, o le a whai ai le whaatautu I mo ia whaletali malo maisi ele umia sa o loto, o lo I lalonea ma uloloa. O le tausanga lua fesifuluiva, sa lipoti ai se fuafua ngā le whaletupe, e whaatau watu ia pisinisi, manisi o whaletali malo o se lua, e mafua lava o no ngā tupe ua whainga tā o na toi tongi. Pei ta ia iai se isi fetu na inga le whainga malo sa iai lea vai tau, ma ia pisinisi ma toi tau fia I le whaatau ese, e mafua ona o a fianga o le tamau a inga o le tunu I le wha mai kovitis furuiva, ma le pepesi o le wha mai misela. O lea ua o mai le masina whai o le neitu sanga lua o lua lima, wa whaatau nu le mana o le wharetupe o atinae, o se tasi o nanga le malo o avano ai pisinisi, whapea tangata lau tele o na talo sanga I dono ngā tupe, a wale whaatino ino atinae tau pisinisi, e au fiai ma whaatoanga ma whainga whaiva. O le asolua le neiva yaso ma tau wau fiai le paia inga whaapale mene lona se fulu valu, mo lana fon tanga I whai ua le neitu sanga, e peo na sa tōle pō mai ai le masino o ke topa, ina ua pasia le tala au tua le tupe. O tau le manga whai o le fono au whai tū la fono le neitu sanga lua o lua lima, na amata le mafutanga te talo na whai le lima le vavea le salua, a o lumana I aila na fon tanga masani le afo le iwa le tai au. E iei nisi o tū la fono tau whaau fio le atu ina atu le tau au fianga mune mune le pāle mene, a o le tōle pō mo aso malo o lor kirisi masi, ma le tau sanga fau. Whiroa ia tai au, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, oa o Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Talofa kalame a vita lo ma fai ona fa mai kalame ne bango le tai au ma lo le foi ma lo le sila ma lo sa I lunga ole wala ele o ye se fa of love o tu ina mai le ne bango le tai au faisi protocol tan to State Highway 1 le anga taulanga o Kilani mana mai le flow mai Drew anga Pakura Pakura Takanini pasi mai Manrewa on ramp la flow mai Manukau le East Tamaki Road on ramp. Lo titi lontu amatan poloka mai fasola tuai High Brook. Tip top corner fa benafoi Mount Wellington on ramp. Alice Lee Penrose o on ramp o vainga poloka na neva o tai au. Green Lane flow di leia se ya pa ela volta langa au Kilani mo tato lo malanga tu nei sauti anga taulanga Kilani por city bound State Highway 1. Link Mount State Highway 1 anga ili State Highway lusi fulu westbound faisi poloka like Titi Lava pasi mai Lambi Drive anga Puinui Road and also Puinui Road anga Massive Road faisi poloka ne banga tayao westbound more southbound of the highway lusi fulu poloka mai pasi mai Tano Ponce Velia benafo around Dominion Road on ramp pasi mai kasolo mai Massive Road poloka Puinui Road poloka foi in the nevang o le taiao na ngai saute for southbound o le highway losefulu city bound o le sfuruono la flow le maina o le pasi mai o Lincoln Road anga tiara 2 pena voi Poncheveria anga Western Springs pa na vanga le poloka mai nevang o le taiao round Rosedale, Wairau Valley, Glenfield, North Coast, Motatolo Malanga by North Shore, North and Motorway City bound. All of us poloka ne vanga le taiao after vale ia ole na o le la tau fai ua o ngana fa nau fa mo mole silsilane ba chene fa na apel fa bua mo ilato mo saunga de bona ia tau fai wi foi ha on ne tau sanga fa mo mole ba ri fa malanga i le yaso tu ba saunga le mo fe malanga i ngalunga la wala ne fa vanga le taiao Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Mai kala tamane nei I le tala o le tau le nefoi taimi o le tae o fau. Pawatu Samoa lua se fulman whawa I le vela o le ea o te ale vawi Samoa nei taimi o le tae hau.
Tumawing o le tau I Samoa langi de lei e awaoa e pa utimu ni so vaenga o Samoa le so. O lau te wape atu luas fulwalu anga luas malaiva degrees Celsius morunga le vevela le e Samoa. Le nei aso luas fulmalima I lona mawalalo. Ya, tu e fatalo fatuel tara paklama le nei taima le tai hao panga umalava le manu le tai hao. I so se vaenga le tino pere Samoa fa pena foi America Samoa o tara mafuta le nei tai hao fau mahalo lava. Ia le soi fuamo. Ia whaftai furi whatasi mai. I le porkalame le nei fwoi tai au fau. Taro pawali tūlanga o ele tau I Australia. Good day, mate. O se usa mango fwoi e ka whewhe. I le lamoa Canberra na nei vanga o le tai au sfutolu I le malu lua le ea. I le nei vanga o le tai au winga o le tau mo le lamoa Canberra. O le a whaasolo in awaoa I nisho taimi. Mo le aso atoa. Vanu morunga nal bebelo le ea whamawina mo Canberra. Ile nei fo yaso watan to Walia Melbourne. Good morning. Malo la versi fo mawias futolo le il malu lu. O le ea ile nei vaenga le wingo le tau whamawina mo Melbourne. Mo le nei yaso fo watan to Walia. O le afasa waoa langi le lei au le nei fo yaso atoa losuti. O morunga nal mafana whamawina mo Melbourne. Ile so. Panga umal tala kalama le nei taima le tai au Sydney Australia ma lo la versi fo manuia Sydney spul balu ele malu le e nei vanga o le tai au o wingo le tau Sydney Australia fa sona na awa ile aso atoa lo sutolu o modunga dal bevela le e fa mawina mo Sydney Australia mo le nei fo yaso Brisbane Australia ma lo le sui fo good morning o ka se bevela o ka ko lo sutolu o yele vela le ere nei vaenga o le tai au wingo le tau mo Brisbane Australia mo le nei fo ia so fo fa so na awa pa o timo ni so taimi lang le fo ni so taimi los fluiva o le mo ngana le vela mo tau so e nei pa e tele fa for my Perth Australia ya good morning ma lo se fo los ma fan o le e mo tau nei vaenga o le tai au so le fa ke ale ko lupo le famo ko wa kile se sengo ka ko kai ya nga yai nga fa si vela fo le tai au wingo le tau I Perth Australia le amatele na awa o tolu sefulu morunga le vevela whamawina mo le nei fo yaso ia ma I kongu veve la le kausanga a koa o Australia o Darwin ka whewhe o ka se vevela lo sefulu ongo o ere nei taimi o le tai au o wingo le tau na fo I vaenga o Australia ia le a whasolo timu I le so tolu sefulu wha morunga le vevela tūlanga na o le tau I Australia telo vaenga pe o na maua le tana pukalame ile le fo I tai au fo se mal talo talo no fanga fasalanga radio Samoa tama ki makaura wa kilani lo se fulo el mafana fana le vanga le tai au awa mai le tai au o ka so la ku sulo le lani nga sul manga ya mar kai ale mana ya awa mai ya le fo to a le ya fo le tai au o wingo le tau le so le fasalanga awa pa uti moni so taimi e langi de le fasalanga tu la o li male fia na nei o le savili e tawangi malosi mai ai matu ni so taimi o le awa uli pa solo nangi mai saute se sifo ni so temela fiafiana nei los fulono mo runga na o le bebela le efa mo wina mo au kilani le asos fulima lona mo wala lota pe au liam o le fa solo foi na awa o o timo ni so taimi ma lu mo le ka ya los fulu o le mo runga na le mafan fana le ea ile so ta ala venga yon tuatu la stoffi awa o lang de le tau lo su tasi mo runga mafan fana fa solo na awa o pa timo le as freile awa hoi pa timu la so nai awa la sama la so fuor na pa ya solo manai pa bongo bona tu na mai la vai tau nei foi vai ngol tai au le tau mo le sama so le mai tolu amo ina was full mar fitu le mo tia nei tu live valu te fa salawina taru tala mai samo pe na fa fonga le tino pe tali tu live full mar le audio le so mar fitu il po ana nei o le sifa ponga taru tala mai samo le tala valu ele tai au we fa fonga we si le fia o mena ni petio lo tupu Samoa ele nei foi tai au pe na fa fonga tu ai nei lai la tau mata watu telefone o lo suel fono suel no ia ole te urunga foi na fontanga para mene Samoa ole nei foi tu sanga le na uta u nei tai na ma telefone talo le na ma tai au ia ole a inga ne tua pa ia manuia le a lo ai ona tino ila na fono suel para mene pa ia nei foi yaso tau lunga e fontanga al parlamento nei foi ia tu sanga lua fe lua se fuma le lima o whaalongolongo atu te reiro lau whaafafonga a o lau whaalongolongo wa matua I maria le loto le tua lalo le te tai o le tātu malo le fionga le li par mia
mo le tulanga e te tau o no o Iei Samoa ma ngā rurue whatasi ina ia tā fia ia le whaina o le atinu I mene u wharau whasaina so a whapea lewa a pātu le whionga le parimia I pulenga a whioanga te tasi te lo se fufuanga le tele ia tau ina ia o whatasi le whinangalo le tua mu fufuanga tātu malo langa whalongalonga tu le fia mai la vai whanau e o lau mātua tele la whianga nei whanau foi le tulanga I le mana mia tātou lea vaenga so mantuane le atinu I lau talofa mo le more sole maanga ia mo ia alia alu le kisele ua whaonga ingari kwa maanga ia sole pawar me ia wangi pere kisi ia le lei a mane tele a mane foi le wha moi ia o se la sanga le tele mo fe malanga ing foi ele whionga manono kwa se lau pasenge sole mana ia ke ua mosu pase si sa mo si kai mi mamao le kai ko lo fa ma ki I vai dia ia le ki se le les furu I valo tele to la valu to mo le samos fulima I va tolu a mo si mai lo fa fonga ta to mo fa sa mo le ta ya E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le tangi a le pūmate. Whapele tala, e iei se ulunga li e ngoa o manu mea le ngō le tamaloa, a o tia tala le ngō le whawhine. E tōtolu la whanau, tama I ngō I a pū, o le teine ingo ia sina moe vale, ia maisi teine ingo ia sina moe mawhauwhau. O le tasi aso whapea le tama ilona talii, pū, e sau nāno nofo atu masio tei o sina moe vale le fale si o manto wo le whantoanga. Ia, ua ata nei I le tangata le o pū, ua tau nuu le mea ua lewa na foli iai. O le mana o le lile o pū, e mana o e fasioti ia le teine lea. Ai ailo na fatu se o le whaafonga anga le tunu. Na whapena lawa lea o na whai. Whai antu pū le teine, alu e whaise me ai musu le teine. Ia fasioti lo e pū. Ia o na whaatau nuu lea o tūlanga le nā. E fo I mai la leo runga li I. Ua le aisi ala tamateine ua oti. Wa toe nei o le ulunga li I ma le isi teine. A wa sola le ula nei o pū no fo il sami. Se tasi aso nā lua tuai le isi teine o le whanau o le ulunga li nei e alua tu fo I ta ia I fo I e pū ia on wai. Whanau no tele le mantua o le isi ala whanau. O na nofo le se tasi aso o na toe whanau le o le tinale nei. O le alu toto. Whapele tala na tu le alu toto nei luma o le maa o le fale o le ainga le nei e lata I le pāi ngō o le pā. Ia, le tasi pō masina. Nofo le ulunga li I matilo pēa I le maa le nei. Wa te I le vai atu le tu nevo le pō. Wa sāwha whai mai eita mai ta I e toa lua la le leia. Wa oso le fifefe o le ulunga li. Ia ai te ua whapea maita maitai. Aua e te lua popole. O mā ua. Ia o le ama ngā lulua e la vea I o lua mai le tangata ami o le angal nei o pū. Ia, o le mana onga o teine nei na whai I o la mātua. Wha mole mwhai na lua tā mai le whau. O na sae lea. O no lua whitangofi le fili eiso mā o penga whangota ma o whangota. Tau sielu tātou ainga. Na whapea nao na whai mwhili le o penga. Si leo le upenga o teine nei. Mau leia. Tele na
naui ana launa. Mana tua, o lea lava e mā tangata le nei upu, o na toi ki tae ao. Wa iailo la te tonunga, e le mawhaina lea usa ua e pu, na taunu ulava. Wa tae ele teine ma ua te taolo la upenga, wa la talata atu pu, maitai, ono fe ausi leo te maitai, ina ia muri atu pu ia maua ele mea olo o te tau aile upenga, ia na maua taitaia i lava sia li ina noa tia uma o na lima mau na vai le upenga te maitai, na toso lea, a ua tangi le li o pu. Whalonga o tu mātua o tangi al tangata, na fesili atu leo mātua le la whanau teine, o ai ele nai tangi. Whai mai le tali ale te maitai, o le tangi ale pū mate. Le upu e whapea, ua whaawinga le teine, le tama o pū, ua mate. O lono winga, e tangi fua a ua mate. O le unga leo le tangata whau leanga. Ia, o le nganga o le upu ia tau na malamalama ngofie, aua e te whau leanga i se mea. Ma ua fui te whai mea leanga. Wala ngai antanto mata i so sa ti fanga mana ia yaso nei. E malo ale sifi fai mele tanga. A o ia e mauti noe o ti le iungo le ata. E va pena ale natural so i fuanga le nei tanto te iai. Si le sila le lei. Le isi teimi va ai pe le maua oi le so i fuanga le na. E te toe tangi fua masala mo a ua e loa lava ua le aise au ngā ua tuai. Tangi ale pō mate, ia manuia lau whaasausaunga Samoa. Sila ia itanga le teine o le vaela ala fa amane ene eta fiti solo tene o so awala vane ie toi ofo ia ufainga e feolo solo pei o se lupe o le aolo teine manai tama o le punia Tino e vavai so se tanga mo le au mai mo ai le fia fai maa tama wa momo e solo i le ai uli pe i lava e tutuli fa a solo na i e fa ali le tata we pau i o na tuli talua pati po le manava popo le tua male fata fa au muta vale solo i le pala Radio Samoa. Taslima i vatolu ama O e mo mia se fai mo limo ngā nuenga o lau mauta, pisinisi po malu tā pua.
Manatua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kau silia male lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i Samoa mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. I mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz modi si whaamtalanga. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi. O tuipui le COVID is fluiva mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino i nei au nanga. O fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talimalo taimua. O se whapitoa winga ese nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le Sleek Cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Po kalame malwal tae Radio Samoa for lima i vatolo a mo awina atu te o whalalonga le Seabreeze Resort le fio anga au le leilea o whanga na te whamanatu le lanto special leo lo o whanga solo. Mo pa anga tātou leitio e te tauona e whaongaina pe lalai i lima so i lunga atu. On mawhai leona e whaongaina 2% o lanto discount mo pa anga tātou leitio. Aso lua vai aste tasi e avnofa aurolo mo dan boklame malu le tai au tena no tuaile fionga le sao soli le fionga Peter Tolsu sulto faso o William Seal. Te leo na vai ngata o fo lo faso ia lona silfia ia ma wa fo ile so swani na yo tatu matu matatu o mai samo o lo ma wal tana boklame malu le tai radio samo fifia nei ta fa smai fionga le sao soli le tana boklame fia mai le tana boklame nei tai no fionga Peter Marole se fo moni. So from we to vai ia fa pe fo no follow for tanto o tunu lo mau mai foi le pokala melneta fo ia lo fenga lo venga le tua tu mai el tanto o tunu o me masani ma lo level follow ma lo fo mo ngal venga le fa time le no ma lo fa te fo mo le fa no mo le time molta pokala me ele ne fo ia solo ta mata mai pito fa mo le ole ma wa mai ala fa palota tonga o le fo mo le fitfilia le palemia. Pa war vanga le tau titilo tu ai te lo pesata la tata no fo stasita ya ole ele o ato to ale fa modia ino le atunu ona pe ka ma no se le pule la inga tonga fo le I pulenga ya ma sia le pale bia ma la bolo silfia le fo tula e non può voi te vai o le lua se fu sui ele la tu fa vai fo constitutional reform fa vai wa sui lo le pule sil
ili le ai ngā i le malo sa o tonga. Ai ua maua i loa le avanoa e share ai le awa o le malo sianga whan malo. Ia masui mai le atunu lau tele. Lea lana maua i loa le avanoa whiwhiri ai sui e sufitu mai le atunu. Ia ai tu mau pēr whiwhiri ngā o to iwa Nobles. Mai i hokonga pare me. Ia no o le kungu la ia. Ia o kanga lau kele mai kula i kumalo kai kashi. Ia sufi kusuia o le au Nobles. Ia ele ko kele. O le fa mai le si fai kionga e ko koruka kanga whiwhiria le naupo le ua vengi ma pare mia. Ia ai se sufi kusuia pare mene. Bestu wongo le mang malo el palo kale. Ia a kongo menga le u fai ki o mai ai. O ke masang ia skama le no pole wa umal blako palo ka o lord whakafanua e kala vou le kama. Sa onga ko i ngei i kila ia. O se kasi le u kawa ia ko la u mai lava. O kanga ko le ai ngā kupu. I me kau ngapa mkulang whapenga. O longa winga le mele o popole ka konga ia lo inga o le mela bala fai le pare miele o le me fai ko le kup ia ai le nga ka le si me langa le la ko fa vai fo le lua fe se fu e le ma fai se tui o le kumu o mia le kofi o le fonga fe kalai ma le sui fonga fe kalai o kofi nga e u mia la vele o Nobles ia le la o mai o le nga ka le studio la i ngā kupu, le la ven pare bia. O le fonga whekalai, ma sui fonga whekalai. Ia o le la iai mai le kūlea la i ngā fo e kupsau. Pei ue ere manga ku, e meise la ia la kou ia sa lango inga le democracy sui la kumu lau kele. O pei le uko e fo i kua. I le mea iai. Ka ilola iai si ka ko kali fo po le angi la ko pa me ka ke o skama lea ke kali kongoa uie e la kala fo ele le komfai pu e mai finga ngalo le o le akumula ke le pa me o le kupu mara nga kupu le vei no pos e ele kali kongoa then they're not accountable le akumula ke le e pe udiala ko uie ia a pito mana ia whaftai o whanonga tu e sa no le upole wa le santa o drofisile temo karasi ia wa ile la tete titilo e pule nga wha kem karasi fo le o le malo mo tangata le lei mo tangata e whaia e pule ma e tangata fo le ia kikila kula i tulanga le ene ia pea le pule ko kasi la ai ngā tupu ai donga le lei mo nau telo tangata no le mele nga sawa ia le ai ngā kupu they had absolute power i ko kongola ko fenga malo o le uso le kupule ngei e si kupu voi le umaliu o ia nga stuia le fava ia ma ave ese lo le ai nga kupu ia fa soa fa le la ko poa ma la ko malasianga ma sui e so fufiku mai le akumula ke o ia foi per komunga ia i kula nga dau ke mo kasi pula mai rai ngā kupure la whanongo fo ia i kala ma ngisi fo ia whaila kousu e soenga e pei o ngai bebe singa ia sa ia i maripare mia mua e le i la rai ngā kupu ia i le kulanga le ia ngil whawai ia a kongula le ua kangia mai i o le ua pare mia o le naupo ai ngā kupu whongwhikalai ma sui whongwhikalai o naupo ai ngā kupu le la ufa mai ka nga mala ko fai kionga le uko e foi kuole le kulanga o sa ko Tatara noa pito fa mon le fulfilling o le polisilio se formaro loina tato no Samoa sa tau fa do fasasi lava ile amataina mai ya lo fa mautu mai ya te lo fo leva na tau tu fo ya le faltu a June Scanlon loi o se tau si mai ya le pale mai le fo to finga le mano o June o le Chief Nursing Officer matanga luenga so fo malo loina moni le fo entautua sa matonga lue fatasi foi inicio con kalate ia e maute vaia ia ma na o fero fo ia ina ulongo mai o la tamfai ia e avelanta sanga va na fai mo le
le process la to ia mo le sa I linga o se sui lo ke lo ele I fia ia le kabineta la to ia mai ala to na tau fai atu iai ona matua fo o to finga maulunga fapenge e pule la pele malo pule mingska le winga la famtalanga ia e fai loa le minsta anga I le Public Service Commission le tuainga tangata o le mana o mia matalengi fo o le mo mia ma I la whalonglongo atu o le tali tonunga ale malo le ingei e mo mia se si e mawhai o na wha le leia ulanga o lo iei matanga luenga o soifo maloloi o kele foi tausanga o taula muai ia ni foma e le manatu nato ia mo mia se si e ngafa male whafoinga o matanga luenga ina ngā matanga luenga ia leala ua whaila tau whai unga koringa mai wakalo whako ia ilanga e ua sasi le matanga luenga na whaia whasalau ia e se tangata na whasalau mai e se le tangata na whaia whai unga la tau ia le kabineta ia o kaikala ia a whapeo se mele le kupu inga New Zealand ia o le vanga lu e se tangaka le whai whasalau ma o kele fo ma komia ele whaia e se makanga luenga se malo e muri whai la kou e whai lava ele mingsta le whai unga ia po le kapingeka le whai unga o iai mwhasala lau lava ia pe ua sasi le au whengalwenga la tau ia a mai whasala lau o le sikangaka ai muri ange e se e le whai unga ngal kapingeka ia lela ua kulai mai e skenge o June makawawa ia ku foi lunga le penga fai langi be uf kele fai kionga ia mea ia le ai ola ua mawalanga luenga June ia pau mea ho ile mau ke fifi mau ke masangi e ma kunga luenga ma June ma ulanga foi kau training nurses and doctors mai afia anga ikua yeah we wish her all the very best yeah mano le tala noi nai vai ngai tono New Zealand nei no mau di potio le tasi nei la wa uli le a fa lo mai tu sia malo fa mo malo pe deficit pe surplus pe positive pe negative be good or bad too long ye ele performance malo te ma ai ngoni sila but although did you lot na ele increase or le minimum wage te lo pe la va pe afu ang cost of living la ye nei ala no la va tolo sil fia pita o de tula aka ele singa la wa hi ma la ko fa sala la ma le ngasau le vaso. So my minimum wage increase from April next year, government commits to bigger rise than last year. O whapea pa mau, e ngi whasala launga sole ke le, ai ke uo ko whaikau aku I lau I linga mai. E ngare whasuru lima senge le siki le minimum wage. Mai le luasu ko la lima sfulu I le kula, I le luasu ko la iwa su lima le kula, le minimum wage ya makamai. O akala langa o mako mea mako vai kai pia e o le ka mo fai I kausanga uma I si kanga kalafia ngai e fua I le mainga fo I o le baisla ko ia mar fo kwanga makanga luanga fua fo I le ngafakia le kamao ainga I vai ai si fa mai o le a fale ko ngoi pising si al me mongi lava ia o pising si lava o la ele le ka penganga la ko kala kupe ma le ba inga au fenga luanga pising si fo inga la manguia e kula ya o pe ke rola ia le li pokile la mai la va ya okay most of these reports ele o mafai o nga e mai o me o kukupu a kom faida ia make ia o a me o le a kukupu ya ka ke lola ia tanga le kasile si mea le anga wa pa u ia le pasenge o interest fo ia mo nganga kupe ele farkupe city o le wa makanga si lunga interest rate o farkupe o ka ikala ke le al fale kongo le kula I mai I le me fa me malo mal me le fai farkupe ala fa se mai so silfia pito fa mole o le fenga pa no tani sila tau sanga fo Olo te leo loa le palemia Christopher Luxon pe se reshuffle lanka peneta fo le amatanga le tusang fo te pena mo fainga pa lota wa ona lo silfia a fa le reshuffle o pe ke wa fia mo palemia la kope Ora me ia o ke le a kala
sala lau solo va o le parmenga se me ole alu kala o se musu aku lesi musu aku lesi o le nga kangia mai ngai pe o le lile o Christopher Bishop o le sa idi yonga sui pe wa kaunga sui le la ko parmia ya alu e mai le pau se mongi le o maulunga e ri kai lava ia ingiang u melale o le masangi lava a fainga malo o le o akulo le kausanga fo o nga ia irola ia o le reshuffle right e ala nga fai o nga le mangaku fo ele e ia si mi sala ko uia for a number of reasons o ka ngol parmia malia ia o la se e kua el ua e se avongo i sesi o ia fo ngisi kanga ka fa pe o ke kausanga fo e se me avela fa mo ai ia fo ngisi o mangaku parmia kwa le anga faia o kaulonga fa marolo ai fa mai le ale ngo fisidia ku kamale a ka ko ia Chris Luxon o pe isa nga reshuffle e fa mai e le e se a u mai sika kai wa u ia ai ale le mo mi reshuffle se longa ka ke la ngongo se me ka fai ia o le la foringa mai e le se reshuffle ai foringa mai o le fia le me le ia ka ka okay lo inga la kom fai fa maliem fa fia o malanga vai mani na lo fa te tele la ta fai o tala fa va mal fa no fo e pe ona tu le me Australia Bondi Beach a New South Wales o le alo o e silsila ia i me tupu mai ma se fo nos fa ia nei tanga te utai to no le sele le anga me pe kula mai mai ke kalo kai ia o nge o mai mande yang i chila e ko o mai yang i chila peng ka ko a fia fo i so ka sanga ke o fo nge o ko i Samoa ele ka ke vai ko nge i o sofa inga leo i Samoa i me o fo la o fasai ile aisa le o fo nge si e leo ia aisa la nga pupusa mo e mai le ba ai sa mai ko kuila ia ma sa fai fo yo so fai nga ale leo sa mo e nga ka o le aisa o kupe ia ma o pena ia o le mele o ki kilo i Australia ia e ko kom fai ko fa ma fam fa ka wa inga ia la ko ula fongo la va menge o ka u asui mo foi le fo ko ki kilo ia o se mea ko siri o nga whaongo ai. Ia was furuongo ia la ko wa fa mai maola ko wola foi po soi fu. Mai lengei ka mama longa kali. Dima su kausanga ka maloa le wa maliu longa kali e lu su fa kasanga. O ke o fola ba ia i le mangaku le ia maliu ko i maskenkiki e se furu kausanga. Ia e ngakala suru ongo ka kai o mali diu fast food ka ngakai o ka fiel farmaci ia malelima ila ko o regarded in critical condition il farmaci ia pedi lola ia ko o pede ngi Australia man la ko fenga malo e ko ilo le kula fongo me ka wo penga ba te me mongi la pe fo ngo o ma ko kai e finga waku wisi e ka kaunga maua panga mo le la ko recreation mai si mea a lo wa karipong e le se mea la o ngā mea e re ka ua o le au fama lava pe a fai e mo mia i a whanga la pou ia ka ku whakfonga la ia o le te paitla ngā po le finga unga ngā le wanga i Australia ai au fo inka ko ki kilo i me o le kukupu mai i a Samoa la kou ia ke le swinga le ka ke mai kaua ku ia i kulanga i le whaingo ie o ngā maua ngei a upenga ia kungu ia veengi sila ma Australia ma Pasifika a pito le titi lotu i ele tangata to tasi I think if I ngole hero o masalpo langa luenga le fai i le taimina tu pole fa lave which ele lei but o le risk mo ia fo lele ia wa laki ia wa bavilan nga yo fo lele ese le fana mal tamale sa fa nga ina te lo po fa sa ina telefone nisi so fo lele ele lei ia le mo fo sanga reward mo ne ma no Australia ole makamaka i le video ole e se foi maka ki
puso le kamalo le lima suka sanga le sa pailanga mio le ka fanga o ka la ka fa mai ai wa kulo muri ko inga le la kulo puelo fa o esel fanga maunga ngake ngakango asingo e ele fanga ai ngake le faia se si ngayoinga ale fanga ko le kuli la kule sikamaya tau ai ma ro kamalo nga ai ilo mai el kamaiki le la kali el kamalo le nga faia nge ya biela fanga mai lo sko inga le langa la vea i longa lima ma la e farma o kala fia la ai walu le video le ile la lolangi ma ko kele kangaka wala ko alo lo fama ai mala ko si lungo o ia o se hero de ia malela e ele kangaka mai Amerika o se kangaka fai fishing si e iva su iva afi iva selau iva su iva langa fo ma le wo fai ele GoFundMe le langa saule ni usangi e kasi male afa milionga Australia o le ua wow ele kungu e mai release o lava ia isko ingale me mali e foila o le preskenge le pol pare mio o Israel ainga va ai fo ia ma mai mele ka o koa mai Israel ai muri ang por kamalo ale ele o se kangaka Israel por kangaka musolemo ya isko ingale anga ma le karikunga la anga le kango le ko inga musolemo le fao ese le fanga mai kangaka le anga ngi mangu ko kele aku kangaka ma liu va le o savali merka malo ia ma fa ngala nga fa savali ia la kalaka ile mele ku mai ngi kangaka ma wa le kala ngal fa ngo le me ya ia ai peka ya ole wa amu ia fo ile ngai o ingala ko ia ba nga ia kala ole manga o ia sefer ma sa ngale mu ola ka ia u fa sanga ia tanga ko ingala nga sa la fanga pito fa malo fa te tele mole ta por klamba nei foi ta fo ia ole to anga sa vali se fa mo la kar sanga ko malanga sa mo le ka ke mano se mo na ako lungo al vali le fa mo ya ngori te moi ore venga inga o ba se anga ko ka tile mo ai ka kalmo ka ri fa mo kala me ai ola ia ta mo le so fo Alo matu moni nei aso moni vol malanga ya so foi le vamos a usole o Peter Tons so te fa so o dem si o tano langa nei foi so lo per masani hele to re samo so nei me to ha mo to se for mi do jolo to tano le to laiva to po na mi do jolo to ho balo le tano re samo nei foi tano fo te la vai fa fo ma nei tano tano o la to talo ia audia e oe ma o matato uma se che si masifi fio per se che si masi e cara se ci fa tongo
Mora tino pele he a maila i alo ao batulo ni mota ua fato fa. Mora ne fo I tai ao le tai malu o le tai ao le na mora ne solua. Talafou il ngana sa mo pe tala iwa. Mal bakalam fi mari sunga te te fa na tusti. Tia mo le tai mi to ona le tai many maru ya te la vana ne ya so. Stay positive. God bless. So far so good. My witness, I make you oh, Masina. Mo emitio falling. Leta imito nulia. Tu fa asipa ile aniva.
amri o talani mai ate no ni sila mole so. O fuaga mo le puipuinga mo tanga te iutei o si tia i te tono ni sila i le mai ai o los whainga mo tau tia sa whaia le mata whangata ele la uloa le Bondi Beach i Sydney, Australia. To smole ono i la tau o maani li wai ma le whaitau se fulu o tangata sa whamanu uria o ta whana e se ta mamalo na tali se vaenga tele o tangata sa ta wawhia le mata whanga mo le samino le sauninga whamanatu wha iutaya ale hanuka anuka ua ilo ai o le chanuka i le pole sa. Alfia ya ila tu o mali liu ya le tama loa sa te whanaina i tangata malo na tali o lo ta fia tinga ina le whanemai ino whana leo leo. O se teine i titi ana al sfutu sanga o alfia ya ila tu o whana soi fua e whale. Love. O taulanga au tui le rolangi e pe o lontona e Britannia, Berlin i Siamani, ma New York ai Amerika o tau whai siti uma ia puipuinga mo le sauninga whamanatu wha iuteia i le mai ai o leo whainga whatu whare. Love. Sini. Sa alongoi le pare mio New Zealand, Christopher Luxon e por Kalama Morning Report le tia New Zealand. Sa fono ia leo mata tai tangata iuteia mo leo whaina ai o stau tinonga mo puipuinga wha popo ma leo e petolo solo. Wha ria le tamata i su kom sina longo leo Tusha Penny o le ava ia se wha poponga leo e wheo ai solo le atunu wawao ma se wha poponga leo petolo i no whanga utu mo ta po inga iuteia. Sa so ta ia tu ia Luxon il pare mio Australia Anthony Albanese ma o fo ni e fa mai senga male lango e le se fa ilo sa ia sta te kiwi sa fia i deus fainga se no fonga o lo le le tangata ma to telo tangata ni sila e fa mautua i le no fonga fa ia min star vai fa fo ni sila va wasa mane Wilson Peters sa fa te ia to ha tu vale le va inga e pe ona ia ta wai o so fa inga fa tu fa le matu ia tele ele ngata ina yo foi nai fa mai senga mo tanga te iuteia Australia New Zealand ai o te tu fa te fo i mo tanga te iuteia mai ta wai o se fa inga fa tu fa lame i ino tanga te iuteia mar ino ele te liena i tanga talo tele o stasini o fa lame me tau te tele o tupu mai i retorno Australia ai o le jamene o fa riel tama te president o le fona fa foi o tanga te iuteia New Zealand Juliet Moses o tiro o pe o se me masani i le whaasanga tau lea i tangata iuteia ma le whaatu be vesi le rolangi e awhia i New Zealand ma Australia ma ia whaari ai le Porkalama Morning Report lona ino le mesa tupu mai Australia a ele o whaate i an whaari a Moses e maofa i se lango o mai ono whainatu e leo ma le malo New Zealand e peona matua i tilo i ai mali tutoa ma ia tā o fo i tō tere tangata iuteia New Zealand nei la tō tilo ina i la tō sa fia i le wharawalawe i sini. Sa wha maoni ai leo Australia o le tamalo i a sa Jean R. Graham e li masu tō sanga malo nā tali i a Navid R. Graham e lusul wha tō sanga sa whaia leo swainga. O stasi wa inga o fofungia le nei wharawalawe o se ata video le sa wa iese tamaloa sa la matia na hola au tolo atu i tua sa jit o tu lalo se la au ma ia whapapa ina le whana i tangata ma ia kola ina i mai tua le ua ma whao e se ina i le whana. Tana no ai lau whaili poti sa whaari el komsino leo New South Wales mea Lanyon o se ta maloa po le ta maloa ia sa jit e se fulu tau sanga o ia umia sa le sene whata wai whana. E ono ia whana sa ia umia ma wha amalia ina i leo o nei uma whana e ono sa maua mai le no whanga sa tupu ai leo sa whainga. Ai o se tasio tina tua oira rato whale man whale o le aingo Agram ia le mamatua whatu. Sa ia whamataleina i lau whaile poti i Australia. Ia le ainga o se tua oia peilavo o ainga tua oia masani. Ai ina ua tilo le whaarablave sa le ima whanu mo moe se wa inga sa matua ai whewhewheaim. Sa manatu lava ia whatu o lona tua oia tangata e peilavo tangata masani ai. Ai sa matua ai whata ia ina wala tu mai to wino reiso le to lua sa ta whanina tangata e nofora la te iai. I le whata ia mane matau o popole ai le atina le saonga le mo o lona a inga malana whanau. O le sidia ma le whasala o le au whainga luenga company vale le e New Zealand o le ale whaua wina nei le latu te le vase ruma mai rikiu i se masi ina ua mai ona au tasi i se malienga ma le company. O le au whainga luenga i lungo vale le mo whainga malanga pupu e ngā lue whainga malanga whaalo tui whale whapema whainga malanga i tasi mane ma mauti le Pasifika sa mua atu fuafu e whaise latu te e la suvalo te semai winga i tongi matulanga o ngā luenga. Tau mai a prida sa whai ai whiutana i ngā iuni mare company vale le e New Zealand.
O se unga o whawhia nai le ofisa siri mō tangata le New Zealand, Nikki Diners, ona ua alofia se tūlanga e whaavatu i ai whainga malanga a tangata i le vai tau o le Kirisimasi. O se whale aina pito sili ona fia i tangata le pito no pōri rua i Wellington e pe ona lau loa te lea i tau mafo le pai i wha Pasifika e whaatu muina i pāu alo lolo e ola wafo i pai pōmi masima e te punia tu mau ona whaatu toa i whai unga le vaseline. I lunga o wala so te inga lau tele o whaari ai al whale aina ale Pepe's Cafe i pōri rua o le si i tio le taunga tau tupe whaalu e ngosi ai tau mafa ma le mana o mia tele o le whaapare nino le mamafo ngā luenga whaatari malo ma le o langa whaale ainga o whaamalo si ai la tu e o naina le pisnisi step ese mai ma le pisnisi ma tu si ai sa ta tala le la tu pisnisi tau tu ai tanga te Pasifika ma wha wawai le sao fia i la tu me ai ma avanoa i ai maisi ai o le si tio le tau o la tu me ai nei lo le tau e nga whatia o la tu tangata e leo se le whaalongona le leilea ia i la tau o nisi tangata whaatau e leo o tangata Pasifika e fia i pai a lea whale aina sa whaaleo lo la tu whanono o no le tapunia o le Pepe's Cafe ma o le aso lusu tasi la masina neo te sema o le aso muli lea te talai nai le Pepe's Cafe. Ia taro talonga o le tamalongo no ngā le All Blacks Adi Savea sa whaasala i whafo mo le 10 minute alo na whaai lolo na le ioi no le whaai unga le rofari i lana talonga o toe taliwai le taamunasanga kalapu ia pani sa i wane i le whaia ino lana au. Savea tosu lo tau sanga sa toe talilu kalapu le Kopi Steelers i le taamunasanga kalapu ia pani e peona sa whiwhiri ai tu tonu mai le no fōle au whaale leo i le awhalo na lua le taalonga mua ma le kalapu le kupo te Spears. E le pino na alu tonu ana malae ai alu fafo ino fasalena di pepa sama i le ono 10 minuti o le taalonga ma mata ila na au mai fafo sa ta alu fo i to sumare fa ino fasala le pepa lanu mumu i akira Yeremia o le awala Steelers e pe ona whaia o ngai le whaia o nga Kiwi Dave Rennie o lo ta alu aisi sui mo mua matamuru Blacks Brody Retallick ma Anton Leonard Brown o Brown e numeros mo todo le Chiefs ata alo lanta alo mo le kalapu i lalo lan whengainga ma le All Blacks i ta alfa vai te mei po le sabbatical sa e kolosia le ne score i le whaia ina lan aun o pera vo Savea o le aia misia le ista amalsanga Superkapi Pasifika i te son fou i a Savea o le aia vanua mo na Pasifika o Savea sa solo uma matau i pito silo na maulunga e tolu le kapia ni sila le sao ningo tuftu whanga tau i le vaso uma vai ina ua manu malo le tau i le tamata alo le All Blacks o le tausanga tau i le tamata alo le taamarasanga o Superkapi o le tausanga ma le tau i whaasilisilo le kapi o le Kevin R. Tremaine Memorial o le tausanga o se fusuanga a tai o petaia mo tau wha i o Champina no langi lau panga o le Cruiserweight e whaano i wane ina avea ma memoni ino mo mai ona toe manu malo i o Noel Miguel Chan i lana Champina le WBC le la fusuanga lona lua ma Bado Jack o petaia o whaai ngoi no le tupo le panga le Cruiserweight i lo langi o lusa ma le iwa na fusuanga e unoma se whaia ina le sa ia toe manu pui ai an Champini ale IPF ma le The Ring i se manu malo matau tia le tioti le stona i talwai i Gold Coast i Ausitalia. A sa ia vava na iau tuwala a wina i a Michael Chan se tama a minia sa whana i siamani ina o manu malo i ai le se samo le la fusuanga i taofa i ai i a Champini. Wa mai alama na whailo i a whanau al pulenga Michael Chan e whatau seu mo peteia se fusuanga i taofa i ai Champini i te tausanga fau. Pe a whaile e whato i la loina i a Jack i Los Angeles i whainga le aso. A whaali ai o peteia ina ua mai ale fusuanga ua oa i le teimi sa o e tau i ai ni Champini ma o se fusuanga e mana na o i au tāpua i tūtilo whaia e ilo ai po ai ni numero tasimoni i le rangi. Tala nao le yaso anga le leile i se leisi maru i le so. Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu ti alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vivela a. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.gov.nz.
www.health.nz/measles. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa I le sei e manmanawa I le se folo tasi a fetala. Ioe, se folo tasi a fetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le luaiva o Roscommon Road Weary, po le Fafa, East Street Papakuda, Beverly mai I le oiva, Iva Favalu, tasi lua toluiva. Le Oceanic Cars. A whaia te leifa o ngā ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki I Samoa. Whawhai ngā o fia sa o ngā o so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Fionga pa ia no tātou wali. Whaita wino le upo le poto, le leita e ao ma le tusi al whata oto, sfuru ma le ono. O lo le tangata sa ninga o le loto. A o lo mai le ali le tali a le laulau whaiva. O ala umo le tangata e le ia I lona lava manatu. A o le ali na te fuatia loto. Ye etu ina atu I le ali o au ngā luenga. Ona whaama wina ai lea o mana tunatunga. Ua whaia mea uma e lea lii, e I ua lona lava fina ngalo. O le wami o leanga foi mo le aso vale. E ino sia e lea lii, a toa uma e ua loto whaama walunga. E tango lea lima I lea lima, ai le whaasawina I la tau. Ua tongi ola ina lea meo le tonu, I lea lofa ma le whaama aoni. O le matau foi I lea lii, ua alo e se ai tangata I le leanga. A fia le li I ala o le tangata, o na whatupuina lea e ia o le leinga, ma ia o e ita ia te ia. E sili o na lelei o se mea I titi, a o iai le a mea tonu. I mea e tele, pe a le o iai le tonu. E fele I le loto o le tangata lona ala, a o le li na te whatonuina le mea e uiai o ia.
ua se upu a le I ite poto, le upu wa I lau ngutu o le tupu. I le tautala whaapia lona fafonga I le whaamasinonga, o le fua ma le fua whaatautau ua tonu, o ale ali ia, o lana lavanga luenga, o maa uma e fuaai, o I tangana, o I le tanga. O le mea ino iai upu, le tupu, e whaia mi o leanga, a wae whaatu mawina le nofo ali I le ami o tonu, o le mea e fia ai tupu, o lau ngutu e tautala I upu tonu, ma le ua tautala I upu sao, e alofa ngia lea e I lātou, o le to sa o le tupu, o le sa vani o le oti lea, a o le tangata poto, na te whaalau le lei iai, o loo iai le ola, I le mala malama o fonga o le tupu, o lona alofa mai, e tusa lea ma le ao le wanga muli muli. Ia maua le poto, e sili o na le lei lea I le auro, ia maua fo I le ata mai, ia sili o na mana o mia lea I le ario, o le ala tele o ea mi o sao, o le alo ese lea I le leanga, o le na te leo lo na ala, na te whaasauina ai lo na ola, e mua le wha maua lunga I le malaya, e mua fo I le loto whaasia sia I le pou, e le lei o na maua lano le loto whaatasi ma e waanga malu, ai leanga o na tufa le vete whaatasi ma e wha maua lunga, o le ua whaauta I se mea, e maua e ia le mea le lei, o le whaatuatua fo I le ali, amu ia o ia, o le ua poto le loto, e tā ua ia o le mawhau, o le suamalie fo I o lau ngutu, e tupu ai pealo na poto, o le puna o le ola, le poto I le ua iai, a o le ao atu o e vale lea, o le valea lava lea, o le loto o le ua poto, e poto ai lo na ngutu, e whao popo ina ai fo I le poto I ona lau ngutu, o upu matanga o fie, o le meli wa se sina ifo ia, e suamalia I le loto, ma le mea e malo lo aivi, o iai le ala ua tonu I le manatu o le tangata, a o lona taunu unga, o ala ia e oti ai. O le tangata e ngalue, ua ngalue o ia mo ia lava, a ua whata ua nawina o ia e lona ngutu. O le tangata ula vale, na te matuasa u nia le leanga, o lo iona lau ngutu, o upo e peisa I o le afi mumu. O le tangata wha pio, e wha atupuina e ia le misa, ma le wha tua upua, na te wha te eseina wo, o le tangata wha sa wā, na te wha ole I le la te tua oi, na te taita ina fo I o ia I le ala e le lei, o lo o moe o na mata, e mana tunatu ai I mea wha pio, o lo o memu o na lau ngotu, e wha tau nuu ai le leanga, o le pale matanga o fie, le ulu sina, pe a ua iai le ala o le ami o tonu, e sili o na lei o le ua ngese I le ita, I le ua malosi, e sili fo I le ua pule I lona loto, I le nate a ea le ai, e whaia le vili I le fata o le ofu, ai mai le lii lona whaato nunga umalava, le upule nao le poto mo tātou le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Yesu, ole amatanga, ole pati la ia buatama wale ola ole pole tele ema ile pale o manu api o mai
mai titi Yohane fala ulele yale ala Ole fa ola tanga O mea uma koina te paia e fata tau Ile tango le pola polanga Leki risi masi na fana wa Yesu Ole amatanga Ole ola fo Si ia o lima Ma bibile atua Bati bati la ia Kuatama wale ola Na mano ina Isaya Nona fana mai Wale lalo langi uma Le amanu iai Nona fa moe moe Ia le fano alma oi Aia tama mapole ola E bine mai korokota Yesue Ia vi ia oe Ama ole ato Malofa moe moe Yesue Ono biinga e tumau Ia manu ia telelo asofanau Leki risi masi na panawa Yesu Ole amatanga Ole ola po Si ia olima Ma bibile atua Pati pati la ia Kuatama wale ola Happy Christmas Merry Christmas And a Happy New Year Merry Christmas to you all Ia le nau whafonga le tātou wā tunu le leita e ao le upore poto mō tātou. Whai tau wina tu salwha te oto lumtau bisimu le ono pe ona whonga inatu e le sunga le oia te taloto. Tau fo le whai tau wina le upore poto mō tātou le neita e ao. Tau mua tātou pokalame le mawhutama le tātou wā tunu. Ia, malo lava le tau wā tai malo fo le ngā lulu e malo losi le neita e ao fau le aso fau amai e le tua. E whapopo iaso lo to se fuma so mātu wola a wea whai maso whai taulia nei o langa lo tātu wola ma tātu o una iai ia whamalo atuela le pokala me leita ai au matalo whātu tapo inga maua leo whingaluenga tofi le tua i sunga whawhengai mo to whatua ia le ngata whai leo whatalo whātu tapo inga nei tātu tamam tira matu e mota malawa pe whai lo le tātu wa tunu ua mau le pokala me fifia mai i le nei tai o la solua maloro se fua Te bele wati lua sfuru tolu minuto tia dele tula iwa pokala masane tātou pēna masane ia so lua vasta tasi o le au nanga mele tautua pe ona iei tātou so ta inga masane i Hawaii ia po Amerika foi i le tautua le awhionga ia kena i ono wa i le oto ina mai o niso vaenga melo tupu i le fo i tua kelaupe pe ona iei au nanga mo tātou i le vayaso mo le vayaso i le nganga whiwhia whatalo whatu mo le nganga whalalo ai ono malolo si fumania malo fo tali mau man le taiao fa wino le tapu kalame pena masani ai whatalo whatu mo le nganga whalalo malo va tailava titia tailava ya ole uso ma role alwa ma fita va tala fo i ya ma fa tai fo i tato o pengalunga i na fo i tu telope ya Aotearoa i le Radio Samoa ya ma fo le atu o lo va fo mai e mo pa na be inga pa ne tanga i tu tato tua tato le me fo le mea so me ni tu la va tu lo fo i senga fa tenga taulangi fa taulanga es le atu wa mai se tapo inga ma lo tamam tina ma tua ya wa fo se lu mana i mio ai nga ma Samoa ya o tau le nega tanto le tu sa o tu mai United States of America wa so si le pia me o lo tu pua pia i Samoa lo tau mo me tau le ai ya tu pele ya pe ya po o ma se mai la va te vai i on fulu ma lo la va titia yo e fatal fatu mo nga fa alo le leke te lo ye le telo vaenga ai me ni so vaenga te lo e te Silvia ia o lo o mfai ona so sani telemonia tatu tangata ili tou fo i tou ia bese le malu tele Amerika ma ne foi fa so iai tala ni so vai nga wale fa fonga le tatu watunu ala wa tele titia salo e ko inisi maseni sini mai ona e le pili sa pasi e to sanga ni salo a fa
Fatulanga uma pili matula fono na pasia ile tunu ule nei ile tausanga nei o le pili le numero kasi tusa o le tawalunga le o pili a le presidente lo ye nei fa pena fo male congresi mai e afia to tel e afia uma ya Samoa le sembe fa pena na Samoa e afia uma ya Samoa o se si fo manatu ye in a domino effect ko ile e afia fo Samoa America Samoa, America Samoa, o America Samoa, o ilalo le baba inga. Ale tunu nei United States of America la to le Trust Territory United States of America o tupe umala e fa soa tu le tunu nei FBI America Samoa. FBI ko ila mo ta tu tangata. Lo fa inga wenga tonu o le falia. For the Canaries in America Samoa, apia umaya tato o tato ai pe fo yo. Ya wa palangia ya na uyama ron to no ya na pomna le me polia a tato. Ya tato te mapo po yo tato matua, ya o matua tato matua. Ya tato po o po tato fanau, ya o fanau o tato fanau, o tato pe penalio la ngai mapo po ilea. Isi tangata ia po tutusale o langa fa Samoa ia malanga no fa Samoa male tununga po fa Christian wa mene ile ni me fo whatever ona pa mai langa no fa Samoa o le fa Christian ia to asame ia o le pili le sa talo ia o le napsin mai ko imisi o na ta wa le pili ia le do po le alo ngo ia pi o le pili le na vatu le presidente ta o le big beautiful bill ya o le pili por tu la fono fa o le presidente Trump ta o le big beautiful bill le wo pasia ma wa mata le masina neila le tu la fono e api tangata e fa manatu fo ina te o ye fai pule mi senator le democrat le pili le ai na palo ta uma ye fai pule mi senator o le republican no o le pili le presidente ma le Republican. O le pili fo ilea tipi e whaititia i so sani el malo abe i tangata e le lamal tama ainga. O le pili fo ilea tipi i lalo la fonga ti tongi e tangata mau meam pilionea. O le mta upua lea misalo o filosofia e sane e dua ti tonu o United States e tal tonu i le Republican e tauna ave tupe i tangata pilionea ma milionea ma company ona fa so ma ele mai na na ta u tamalo fo le presidente United States of America President Reagan trickle down theory no ya ave piliona ile tangata la pitulunga ya ona fa so lo mai le ila tangata u fenga roma ya o le situ o le lau ile ta tunungo democrat e tauna ave sa o atu pe tangata le tamau ai nga wai le tunu la to e va tu ko tu pe ba nga le tau fi le telo o tu pe a do ile tangata pilio le fa ta le va le ma na va al sambi e fa ya ai tu wai ye tangata le la volta mau ai nga de la o telephone society tu mau tel malo po non profit non government organization la tu fa join el pili le ona was ona ave billion tangata wa tu tangata mafatia tangata tongwe mo mia tangata ye tangata fengalon mai o telefone yo tupe million na ave tangata ye ma me mai o le au fengalon ma 1% ne ma me o le atinu ni tu so le tangata ye pitu lunga le 10% top o avele tele o ye familia pili fo ye fa tu la fono ina le pasi el pili le sa pasi le lua fe sulfitu teni o presidente ye Trump ya ve so sani el malo ile tasi persen el tangata pito mo me le tenu ne ya matala ye so sani le ona sulta si ya feta la e ave atu tangata ye o la ilunga ile faita miliona e ave e fa fo i tangata nei mo me ole ona super sene ole tunu eleni millionaire ya po tangata le la volta mo ai ya ole mo am salope ole faitau le economic forecast ma le su
e fo i mamala ma le tulanga e fa sala tala e se fe mai ai a tangata ye le la pa ma ai fa sala tala ya mana tu fo i a fa e fa ila la ponga ai e le inge deduction fo i e le mana mia le fa sala tala o la o ma ya ona fu i mta o pu fa pe o telefone la fa mana tu ne fa pe ni si pe el to suiva pasene to suiva te si maleon no le pa u nei ile to supi tu pasene no winga o la fonga tangata ia amata tu yo no salau duas fumono afeta la to salau di masutala o lunga tu o le la u malalo o tangata la afia o no le to tele tangata ile afia i fa manianga ne ye meta o capital gains no winga le o ye ya o si mai 10 miliona e 5 miliona ya capital gains i mo aseta ele 5 miliona e o atu 5 miliona ya ole tu langa po ile o ye tu la fondo le a fa o 10 miliona a fa ta usa va le po se jet ya e se la pasende le tax deduction mai le pili le ya tele lo e peto tele ni se tanto no fondo poi se via fa ta usa na vale a tu langa na lo ye le si bangol pili wa si ilunga so soni tangata mo meta o estate tax exemption ne o manga ne tele na la fila lo tele tu la fondo non è le manna o tangata mo me e lo e tangata le mo me o lo na i so soni el malo mo lanto o alto tele o millionaire per mai ele anga socialism le o la lanto o tax exemption for lani o inga le tu la fono tong ye el fan na atanga pilone pa a maliu ni millionaire por pilone ona tu ula ona tu pe bo ana aseta ya fo i ona shuli por la fana e matani la na tax meaning o le o pa u mai o le la o si lunga ia el va ngolo no inga fai a tu atia o se su 5 miliona mai ia po i lo tama ona le ma fai le na tax en malo no inga a tu atia o le va nga tupe a le tele va nga tupe ni sa tau ona tipi la fonga ina ia mana tu foi ala na ola le malo ma se tanga te lunga le wala mai ma le va le mai ia fui mu ma leo ma unga ya unga fuai te mai ono tupe ne le pa uma ya langi tupe fa ya onga ma unga fuai te mai ma wai ia Medicare ma Social Security le si bangol pili tipi la rola fonga ta o business tax breaks mai na milionem billionaire e qualified e le pili le ta o le big beautiful bill le tipi le trillion no vino o le trilliona e se miliona o le trilliona mai le Medicaid ya la ta ita mai ta watu ile po fuanga le mele tupu nei ile Medicaid o le to tele o sa mo ma tu e lalo le Medicaid no o le injua le mo tangata ile lava ta ma ainga le apa ye le la tipi a fie tanga te le lava ta ma ainga le la tipi a fa te alu te ma ilo no ina a fie o le la le tele o to tele tanga te ine United States of America o le o fa le mai male o ba info mai a wai la to tele fa ye on a tong ye mene bo le insure ni si nei ba nga man tu fo ina i Aotearoa ma Australia ma Samoa ma America Samoa tengo fiana e lu fa le mai so tele popole a mela te wa la tu ba wa le kan sa fa pe mai fo mai e lima sku wa feta la li tau o le tau tong awa o le tong mai le tu nu ia le pili le mela le tu pu ya tu nu le ya o le o tu mai o le atipi mai tu Cecilia ma le sululua miliona tangata United States o le a Lucia na tu insiwa mo le fal mai o inga lose their health insurance coverage Cecilia va nga ta o tele ketia awa le to tele yo Samoa
o le mea fo i leo te tau punai fo i le toto i te mi lunga o social media ma lunga i Facebook ma me fa pena i tala nai tangata o to telo Samoa i o le fo i e fia i le pili le ma tangata i e pili le tu le na ola uma mai ai mene a le o mai lango tangata e tipia ia porkala me no la yo la tomatua awa o le mele we yene le fo la tipi e meta snap o le snap la o le sile va nga fia e to tele misala o America Samoa va ia misala po le iva super sen o le si so ani mo tangata mati vale tipi il le hola tipi pili le snap la eta o le supplementary nutrition assistant program mai so ani la i me ai tangata le la volta mai ya wa o nei van to foi la ya Elena se le se tauna ai tangata po se Ellen e tau ona le me ai le pepe matamiti lai awai o le nutrition meal a le leile me ai tamiti o na ora le lei ko i le fai ai o tamiti o na ora mai o tamiti ti le leile na onga o le leile na onga ya tunu nei o na mafai le si tia tama ai o le ai o lo no inga o mea nei e yeiro la tu so tanga e a po e le te le lei ia poto ia panau me vai ana mai tatu te inga Samoa a to mai tau ni tanga to lo poto i Samoa i te tonu la o tanga te le lime ai you know it's a most exemption dominic o le fo la tip ya ai o le fo la o na presene e ta o fi mai si te le fi ya o o tele pole tu sai ya o po ai ya tele pole tele i fengo pliki ai na o paula va no te tala no ye o mea e a fi ai o ta tu tangata ile tunu ile ya ai awa na te sile pia te tia mal pole tunu taluno o mai tunu nei o tele ora i mene o e a fo i tulanga ia a o lo nganga mo te lo tal tununga mali tiute ata ave o tato yo o mawa ia tulanga le le tununga nei mawa se mama anga ina ia fa so le ia mawa ia so ani mo tato tangata ma tua tangata e mawa i o mana onga fa pitoa matamiti il tele yo la tunu po le nei sa vali le 2 miliona tangata e mo boy le fale o la fia ai starving ya why now to mai ta wina po I auto wa fio mai mo to suma le tunu le United America it's a sila fia o ya fia o no wingala a fia fia I mene o tangata le masani ona la foto pe Samoa ia wai spate te inga titia o la gleta uale suafa malingoa malinu ai se vai ngo Samoa no o tie o ia tato Samoa ia no para ngo tu le o le fia ia li si ai nga pa mai o le li la le fo mani tu pe nei I mea e pa ia ai nga la ona umaro leo le lanto le fifia ona no folo le ilalo tal no le ye fat pai o te lo le ba nga la tu te tala no ye wo ye wo le fale la ye o ba ai me ai tamiti la ai o le me la tupu o la rent le fale to fata miti le nga kwa ya ma fa de tonu fo I le ba ingo tamiti wa mo tata ba me ia tala te ba ia la tu tamiti a wai tele tu a le na fo no fo le silfa a o ta to e fa le tu il ba ai e tauna on panga nga uma no nga fo mai lo tamiti wale ai se te inga ile afi wa matino o tamiti drugs me o gangs I California ia no fa tu le o la ta posi le tu per banga la masalo a mai le tongi
o le wila ma le tise ma le fale ma mea ai ma le tawal ta'avale ia ma le lona tutongi misalo tonga toi mai le iwa sufata la ile mal ile vaias ono wingo mata upulai tano tie it's a domino effect a pia po ile tatu tupe a visamo o la tala no ile ai ngalo fatile o le meta una fai tau na o to ya talo ma fai o alai o ba o mal fanu a le to se fa tali tanga tai fa po e ma na ye le fai tanga tali fa po pena mo o to fa na fa o nga ye le ya fa ya ina ye lo ia ma fo mai ma palama ma engineer to fa na ona man wi lo ai nga ona umilo le there's a long term help ile ai nga le samo o al mela na le tupune ye se o tala no I mata upu te tele ne le tunu that our global and international issues a fia I the diaspora o ai o tele la vai na auto isa boys kai solo pe millionaire a le memle tupune tele lo ye ya te ro ai a fia tele o tatu tangata a table la va le personi o me monia le ala o tupu mai me ni te tonu o politiki ale tunu ne ai wale I lofo I tangata o apo o I sapsapaya ona ile la vola o a wa te tau le fai tau o tu la fono nei e fai tau wa fe ma fe pepa e sau ya so e le tangata fo ile no fono pol TV ma fai ma ko fonga ye a wa ile sam TV ni me le na pa me na fe tau ya ingale fa pina I lunga po e pa pena a le mele tu pune o le pili fo ile nei le wa ile sala for malo federal deficit o le la fa po ye fa desimale fa trillion 4 trillion 4.1 trillion no winga e trillion fa po ye o le fo ila fianga ye pe a fo le tata no o fianga la ni ya fia ma ya le economy o le sa ve a fia to I mo tata ngate to ni United ma a fia to ai ma le so soni sa mo le fo la ma te tala noa uia ila afianga o tatu tangata o te le mana te tala noa tangata millionaire o tangata ia le mana o mia se so ni le mana o mia po se va tano ango im tau ai o tatu tangata pe e fa tu lo to I malo le tunu pa fa fa sin malo se to o pu o ai te tau no manino le me o lo tu pu o tatu tangata I nei o au mo tele no ta milo o mai America ato United States ato mai New York tau Florida Utah o Washington ia fo I Hawaii California Arizona so se me mo ye wo vai fo I tulanga le tartana mai la taita la baleta la no o no te tal mo fo ile ye I loai fo I tangata o ile pa ti po tangata tontu sapsapaya ila to o lo pesoani I tama ainga o lo ainga o te vai fo ile si millionaire lai tu bai o la uia tala noa ile tai ole nei on o mea ia a fiesta tangata ia ke tia ina I umbil tang ai na se tananga na ile pili le la a fia nei o le la amata I va ingol ta sanga nei ona tipi ma le to ye me ta o for subsidies la le ta ma tani so soani ile insure se ta o le Affordable Care Act o le Affordable Care Act le lo o afia I uma America Samoa o le tele o Samoa ton o le United States of America ya o le afianga la le ao so I lunga le tau mea o le la tipi le vaanga le Republican ia tupe mai I le Affordable Care Act la le o te ai se tupe a le o te whaalonga tu I le pokalamele la tau tu pagwapea e la fosa o tupe I tangata ia aina e mantua la o le atunu nei e le iso malo si anga as an individual si vanga na wa tu ufatasi umatangata e ala ona power ia tangata nei pepe o uni ona tu ufatasi la tu mfai ona na tu fina I malo ia Samoa o le tanto programme na il nei futa fo iso posala nei o ona ia la fu nu le ai ngai manga le se le o ona a mo temile sai fu
Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing his healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluem. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu paseni o le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo i le umi e te whao ngā i nai. E mawhai ona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to fo i le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalewelave ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Dusila. Be la fo sao fo ile Moana Rentals. E wha nga ile Pacific Easy. Be wha nga fo ile credit card. E wha tino ile tongi ino lo sa. Mori si wha mtalanga wala ile Pacific Easy ile ovolu selau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Po le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana. Be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Redi Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi al Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatuna ngai no porkalame te tasi. E maua i loa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Krisimasi ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu malaivo te sema. O le awhatau nuu se i leso se fulu malaivo te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tau vanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw!
Bye.
tu foka balela pe pesa le belisa o tawal ngatua le tutu bla danga sunga ya kena yono le nei tai yao. Tatu talo to bela tupu ile malo tele America. Ya pe tatu fa longo ia yo lo afia fo manisio le tatu wa tino. Nisio pili lo fa penau na fa tanu ina le malo tele America. Tolu bilita talo le Julas fulu to fa sala wina leo tatu tala i vai fanua. Ele tautu bla le fionga se uli malau. Amai na ona tatu se atu le tautu bla le fionga i fatua. Ya eti fui mal makafi mal paklama to te pala ainga. Ia per masani tanto ya solo ve aso te tasi. Malol sai, malol fa malos. Na wa ama telefono usual tatu wa tunu olo fai di saunuanga fa ministan. Al fionga te ta ir malol le fionga la ulo le malito le fionga palmia. Ia pe on yai ir fono usual nei tayao. Le na olo dungal page le reader Samoa. Poi fone fa fonga yai lungo tatu pokalamina ia por fono usual tatu wa tunu o. Mario talani maya tianoni sila mole so. O fuaga mo pui mo tanga te you te o si tia I te tono di sila I mai airos fa inga mo tia sa fa yana mata fangata ele la ulo le Bondi Beach I Sydney Australia. To smole ono ila to o mani di wai mar fa te se fulu tanga sa fa manulia o tafana. E se te mamalo na tali se vai nga tele o tanga sa te wa fia mata fangam. Mo se mino sa uninga fa manatu fa utaya ale hanuka anuka Oiloai ole chanuka I le pole sa. Alfia ya ila tu o mali liu ya le te malo sa te whanaine tangata
Malona tali o ta fia tinga ina le fale mai ino whana leo. O se teine I titi ana o se sanga wa fia ia ila tu o whana soifua e whale. Love. O taulanga au tui le rolangi e pe o lontona e Britania, Berlin I Siamani, ma New York ai Amerika, o tau whai siti a uma, ia puipuinga mo le sauninga whamana tu whai uteia I le mai ai o leo se whainga whatu whare lave I sini. Sa alongoi le pare mi o New Zealand, Christopher Luxon, e Porkalame Morning Report, le tia New Zealand, sa fono ia leo mata ta I tangata uteia mo leo whaina ai o stau tinonga, mo puipuinga wha popo ma leo e petolo solo. Wharia le tamata I sukom sina lango leo, Tusha Penny, o le ava ia se whapoponga leo e wheo I solo le atunu wawao, ma se whapoponga leo petolo I no whanga utu mota po inga I utaia. Sa so taia tu I Luxon I le pare mio Australia, Anthony Albanese, ma o foni e wha senga male lango. E le se wha ilo sa i estanga te kiwi sa fia I leo swainga, se no whanga wailoa le le I tangata ma le to telo tangata New Zealand, e wha mautua I le no whanga. Wharia minister vai fafo New Zealand, wa wasa mane Wilson Peters, sa whaate ia toe hatu tu vale lea wa inga e peo na ia ta uai o sos wa inga whaatu whaarwala re matu ia tele. Ele ngata ina ia ofo inai wha mai senga mo tangata Uteia Australia ma New Zealand, ai o tutu whaate si fo I mo tangata Uteia ma ia ta uai o so wa inga whaatu whaarwala me, ia ino tangata Uteia, mara ino e le te liena I tangata lo tele. O stasini o whaarwala me tau te tele o tupumai, I retono Australia. Ai ole temene o whaariele tamatai president o le whona whaafoe o tangata Uteia New Zealand Juliet Moses. O tilo o pe o se me masani I le whaasanga tau lea I tangata Uteia ma le whaatupe vesi le rolangi. E au fia I ma New Zealand ma Australia. Ma ia whaari ai Porkalame le Morning Report lona ino le me satu po mai Australia a ele o whaate ian. Whaari Moses e maofa I se lango o mai ono foi natu e leo ma le malo New Zealand e pena matua I tilo ia I mali tutoa. Ma ia ta o foi I to tele tangata Uteia New Zealand nei la to tilo ina I la to sa fia I le whaarwalave I sini. Sa whaamaoni ai e leo Australia o le tamalo ia sa Jean Agram e li masuto sanga malona tali ia Navid Agram e lusu whato sanga sa whaia leo swainga. O stasio wa inga o fofungia le ne whaarwalave o se ata video le sa wa iese ta maloa sa la matia na hola au tolo atu I tua sa jit o tu lalo se la au ma ia whapapa ina le whana I tangata ma ia kola ina I mai tua le ua ma whao e se ina I le whana. Tana noai lau whaili poti sa whaari el komisino leo New South Wales mea Lanyon o se ta maloa po le ta maloa ia sa jit e se fulu tau sanga o ia umia sa le sene whatawa I whana. E ono ia whana sa ia umia ma whaamalia ina I leo o nei uma whana e ono sa maua mai le no whanga sa tupu ai leo sa whainga. Ai o se tasio tina tua oira lato whale marifale o le aingo Agram ia le mamatua whatu. Sa ia whaamatalaina I lau whaile poti I Australia. Ia le ainga o se tua oia peilava o ainga tua oia masani. Ai ina o tilo le whaarwalawe sa le ima whanu mo moe se wa inga sa matua ai whewhewhea. Sa manatu lava ia whatu o lona tua oia tangata e peilava tangata masani ai. Ai sa matua I whaata ia ina wala to mai to wino reisio le to olua sa ta whanina tangata e nofora la te iai. I le whaata ia mare matau o popole ai le atina e le saonga le mo o lona a inga malana whanau. O le sidia mare whasala o le au whainga ruenga company vale le e New Zealand le ale whaua wina nei le latu te le vase ruma mare kiwisimasi ina ua mai ona au tasi se malienga mare company. O le au whainga ruenga I lungo vale le mo whainga malanga pupu e ngā lue whainga malanga whaalo tui whale whaapema whainga malanga I tasi mane ma moti le Pasifika sa mua atu fuafua e whaise latu te ila survalo te semai winga I tongi matulango ngā ruenga. Tau mai a prida sa whai ai whiutana I ngā uni mane company vale le e New Zealand. O se unga uwha fia inai le officer siri mo tangata le e New Zealand, Nikki Diners, ona ua alofia se tūlanga I wha avatu I ai whainga malanga a tangata le vai tau o le kirisimasi. O se whale aina pito sili ona fia I tangata le pito nua pōri rua I Wellington e pe ona lau loa te le I tau mafo le pai wha Pasifika e whaatu muina I pāua lo lolo e ola wafo I pai pōmi masima e te punia tu mau ona whaatu toa I whai unga vasane I lungo o wala so te inga lau tele o whaari ai al whale aina ale Pepe's Cafe pōri rua
O le si tio le tongata tupe faalu ngosi ai tau mafa. Ma le mana o mia telo le faa pare nino le mamafo ngā luenga faa tari malo ma le ola ngā faa le ainga. O faa malo si ai la tu e o naina le pisnisi ste puese mai ma le pisnisi. Ma tu si ai sa ta tala le la tu pisnisi tau tua i tangata Pasifika ma faa wawai le sao fia i la tu me ai ma avanoa i ai maisi. Ai o le si tio le tau o la tu me ai nei lo le tau e ngā fatia o la tu tangata. E leo se le faa longona le leilea ia i la tau. O nisi tangata whaatau e leo on tangata Pasifika e fia e paia lea whale aina sa whaaleo lo latu whanono. O no le tapunia o le Pepe's Cafe. Ma o le aso lusu tasi la masina neo te sema o le aso muli lea te talai nai le Pepe's Cafe. Ia taro talonga o le tamalongo no ngare All Blacks Adi Savea sa whaasala i whafo mo le 10 minute alo na wha i lolo na le ioino le wha i unga le rofari. I lana talonga o toe taliwa i le taamanasanga kalapu ia pani sa i wane i le whaia ino lana au. Sa vea tōsulu tau sanga sa toe talilu kalapu le Kopi Steelers i le taamanasanga kalapu ia pani e peona sa whiwhiri ai tu tonu mai le no fore au whale leo i le afalo na lua le taalonga mua ma le kalapu le kupo te Spears. E le pino na alu tonu ana malae ai alu fafo i no whasalena le pepa sama i le ona 10 minute o le taalonga ma mato mata i lana au mai fafo sa ta alfo i jo sumar fa i no whasala le pepa lanu mumu i akira Yeremia. O le awala Steelers e pe ona whaia o ngai le whaia o nga Kiwi Dave Rennie. O lo ta alo isi sui mo mua matamuru Blacks Brody Retallick ma Anton Leonard Brown. O Brown e numer suma todo le Chiefs a ta alo ilan ta alo mua mo le kalapu i lalo lan whengainga. Ma le All Blacks i ta alo whaavai te mei po le sabbatical sa e kolosia le ne score i le whaia ina lan aun. O pera vo Savea o le aia misia le ista amalsanga Superagapi Pasifika te san fou i a Savea o le aia avanoa moa na Pasifika. O Savea sa solo uma matau i pido silo na maulunga e tolu le lakapia ni sila le sao ningo tuftu whanga tau i le vaso o mavae. Ina ua manu malo le tau i le tamata alo le All Blacks o le tau sanga. Tau i le tamata alo le taamarasanga o Superagapi o le tau sanga. Ma le tau i whaasiri silo le lakapia le Kevin R. Tremaine Memorial o le tau sanga. O se fusuanga a tai o peteia mo tau wha i o champina no langi lau panga o le cruiserweight e whaano i wane i na avema me moni. I no mo mai ona toe manu malo i o Noel Miguel Jan i lana champina le WBC le la fusuanga no na lua ma Bado Jack. O peteia o wha ingoi no le tupo lau panga o le cruiserweight i lo langi o luas ma le iwa na fusuanga e unoma se whai ina le sa ia toe manu puipui ayan champini ale IBF ma le The Ring i se manu malo matau tia le Toyota restona i Taruai i Gold Coast i Ausitalia. A sa ia mama na iau tuwala a wina i a Michael Chan se tama a minia sa whanau si amani. I na o manu malo i ai le se samu le la fusuanga i tawa i ai i ala champini. Wa mai alama na whailo i whanau nongo al pulenga Michael Chan e whatau seu mo peteia se fusuanga i tawa i ai champini. I te tau sanga fau. Pe a whaile e whato i loina i Jack i Los Angeles i whainga le vaso. A whaali ai o peteia ina ua mai ale fusuanga ua oa i le teimi sa o e tau i ai ni champini. Ma o se fusuanga e mana na o i au tāpua i tultilo whaia. E ilo ai po ane numero tasimoni i le rangi. Kala nao le yaso anga le leile i silei si maru i ala so. Baby, lomai! Hey, hey! Oh! Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo au wina atuai le por kalame te tepa i le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame te tepa i le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy, ia solua vai esta i tasi nei le sifulu le tai au, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vatolu a mo. Whaafitai lona alofa ma lona anga le lei, whai na tue maua le nei awa no tā ua mo, oi mau tātou te whelua i ei foi, leo au nanga pe lava o na utou sila fia o le tue te pale i le ainga. Pe lava o e whaafonga ma e se sila mai ai i le nganga fia tele lava e whaafelo i atuai i ate oe. Fio mai e tala au mai o le tātou por kalame. Muli le nei o le nei fo i tausanga e lua afe lua suma le lima. O le tala 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 o
A o le alofa o le atua e le whaititia lea. Le nganga whaaloalo lea, ma le suafa manu malo lava lea. Ia o te o wholofa whaafelo e atua i pela wana masani e tai a oso lua te itas. Le pa ia malu tele lava o lau whaafonga tāpua i Samoa. I tupu mai e o le atunu o tūlanga whaalupe. Ia mesi foi le au whai ngā ruenga le atua. O lo whaafale le malu i so se whatawhai tāulanga i so se tawha ki lope. A pena fo no wholofa ma le whaalolo tele lava. I nā i pa ia ma le mamalo o nā i o tātou tua asina sina. Ta māma tina māti tua whaaftai tele lava. O le alofa o le atua e le o tu la fo i nai o tau o lo auta ita i nai lo tau soifua. Ma lo uola un whai e peo na maua lo tau soifua manuia. Hape na ina fo i a ta un whai tatou mai whaatasi teimi whape nei. I vai a sata itasi e whape na o na tatou mafuta. Pe lava e mafuta mai ei a inga umalava. Mai e mātitua se se o pito i titi lava. Ta māma tina o alo ma whanau. Whawhelo i atu, ma le whaaloalo tele lava i ate oele nā. So se tasi lava o loo mawhai o na malamalama le tātou ngana pe whape na fu ina e sisila mai. O te whaftai tele atu lava i ate oe. Nei lava taimi e mai le taele o loo loto mamoli atu le whaftai tele lava i ate oe o na ole talieina o au titoni o tō maota malawa. Ai mai se foi lau whaafonga i taia uma whape nei le nei tau sanga atoa. Ua tue nei o ni nai vai aso o na mai alea. A le mai a pe uma le alofa o le atua. O le alofa o le tamai le lange iai le amatanga i o lava i le ngata anga. Ne la tai au o le swafa le o te whaafelo i atua i ate oe. Mana tua fo i le ne lava taimi pe lava na masani au le fiongpa ia le atua i whaita wina. Amatai nai le tātou maftanga i le nei tai au. Up masani mai le fiongpa ia le atua i le fou lau whaafonga. Ai fou le upua le atua i sa umalava. Mai e tāua. Upu fo i wataulo toina i to tele o nisi i tātou ni upu whangu whaamanatu le leimo oe maa o le nei vai tau o le tausanga. A wā o whanau mai mo i tātou le tama. O fua ina mai mo i tātou le atalii. Elo na ua le malo. E ngoa foi o ia, o le sisili ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tama o le whaavavau, o le alii o le file mu. E le aise mea ngata mai au na tele o lona malo, ma le file mu o lona malo le nofo alii o tāvita, ma lona malo e whaatu mawina. Ma wha mausali e le wha misinonga ma le ami o tonu. E a fua mai ia o na pō, e o i le whaavavau. E whaia lea mea i le maa ele ngā o le li o au. O le mea lea tu ina mai ai e le li i lava le whailonga i a te utou. Whaauta, e tō le tau pō, ma whanau mai se tam, na te whaingoa fo i a te ia o Emmanuel. O le alofa leo le atua, ia vi ia lava le alofa o le atua. Pe ona ia fua ina mai eilo na alopele to tasi o Yesu Keriso mo oe mao. Pa ia ona tātou fia o se teimi tāua i lo ainga ma lo fo i ainga. E le to sa whaamatatalina. Ai peta iane, to e whaatepa lava oe mao te tono le tāua le upua le atua. Le aso pe ona fua ina mai ai e le atua lo nā tali. O le pepe o Christmas o le ali o le whaolatanga. Mo lo ainga ma lo ainga. Pe lava na abatu i tae uma whapene o le suafa lea. E tātou te fia ai. I le fui tātou te pāti patia ai. I tonu o tātou ainga nu o malala whanga. Le alofa o le atua. E nei tae au. Fe lava e mafuta mai ai. Whaafitai. Leo tu e pōse lilo. Whai wina le tausanga, te le fo o nisi o ngā luenga ua tue nei o nina iaso whai wina fo i tau tua i tonu lea whalwhai ngā luenga o lea ofisa ma lea ofisa. Whaftai tele lava le ngā lulue. Mai le tō te pai le ainga e mamoli atua i lau whaftai tele lava ta mamatina. Ia o te lua, o le tae au le nei, po le vai aso le nei,
E le vai asa mulmuli nga tātou a mātua. I tātou wā o ngā foia tulanga lua, a o ngā amata atonu e fo inisia o ngā amata o malolo, a e fo inisia o ngā amata lo so ni pe I ainga mo le tausia o nai whanau, a li mai a mai ngā luenga nai mātua. Ai whaaftai la mo le whaamalos mo oile na usu nei fo le tai au a. Whaaftai tele lava, pe lava na avatu le tala I Nepal kalame le fo lau whaafonga. Ai whaamua le atua I mea umalama. O le atua le umanu iailo a inga na ia tai mai ia te oe, e ta mama tina o mātua grandparents. Whaaftai tele lava, I lau tau ngā luenga. Whaaftai na whaile lotu, nei fo I tai au, pe lava na whaamanata pia po tono o ta avale po fia lava, am whai lava o na whaise te talo, se pese maasani e ta maiti, ese lava vi inga, e whaapenara vi I aile atu whaaftai, ai whaamalo, pe lava o na avatu, e tau tele e sila fia pe o te loa, a o le atua pe o na upu le tusi e mia, e ea na fuafuanga mo lea tangata ma lea tangata, o ai, na te loa, pe lava na o avatu, pe whaatata la fonga ai moni, pe loa posi, tamal na po le tamaita ai na te usu ava o se whaia onga, ia o se insinia, o se faufale, o se fomai, o se fale tu o se whaifi au, o le avea fo I mo se taulanga, ma whaifi au le lumanai, tātou te le loa, ai whaafetai tele lava mātua, ali amataina tātou porkalame o te momoli te le atu le whaafetai, ia te o tau lava mātua, lau tau ngā luenga whaiwhai pēr. Pe lava ana whaamanatu porkalame tō tepa le ainga I vai asata I tas. E tā ua tele lau ngā luenga. Ai meise o le o ina o le whanau pe lava na whaamanatu pēr. Wa lava whaia onga o lo o atu e le whanau iwa e au ngā. I tonu o ngā amata o tūlanga lua o polisi o universite o whelama. Ioe, e iai le swinga I le o langa ma savalinga. Ai o oe lava le tamā ma u le tina ma tātou uma, mātua, o whaia onga mō le whanau. Ea oa o le tama ma le teini, ia ava ma mātatau I le atua, o le amatanga le o le poto. E ese le manea o le whaabae lea, a wai whai tiu te uistangata, ai o oe la mama o e mo I tō le whatu lea, I loto ma mawhau ma ngango o tamaiti. Whaaftai tele lava, ona o tātou porkalame muli o le nei fo I tausanga. O le wha umi eisa o whaamatalanga I le nei tau, ona o le nganga fia, ma le whaaftai mātua langolango o lea ua. I umai le to o tele o leo teilua, o atu celebrate ma le to o tele o nisi o whanau. Ese le mānei o lo sele. Ia o tamaiti, o nā ialu whanau I umai le universite, ese le mānei lo wa etu o saulo grandson, po lo granddaughter, ia po siau fo I tama siwa, malona pulo, ese le māneia. Ia umatu lea, ia wala au mai les, ese le māneia, pa atupu fia. Māneia ia, whaaftai tele fo I ne ingalo ia tea, ona o porkalamu I mulia, a tātou tue tepa le aingun. Whaaftai tele lava peona o watu, e iai alo matama whanau a Samoa. A fio mai Samoa po o, e whapena whesuia I fo I New Zealand e o atu Wellington o mai Aukilani. Sa nofua o ngā universite. Whaaftai e kālesia, sa langolango. Wa o te moli mawina, e iei nisi o e kālesia o tamaiti o atu, e na nofo I hostels. Ma o I universite, e sa langolango malusi, e le au whainga luenga ma e kālesia. I le tausinga I weekend, ia fia nisi mai e umaloa, invite lo le whaiwhi au po lor whale tue o atu e whaile tamawhitanga le tōna. Ia o fia e whamai ia wale tue e ia le Big Mac po le masi le saai. Awa, tulo lava e whamai wa aile whaalifu ma le mātanga o fio. Lea lofa o sunga I whawhianga manisi o ainga. Lea, mai le proclamator te pa le ainga. O le tau tsila fia ma o loai, le ainga ma le lofa o le tangata nu Samoa. Pe tātou teo ese mai lava ma Samoa, a lo iei pe le whatu lea o lo e lango I te tonu ainga. Tō tepa I le ainga,
o le vā whēawataʻi lea ma le alofa i le uma o tangata Samoa pe ona o vatu. E ui o mai tamaiti nei o leo te loe moli mawina e nisi. O se taimi fia i o lātou loto le wiki ene o le whaingā lotu e ka le sia. O lātou ainga ia o tuua ainga ai nofo a onga manu nofo I hostel. Whawhitai tele lava whaafonga mai le au whaingā luenga le atu o ainga na langolango. Whawhitai le anga le lei. O le nawa whaau unisi o fo inisi I Samoa. Nisi fo o toi fo I mai au kilani nei. Nisi wa vea ma fo mai. Nisi o medical doctors esele manaya. Ai o oile nana yelo sao. Toi tepa le ainga na e anga le lei ma e alofa. Mantua fo le upo Yesu. O ai se te alofa iai. O hau le nā wa e whai iai. E esele powerful. Po le ma losi ma le mana. O le ngā luenga pen whai mai fo le upo le atua. O I lava e murmuri ai nei por kalami. E le ai se taulanga e sili. E fia lava le fina ngā lo le atua. I le anga le lei. Le anga le lei io e le whape lea. E a whaina le whai taulanga I tupe. Po le sunuai, po le tithing, po a taulanga umai whai. Ai whai mai fo le upo le atua o le anga le lei. O le whai ngā taulanga le sili o le fia I ai le fina ngā lo le atua pe untu sia le tusia e peru. Whawhetai lo wanga le lei. Na tuua le stama ma le stene o na mātua ma lo na ainga. Ai whawhetai na vea oe ma tamama tinavi ia lava le ali. Whawhetai tele lava o le porkala muli o le ala fo I le whala o I tele esi tala. Ma momoli atu le whawhetai ma le porkala me tu te pai le ainga. Ia te oe o mea le lei uma lava na e whaia vi ia le ali. Ma le mea moni sa iei fo I whita ma whaingata o lu I tau ma whawhitau li. Ai whawhetai o le te talo lava. A whai lava sa iei se ainga e to tasi. Na whasosoani e te ele to te pai le ainga le nei tau sanga. Ia vi ia lava le atua. O nei tae ao no tato por kalame muli o le nei fo I tau sanga. O le nawa e sila fiola vai aso na tuana I nei. Ma malulu atu sa o avatu. Beto e lua alei o por kalame muli nei ale to te pai le ainga. Mai tolu e na wala au mai le vai aso o tuana I atu. O alofa o le alali maluisa. Ma o suafa ia nisi le o suafa le avea mo le tātou se. E whai ua tātou por kalame le nei aso. Io le awhaia le tātou se e lua nai me alofa. O na upau lava o fuafuanga pe fo nei tau sanga o le awhai ui nai tātou por kalame le nei vai aso. E lua ni me alofa ta i se lau tā la. Le ase ina. Ia e whaina piki ina le tātou ofisa. E se taimi o le nei vai aso. A le nei taimi. E whaafitai tele atu lava pe ona o batu. O lela atu tala le tātou telefoni ma le whaalo alo. O le alava se tūlanga pe ona e sila fia. Mo o lava ia. O le ase mea lofa le atua. Poni tūlanga fo I pe ona o batu. Whamanuanga le atua I lo ainga. E mawhai ona e tufa mai tātou te tautala. I mātango fie ma le lei o le ali I lo ainga. O le a se mea o whaia le atua mo lo ainga le nei tau sanga. E te ta uai. O a fo inilu I tau. Mani tūlanga whapena na iai I lo ainga. Ana whapena na anga le lei le atua I lo ainga malabia ina. E mawhai mai ni por kalame te te pale ainga pe saf soslo ni ai. Ai o le alawa se mea o e sila fia o e mo lo ainga. O le a se whamanuanga le atua. O le ale alofa o le atua I lo ainga. O a fo ini tūlanga pe ona e sila fia lava le swinga o le olanga o ye nei. Pe ona ofa yatu ese uma ainga. O le nātau sanga, o nisi o ainga e le iei se pepe fō. A le tau sanga le nei, o iei le o loa tāua, o nisi o ainga talabo o tamama tina. E fō I la le nā ainga. O le nātau sanga e te le I whaipoipo. A le nei tau sanga wa avea oe o se dane, o oe o se aba o te uwhaatasia o lua le atua. E sui tau sanga uma, e le ngata le sui al fwai numera. A e sui fo I tūlanga o savalinga o le olanga. Le o tali tonu mai, I e ni sui nga se tele, e mwhai ona e wala au mai,
ma whaahali le alofa o le atua. O a fo ni tūlanga, sui tau sanga. I tātou, ia ilunga Iese se le moli mawina le whaen. Pa mo le lava wape, sa se fulu fia tau sanga, la tau sanga se fulu ono. Ale wa se fulu fitu. E ese foi, nisi o whae poipo. Pe ona o avatu. Nisi foi, sai sa moa le nā tau sanga. Ale nei tau sanga, o whai malanga mai o avea. Ma tangata anu o no foi New Zealand nei. Nai tua asina sina, o leo te iloa. Tele swinga I tono o tātou ainga. Tele nai mātua tina ma tamā. Iei alo ma whanau wa lalam papa au awe ma tangata anu o New Zealand. Ale na whaamanueina fo I tūlanga. Beo no tau sila fia. Pale malo wa be la to o tangata anu o New Zealand nei. O ha whaamanuianga le atua I lo ainga. E me whai ona e wala au mai. E ti whaasua mai. Ia na tuina leo o lo wingoa. Lo sua whai ti tonu o le tātou se. So se mea lava I sila fia ta haua malelei. Le ngata I lo whaasua mai le alofo le atua I lo ainga. Ai ma whai foi. Ona e whasoasua ni atuai. Mo se tasi o lo whapena o na whaafonga mai. Ile ne la mataimi. Leo talaina le tātou telefoni en whai ona e wala au mai ai. Tātou leina masani. Ia ona tuina le o lo suafa I le tātou sei. Pe a mai a le tātou polkalame I le nei aso. Tua le tātou telefoni masani. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Pe ona e wala au mai ei whaalia sau finangalo. Tātou polkalame muli o le nei tau sanga. Ia e te wala au mai ai. A whata talis. Tātou wala au. O te langona lava le alofa o le atua. Ese whaamanuianga a le atua. I te tonu o tātou ainga. Pe ona o avatu o hawa no tau o mai le atua. Whapena na tau sia ai. O leo te muli mawina o tonu fo isia mātou e kāle sia. Le alofa o le atua I nai ainga. Wa iei whanau I nei. A wafio mai tua asina sina nai tina. Wa lātou no nofu whaatasi o fia. Wa tausi I te I lātou. O nisi o mea ia tātou whaiei pe o upumasan o le vā o mātua ma whanau. Vā o mātua ma whanau. O le alofa le o mwhaiei o na o mai mātua po tina tamā. Tongi pāsese le o mai wana nofo I nei. Ma whaawa wai pele tausinga. I o lātou tua a. Mai wo fwoi mātutanga ma whanawhana ma whanau. Whanau. Ma lātou fia whaatasi. E moli mawina le alofa o le atua I tūlanga ese lava. Le o talaina ta telefoni te wala o mai ai. Ia, e whaalia sau finangalo. Ta alofa lava. Rau. Ta alofa o le suafa ma le whaaloalo. Ia, malo le suafa I rau fionga kai o le porkalame. Ia o pena tetere nunga o le kerfomi. Rau. Talofa. Ia. Mori akure nganga faf kai kele lava I le ua fionga. Ma ngai al porkalame kai au. Ole kulanga I peionga ia mai lava fo I le kako malanga makan ngai kausanga. E kele afi kam whainkaanga asa inga mai. Ia e faf kai le kua unga o longa lo whamalonga anga li lei faf kai fo I le ua unganga. Peionga iai ma ngai ale whalongolongo aku porkalame ni kai au. I raua fionga kai kai o le porkalame. Ia ole kulanga I peionga ia sa whalongolongo fo ia ni kausanga I le amaka mainga o porkalame. E sen ma ngai o le kako malanga ngai kausanga I whaakai le kuelonga anga le lei. Ia onga kulanga le ia o ma ua malanga mai Samoa. Onga ole ki ngā olea inga renga whamanguia inga mai I le kulanga whale le sikisengi. Ia pe ia onga o mai ia maki ngai kausanga ia le lava ua whaauauku ngai pe onga iai. Ango ngai whare mai. Mai supo io kulanga te onga iai le ua maa ua le whamangu
yang ai le ring fiki e fa kai e ko lo nga le e fa kai ko yo ku nga pe o ngali ya mo le ko nga fa kai ile awo nga me se foi no mo fio nga nga le wo fa ngo wa ko la mi mon buri ngi ko sa ya ole so kwa nga la vai nga ya ako ku mau pe ile ri ma lo fingago e ula va foi nga lukia ka ko ke le fika mo fa inka le langa ya me se foi ora ka ko fa long wa ku le mo ko fa nga ku ka ko wa ku mo ko kwa o ya o ya isa va ya fa nga fidi markia po le kam fa ya le pekia le va ngo folle ya yo sanga vole kwa a so ka ide ku lo nga le o nga o le la va markia ya so ka ko wa ku nge ya e fa kai fo ide tua ya o ngi ya nge yo wa ku sa mo ya ku la fa te ya ai Paula Valmela ngong fangongo ya wa ka ko kula la ka vai va ko e foi nginga ya so nga ka ko pelo ya kule ile fio maiole pepe fo pol misia ya le wa bala ule kuai be ya le finga le kuanga nga bala au ngai ai kamaka ya o finga la val fili makia kulo malele mo ngo fo ya pe yo ngai ya ngai ai kauma amo faila va le fidi ele pekile ngo fo le ya yo fanga vole tua ya e fa kai la wo fioma ya mole kalkala inga fo ima pula ngai pe o ngai ai por kala me ngai kausanga le wa ka ko ya le aso muri ya mal por kala me le fa lo ngo ya ka ngai ya ngai le tua awal me ya mau pe mo fo le a inga kai kasi ya mai se foi or ka ko anga ya ko le ko yo ngai ya ya o ka ko fa fe do ya pula ya le fio mai o te fo ai ya mau pe a inga umare mo fo le mai mo fo fe fami ya mai se fo o e ka le si o fanga wale tua ya fa kai ko ya nga wa lo nga lu e pe ma fa ku ma ki makalo ko se fo ma ko bor ya wala va lo ka ko vola ka ku ma lo ka ko vola wa un ka ku ai mo ya ma lo singa me le la fa kai pa chai chele va sa no ma na ya pe na e fa fonga mai sa mo o chat to por klame yo le usa no le tamale ma fa lo e fo le swa fo le tamale nei pa mo mo la ba tia yo chat to fa salon fa business pe fa wo pe. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aire equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamari aina whasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, te ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, pa so se au tanga Samoa, o lo pa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay.
Mana tua faso polia so saba enga du sila yo tato lala olo avano fo yo tato fise tolu yo tara o tahu huma mangele me fa ngal Pacific Easy app for the direct transfer me fa sa o no timi I see do na fa sa o ina tu pe o tonga tale ben sini mo hise fam talanga bala au le o var se lau o tasiono no po nu mera masani au kilani yo le lua fitu ono fitu iva fitu fa vale lua fitu ono fitu iva vale fa Pacific Easy ola ba anga mo tu pe fa mo modi Samoa Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to atorse folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whawhalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga i whaafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga matau tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga i male ofo i le Dinosaur Gully. Titia i le Express Train. Mamatamata i le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi i le crystalmountain.co.nz. Ponga lava nea te pale ainga. Mo le silafia o tatu por kalame mulimuli nei mo le nei fo I tausanga. Di I ai le atua whaaftai tele lava. Mo lo mafuta mai, mo lo silasila mai. E nawa e whaafonga e sunga le nā pe o na sao noa mai fo le nei au ona po le tamā. I lana wala au mai, pe lava o na o tau silafia o le nei aso. Salaina le tātou telefoni, pēna e wala au mai e whailoa, lasi finangalo ia te oe, as tūlanga I lo ainga. O le a, le finangalo o le atua malana whaamanuianga mani mea na, pa pe nana savalia lo ainga le nā vai aso. Le nā tau sanga atoa, I le alofa maleanga le leo le atua. Wafo ini lu I tau, mani whaafi tau li. Ai pēna whai o na e savali mai ai, ma ua e o mai I nei temi. A waia o ngā lea mo I se whaafonga mai, o na tā ua le tamā ua vai atine I lava lea li ma fisosoani I tūlanga umalama. Leo ro talaina le tātou telefoni tālofa lava. Tālofa tia sunga alfalitua esti. Swafa ma le whaaloalo tele lava. O atonina. Oi whaafetai atonina I saunoa ia. Whaftai fo I le sunga ia tia molo o avanoa. Ia, whaftai mo le mata upu e selmana I al mata upu nei fo tūlal tae ao esti. Le nei tau sanga atua. Ia e vi ia le atua I lo ulava a inga. Mai le amatanga le nei tau sanga I tele ni lu I tau mwhaafita uli nei ai. Ia ai whaafetai I le atua. O le nei ua tau nuu mai o toi o se anga fo I tau nuu le. Whaelonga ina o le whanau mai o le pepe fau o Kirisimas. Ia e moni a o le ele o ato toa le malo si o se kasi o le whanau. Ai vi ia le atua I mea umalanga. Awa o le mea nai ai eti. E moni a e toa anga le rotu. Ai sa ia ia tūlanga whaale tonu o le mau tonu fe me mea. Ai moni atu le anganga whaafitai. E tusa o tala sanga mo lia. I lea vai aso ma lea vai aso wa le ngata leo sunga al fatua. Ai mai sele pa ia mal mamalu si a weka le sia. Tātou mawhatanga te talo uma. Ua o mawhana whana ai. Walo whangia I fo ia le atua. Wa te le swinga o si tasi o le whanau. Whawhetai tele le anga le lei. Whawhetai fiso soani. Wa e moni a. Ia e le mawhai o na tu whaamaunga si tangata. E mana o mia na wale fiso soani. Ai whawhetai mo talo sanga mo lia. O lea ua toe. E moni a ele I atu o tol malo si. Ai vi ia le atua I mea malama. E atua pai wawenga mpulupule tisele. Ia lo fangia lau soifua au nai alai tofi matiu te olo enga lue ai eti. Ia sanga whaafua loa pia lau soifua. Ia manue tele Christmasi ma tau sanga fau. Te alofa tele mo oe. Ia manuia le po kalame nei aso eti whato whasoifua.
Whaafetaitele lava ia te o le tina atonina, ia nau whaafonga le tātou watinu, e le fou lau whaafonga i le leo le nei tina, o ia fu o se tina e mafuta mai te tono le tātou wala leo nei, e lava nou tau sila fia i tātou porkalame, pala au mai fo le tele o te tau sanga foi, mai se fo le iai i teimi umalava le tele o tātou porkalame whatatia, whaftai atonina le ua ia mori mau, e mai moni, Pena tā ua le nei tina i atonina e ieilu i tau a o le atua e manu malo. Tā lofa le ua iei leisi a tātou bala au, tā lofa lava. Ia, whakalofa atu. O le suafa mal whaalo alo tele lava. Ia, whakalofa atu. Ia, o whialofani le ilu. Oi, tā lofa whialofani. Ia, whakalofa atu e ki oe whaletua e ki. Whaftaitele lava mo le whalongongo aku fo i le neita e au le maka ngō fia o lau saunoanga. Yo a mai sele whai unga o le nei tau sangara kaku o aku i le whangau mai o pepero Christmas. Whaftai eki o le wala au atu. Ia ke aua whawhikai le kausanga a koa i le o mai le lea la afkako o aku le whai unga o ngei kausanga. Ro mau pea le manguia ma le matango fie o le ngei foi lo makua ma sionga inga le ai mai se foi le kausanga wa ko wa vars fur koru o kausanga fa fe kai le kua eti mori a fa ya pe yo le ala nga wo wala wa kuai ele e ai manguia uma me uma ngei a inga ia mai se for nga lului mo nga luenga le kuai i sunga i whawhia nga mo la ko wharikua. Ia e mai se foi au roku o lo ngā lulu e ai. Pe ora o wala au aku lea e ki whawhikai o me sili. Ma lo lava ngā lulu e mo ngā luenga le tua te o wharitua ma le sunga le whawhia nga. O lo manguia lava mea uma. Ia o le wala au aku. Alfani. Oi. Aftai te lava ia te o le tina. Ngona fo le fia ia te au nei. Wa o te whaalongo atu i lau saunoanga i e matua moni. Oi fo o si tina te tono le tātou wala leo nei e whaafonga pēle atu nu o whaalongo i au tau mawhitanga ese ma le tātou iai savalinga. Vi ia mese ne tau sangai tele. Nei wa fo ina i le atua mo oe ma lola alfani. Ia mawas Christmasi manuia ma tau sanga fia ia te o le tina ma le ainga. Ia whaftai lava. Ia manguia fo i lava Christmas i ma kausanga fo i lau sunga ma le. Ui ake oe whatua ma le sunga le whawhiangainga pa i o le karesi o lo ko ngā lulu e ai. Ia manguia lava Christmas i ma kausanga fo eki. Walau aku le ma le whaloalo. Ia manguia lau porkalame. Whawhitai tele lava ia te o le tina whaalfani. Ia le nā pe lava ona o pai atu i taimi utona ia e le faulau whaafonga e si ufufonga o nei tina mai lātou. E whaafonga pēr lava o nisi a vea le nei a la leo. Mai se o nei porkalame a vea ni o lātou ainga. Le lava o nau tau sila fia le au nanga e o atu tonu maota malawa. Tonu ta vale fea lava. Pa manuia lava le kirismasi ma tau sang fo whalfani. Mawalo maosi mai yali. Manuia le porkalame soifua. Ua, aftai, e esel mana i o le alofa o le atua, nei tua sina tina mātutua, e langona lava le fia mai le whaaftai tele, mai lava pe o nau tau sila fia i le amataina o le nei ala leo ma porkalame whatatia. No tele lava i la tau pe o nau tau whaafonga mai i o la tau si ufonga, ma leo, o nise iei pēr i le tele o tau sanga, wa vea lava le Radio Samoa mo lātou ainga, fo i whaafonga ma taito o luaina. O whea lava o le tele o teimi tono maota malawa, tono o taavale, lunga o tō whanga. O whea lava, e ngate nā porkalame ese, o lo o iei pēr le alofa o le atua i te tono o tātou ainga. Ma nio nāua e whaafonga mai i mōli mau. Mai se fo le tamale pe ona ia ta ua o whawhai malanga mai Samoa. A ese le mana ia fo i o lana saunoanga fo i pe ona ia whailoa fo i le nei aso. E tātou te whawhetai ai le atua i whamanuianga.
Le o posa lilo le tele o le swinga. Ia le wailisi tātou wala au. E whaafelo i atu ma le whaaloalo e tātou wala au tālo whalawa. O le suafa wha mole mole. Tālo whalawa. Soifua. O maa sainga ne no. Wai? Ia. Maa sainga. Maa sainga. Tai. Tai lama. Alo soifua le. Sungat whaitua. Tai mod po kalame ne yaso. Po kalame whai fo ne tau sanga. Ia vi ia le atua. Whalonglongo pia matuto ai po kalame le aso. Ie. Vai malu I tau fo tutono so mato fo ahi. E whaamalu si au. Ne tau sanga atua. Te vi ia wha taia le alofa ma le anga leo le atua. Le atua tali mana o le atua lofua. Mo na to lua se au whanau. O le sila tama e mamau ale mea no fwai. Ia a o le whaine mato fo e kale sia masisasio whanau. Mato ta pua I le atua. O le taimi nei. Walua ne masina. Wa sau le tama. O le ua mato mafuta mai whanau. Wa mato ta pua I whatasi. O le vi inga o te talo sanga le sa tu no mo le atua. Le ia ta whatasi mai le whanau mato te ta pua I whatasi. Ma au na whatasi ngā lulu e whatasi mo le atua. Wale manuia lato a inga. Ia vi ia le atua o tali whaaniani mai le atua e tasang. O le vi ia atua e whaafitai fo in por kalame lango mai foi. Le ia tina e ngā inga. Ia mua fo I matua na te talo ma tu atu pe le atua le se me whaingta le atua. O le watali whaaniani mai le atua. Ni ia le atua o le wha. Ma le fianga siri nā no le tina. Na ua mawhai o na mafuta whaatasi mai whanau. E tā pua I le atua. Ta pua o la tōlanga I le. Whaavai le atua me o mahia. O la whaapaina o matau. Whaavai le tenu nei poponga mwhita ma whaingta. Whaafita ulo neuro langa. Ai whaafitai le nganga. Le atua e o me oma. Le se me whaingta le atua. Le taime o le atua na malofutuno. O le ua mania wa ia le atua o whamanianga so ai. Ia o se whaafitai mon por kalame. A o tau wina I fo o mato tinaine. O mato matala ta pu o langa whana. Ia. Tai. Wha o se whamania o le se fia fianga sina no tinat whaafitai whamania lawa fionga mane. A inga mano whale o le whaise au mano whalo. Whamania whaafitai fo tau longo. Anu whamanatu mai pea. Le al tupu le whaatuatua tau longo. Whaafitai mon por kalame. Ma lia kisi masi mai tau sanga fo. Le alofa mleanga lele. Tai. Whaafitai tila māsainga ese le mānei o le saunoanga o le tina. I lava na batu o le toe tepa I le ainga o le vā o mātua ma whanau. Ese le lei o le ali I peona e saunoa I ai. Sasi o whanau. Vi ia le atua whaafitai tele la. Hora mea lo fasili ia mo le Christmasi. O le iei o le fia I te tonu o ainga. Le moni lava le ele ma whaia ni tupe. O na whaatawina. Le fia ona o le lofa o le atua. Pe a iei mawhitanga fia I tonu le vā o mātua ma whanau. Whaafitai tele mo le tufa mai ma lo wala au mai ma le whaasua mai. A wai au ngā mo le whaafonga atu ma lo whaalongolongo atu foi. I lau saunoanga. Ia o mea le leia. Pe ona pulunau wina foi I te tonu o nei por kalame. Ina ia manuia o tātou ainga. Ia lewa e tufa mai foi. Nau e whaafonga foi le whaafonga tāpua I Samoa le nei taimi. O le nganga leo nei proklama o te pa I le ainga. O le manuia I le vā o mātua ma whanau. Le ala o moli mawina I le atina le alofa o le atua. Pe ona tāpua I whaatasi ma le atali. Pe o langona lea ina ia o mai le whanau I le atua. Ma ia lātou maua le finangalo le li ma le whaaulatanga. E ia te au lava ia o le ase tarsi me alofa I sili. Moa o le tina. Wa o maua pe a whai o la utama lea. Pena sao noa le nei tina. Wa ia fo I mai. Pe lava o tala masani. Pe ona o vatu pe I teimi uma lava. Tātou te vaai le alofa o le atua. Fo I mai te tonu le mawhtanga mawhanawhana. O le alofa le o le ali. Fia whaatasi. O se mea alofa I sili o ni tāua mo le Christmasi. Ona o nei vai tau. Ia male ainga atoa mo le lumanai. O le whaafitai le atua whaafitai masenga mo le wala au mai. A o lea lava o lo whaapena atonu. O lo e whaafonga mai le nei taimi. E mwhai ona e wala au mai.
Ai o nai whawhangu lava mo I tātou. Mana o tātou por kalami muni muli o le Kirismasi. Le I o Kirismas. Wha manatu, wha mole lava. O leo wa e whaafonga I tātou mātāla. Tau te le si la fia pe o te loa. Tūlanga o na iai leo langa o lo tātou ye nei. Aia ia tātou le whaotau te lei. Pe lava na o avatu whe mala ngai. Vai o nisi o, va ai whai ti toa, whale tā puni puni. Ma ai wha malama o taimfo ine ia tāke rai pe tui loa ina I tangata a mio leanga wha malama o tātou whale. Pa pēnā, o lea fo o tele nisi o vaenga. Wo o foi wa ngā oi e tangata. O parcels fo I a mai e tangata. Le ti liva mai I pot I whai ti toa I lumo whale. Wa tasi le nā mea matautia le o ye nei. Ma taala o tātou ainga, a whai o ieni mea na oka I lungo le leina, wa ai eise se piki pasa se le te me taunu wai, o le fo wo sa whaia whale o ainga, ma wanga o ia paso sa ainga, wo mai tangata wa ai drop lo le paso, mo e mai tangata piki ma ave. Wha mole nisdei me ma taala e to te pa le ainga, ma na tua o tā whaonga, pe lava le wha manatu lava le o te avatu tau sanga umai, program to te pale ainga. Tu lo lava pe o te whaati ngā talinga. Ai mātaala I le o ta maiti le beach. Ma I tātou uma mātua wa ai o whee e lo watali I whee lo wafine. Taimi o ai ta maiti I tua I whale tā ele. Tu lo lava. Wa ai I eis tangata matua I wa ai ele whanau. O I le taimi ne I winga mātanga e whaatino ai nisi o tangata. I te tono o whale ia, tu lo lava. O te whamanatu pēr, wa o te loa tele cases. Tala noa I nisi, o e fo e tūtūlai, I nisi o mea o atu e whalwha, o mea I e te tupu, o amionga mātanga, e whaatino ina I nisi. Wa ai fo I tamaiti, wa ai o te walo, ma lau fo I whanau, I lava na o vatu ma lau whaalo alo. E le na o te o le fo, mo a o fo ia. E iei whanau ma grandchildren ma te tua tama ma teine. O iei fo I teimi I wōai, o la ta ita lava la pata inga. Ia mātāla, ia I loa e tamaiti le me tauna whai, pa ai po ai la tātou te mili whaatasi. O ai tangata le lei e tāla whea ngai o pe tutusa leo lātou langona I mea o lo o iai. Pa amole mole la mātua, pa ai fo le au avata vale fōu. Ina ia mātāla whawharu pē whamanatu I tamaiti a rodu le mū le tāwale. E fo ina ia o grandsons, pato a mola I sene au tāwale. O la ulawa tāla o le whamanatu. Tama, teine alualu le mū le tāwale ioi. O le ngā luenga lea I tātou ono o taimi o whai ngā mālo o longa Christmas. O te whawhangu ai I nei mea umalawa, I tātou mātāla I mea umalawa nei, leise me whaatau wā. Ao le te tālo, mai proklame to te pale ainga. Ia, maua whi malanga inga whi malanga te Samoa whio mai, pa manuia le atua. O nisi e to tele whi malanga I Samoa. Taimi o to I ainga whi o swafa matai o ainga. Ta pena ma ia mātāla, pa I umalawa tūlanga pe o la pataina I li fōlau whaafonga, e nei a la leo, ai mai a te au te pale ainga. O mea ia wa a mātango fie masolonga le lei mei tonu I ainga I o manuia ainga. Ale mea sili en tawa ia te wa leto Yesu si a tātou wala a wala walea mo le nei taimi wa toa fitu e o le a whaile e le tātou se. O le whamanatu ia te au le nei taimi Christmas ia tātou manatua le aunga tonu pe ona wala a wina ai I tātou le lalurangi nei matofi ai o e maa. E le atua I o tātou ainga. E tofu a tangata malona wala a wina e le tangata e whaatau wa ai le atua. Tonu le e kāle sia tonu le anga poto whaafitai matai, tai swafa o ainga, a pēnā fo I whaletua matausi, tonu ainga, whaafitai ainga poto. Tā tātou sāwa wali, o tele I o tātou ainga, te lona me o te iloa nei teimi tausanga nei lo lava ainga. O le tele o maliu mātou teo iai, o tamait o tama matene talavou sa o ngā mala u whanau le universite. Mali liu to te le fo iai fo lisi maliu nei vai aso malemo.
Pamole mole 50 o tamā o mea ia ta te whautua atu ai ma lo whaalo o mai nei tala pa manatu tele o maliu o liai o tama matene o tamama tinata la vou ioe e tupulanga ma lau fo i whanau o se vaenga whaanoa noa o se langona ai o te talo o ia mātala ma ia lofa lava le atua wha maise i ainga malama After tele la nei te mi tau ai fa mai se atu le tua fa mai se le tua ia inga umala o fitia le o ponsa ona bala o pa ia le tua ia wala fa fo se inga se le tino au tai mi fia o Krismasi o wani ngalo fo ila tau le tatu te talo amana mo la tono tatu e kale sia mal ta ele o loto pa tai sunga fa fe ngai taulangi fionga i pa tele te mai te sa monike o tatanga o tausi matanga luenga sunga le sea so se tai so se e kale sia ke visano au failaunga a wa o ti a kono la to fa fetai le tautua mo le atua le se na luenga e fa tau va ai le lofo le atua ma le ta ele o loto mo le atua le fa tai o to lang ia al nei tai mitia la to watu lo sunga mo le se ina o le ta e lua ta prices e le vai aso e tea o alofa le alali Luisa. O le vai aso nei i ele tamana bala au mai tia wha amalu atu o le maua le suafa o le tamalia mua. Ia o na so o mai ele o ato nina wha alofani ma seinga. E to o fitu la e sa o e hau tia. Ia, sa le tina pere nā tete a tonina whalawhani ma seinga. Ia whaafitai, ia mali tōtolu mali vai aso o tuanai. Ia. Ia o leo e whaafonga mai, o la atu e sunga ia tia ma au whainga alwega whaamole mole lava. Ia. Se ina tātou malu e lua. Ia. O ki wisimasi, mali whaaloalo. E la ka kose i reo iai. O masingi nge masingi a ua lewa a lewa koe a mai. Nene. Ia. Fitu sua whalawai tono tātou seitina. Ia, le la wala watu le. Sunga le hao ia, te vai na te. Mai al tātou suafa mamua. Haila. Ia, o le suafa waiai. Ia, atorina. Oe, atonina, ia le nā, o tātou se i momo whamanuenti na ia atonina. Ia, leo koe alo masingi. O le masingi ele mwhaiga ngofo. E aluanga ia. 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 Wala watu le, sunga li pule, mai alo ao sei. Tayo. Ia. So falonga lua. O Luisa. Ia whaafitai, ia o Luisa, ma atonina. Ia. Tai tele lava. So ngalawe ngale lua suafa, ia wa leanga foi mal masingi. Ia le lei, whaafitai tele lava. Ia, le nei taimi mi le nganga whaafitai tele lava ia te utou uma lava ue na bala au mai whaafitai tele lava o tali tonu. Le ala fwele tūlanga iai na le lua tātou me alofa mo le nei taimi a langona o loutou sfinangalo na whungaina whaafitai tele i loutou langolango le tātou pokalame o le tue tepa le ainga. Ma finangalo whaalia fo i pio le whaafonga le tātou watinu. O le asa sao o oele na e whungaina. Na whaafonga atu le paia ma le mamalu o le tātou watinu. O whaalongo fo i au sao noanga e au ngā mo i tātou umalama. Nei taimi ia pe lava no tau silafia o whaiatu o tātou polkalame le nei muli mo le nei tau sanga. Pātai tela fo le sunga le awa o mai ena se ina tātou whailonga le nei tai au. Pātai tele i le tau tua. Nei taimi ma le taele o lo loto pe lava na o batu. A iei lava se ainga e tasi. Wa iei se au ngā ia ne polkalame. Se loto foi u fisosoani iai. Le tono lo ainga. Le ase tūlanga pe ona iai. Whawhitai ma ia vi iai le atua. A le talo fo ia o ne le tina. Ma le taele o lo loto o te whape atua. I whamangalo se whatamala o ne le tina. La fo se tala o se ona lafo. Be se ona tautala ia o ne le tina. Ia pe lava upu masani. Ia. E le ai lava se. Whai vai asa ma se mau.
iai foʻi o faatamala mo faalia tonu le a lava le mea ua mai e le atua e faapena ona faaogāina ai foʻi loʻu ola e auauna ai mo oe Samoa le tonu o tatou aiga o loo faanaunau taʻiga ia iai lava se aogā le polokalame toe tepa i le aiga i tuuma lava aftai foʻi aʻu mālō i lenei tausaga tele lava e na mafai foʻi na avea ma mālō i fesoasoani tonu o le polokalame nei toe tepa i le aiga a lenei taimi o laʻu tatalo ia manuia tele lava le kirisimasi ma le tausaga fou ma le tua lava le alonau o ala mai ai mafio mai ai iesu o le loto maulalo ma ua le faamagaloaʻi nei avea o se aʻoaʻoga tāua o le alofa famai o le faatuatua faamoemoe ma le alofa a o iesu a o le alofa lea me alofa sili na ia maua le fealofani ma le nofo lelei faamagaloaʻi totonu o tatou aiga ia avea lenei kirisimasi o se amataga fou ma se tausaga fou i lou aiga mo tatou aiga mo le tele atu lau faafetaitele lava tatou ofisa i lenei taimi au faigaluega uma e suga le faafeagaiga iā lui ma ane ponifasio faafetaitele lava mo lenei tausaga atoa i le auaunaga ia le filemu o le atua i tapenaga nei toe o le tausaga faafetaitele lava tiatia faamanuia le atua ia manuia tele lava le kirisimasi ma le tausaga fou ia viia le alii Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, security agency limitations could explain how the two men believed responsible for the Bondi Beach terror attack managed to fly under the radar. The father and son duo opened fire on a crowd of about 1,000 people celebrating the Jewish holiday Hanukkah on Sunday night, killing 15. The 50-year-old father was shot dead, but the 24-year-old, who's thought to have orchestrated the attack, remains in hospital under police guard. He was assessed by security services in 2019 due to his peripheral links to the Islamic State terror group. Australian National University Terrorism Studies lecturer Michael Zakulan says intelligence agencies watch multiple people at a time and focus on the most relevant threat at the time, which in this case wasn't him. Unfortunately, this is something that we've seen time and time again if you go back and look over the past couple of years in other countries as well. Meanwhile, our Race Relations Commissioner, Dr Melissa Darby, says we can't let racism affect New Zealand the way it's been affecting other countries. Anti-Semitism, along with other forms of hatred, have been on the rise in recent times, and we must do our absolute best to ensure that we look after our country. The Finance Minister's given a sneak peek of what to expect today ahead of the government's books being opened. Treasury's half-year economic and fiscal update and budget policy statement are set to be released. It's expected to reveal key fiscal metrics, including details of when a potential surplus may come to fruition and where cost savings have been made. Nicola Willis says she's looking forward to setting out the government's path back to surplus and bending the debt curve down. I also get to update the Treasury's economic forecast, and that's what shows the picture for more job creation, income growth into the future, people doing better. Residents in South Auckland's Wiri are being warned about smoke from a factory fire on Roscommon Road. 15 crews are responding to the blaze. A large plume of smoke is drifting over parts of South Auckland. Police have set up cordons at the intersections with Wiri Station Road and Cavendish Drive. And the two climbers overdue from Aoraki Mount Cook appear to be in the same area as where last month's fatal accident happened. That's news. In sport, Manchester United have a remarkable 4-3 lead over Bournemouth in a topsy-turvy Premier League game at Old Trafford. Bournemouth trailed 2-1 at half-time but took the lead with two quick goals, second-half goals, before United hit back to level and then take the lead again. So a short time ago, Man United leading 4-3 over Bournemouth. From club coach to Canterbury's new NPC coach for Englishman Alex Robertson. Robertson takes over from title-winning coach Marty Burke after moving his way up the ranks with Lincoln University, Canterbury B and under-19s and Crusaders under-20s. It goes to show that sometimes you don't always have to be a professional player to come out. Like there's
benefits of both worlds. Robertson will relinquish his job as co-coach of the New Zealand under-20s. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Yeah.
Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021-501-271. O e mo mia se fai mo limo ngā luenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kau silia male lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i sā mua mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. I mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz modi si whaamtalanga. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the song push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will
whai lau ta ua ina O te wha toia toia ina Ia o ngā ua mata mata ita O mai pea o le whanga Paula mai le mulila Se ila veta mauli le malino male a ava Se ila veta mauli le malino male a ava Kalo sama ile malo Atafa sofina ngalo Au mai le tui vavau Se I mata wilo wilo A uma ona o fasi Ka ata whela I le tai A e sa umi mai no na usa a tui a pai O te leno noi Samoa E pautala paa sama sama noa O whasanga o le fia fia Ka a ano male tansa a fia Wa maho mai male uso O le la o le tala le lei Sa le lolo mai whai oe Mo I sei Ia malia lau sila sila Samoa I sa utau mawhainga O te wha toia toia ina Whainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia I ita Ae malama lama Samoa I o uinga Ae malama lama Samoa I o uinga Ia malie lau sila sila Samoa I sa utau mawhainga O te wha toia toia ina Whainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia I ita Ae malama lama Samoa I o uinga Ae malama lama Samoa I o uinga On my Samoan style. Samoan style. Heva ya chi ma Samoan style e wa amaka. Exima ya yong li mama e so so fa asiki au fika. Fa pe o le au kole ka kele yo foi vai sia mesa un ye lue lunga ma la lo fika kama. Lima I lunga le ea. Kau wala au mai everybody say yeah ma e lue mai fa pea. Se ma kuai fuli e fai lau lue la da ai mai kolea. Yo inga nge yula ma patea mai ka kele ma pai sa mea. Le au swea. Suani lunga fama so fika Samoan style. Akam style. Suani lunga fama so siva Samoan style. Akam style. Suani lunga ta sa lue Samoan style 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 style. On my Samoan style. Whoop, 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 whoop. Samoan style. Whoop, 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 whoop. On my Samoan style. Whoop, 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 whoop. Samoan style. Whoop, 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 whoop. Every day now. Whoop, 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 whoop. On my Samoan style. Every day now. Whoop, 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 whoop. On my Samoan style. See kale au fai popo e le kai kai lava o ngofo ngofo. Lue mai male au fului pu so mai fui male fai fa alifu. Ai fika mai ai male o lo le vai ngale fai kanga mea. Wa o lo ye bang ngipi
my Samoan style. Whoop, 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 whoop. Samoan style. Whoop, 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 whoop. On my Samoan style. Whoop, 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 whoop. Samoan style. Whoop, 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 whoop. Hey, pretty Zane. Whoop, 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 whoop. On my Samoan style. Hey, pretty Zane. Whoop, 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 whoop. On my Samoan style. Kumay nunga siba sifa ate ay ulong niba. Le boy fa ko alua fang paule nga u e sa pisa. Ngale ula pa i ko le ay ka ko nga ba le sa u ne luwe lunga malalo fika kama. Ni mai lunga le ea. Kau wala au mai everybody say yeah mai luwe mai fa dea. Say ma ku i fuli e vai la luwe la da ai mai ko le ea. Yo i nge yu la ma pa dea mai ka ku le ma fa ia sa dea. Le au swear. Suani lunga fama zofika Samoan style. Agama style. Suma ilunga fama zosiba Samoan style. Agama style. Suma ilunga basa ruwe Samoan style. Style, 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 style. On my Samoan style. Whoop, 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 whoop. Samoan style. Whoop, 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 whoop. On my Samoan style. Whoop, 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 whoop. On my Samoan style. Somebody in the 80 man file to some. Janu no to share mo na unarueng ay atino kumao. Ore na tayuni. O tene ite mawai na se tu si mai ya no to luan ya cha.
tui tau sano na u tau tua. Ai whāfua se i anoa na u tui mawaina ni tusi. Oi se mea i ngā whai matao ne me mea. Ai pē mawhua i se a. O upu ia o lana tusi. Mai dia Pangale mata uti ole lea. Mai dia Wali mata usanga wata bala balai. Ona ole lea uatu umai. Rudi ea paamana no mai. Olo sora vale awamano no walo pa iai. Ola vale awamano no wala salam. Nisi na o tātou whawhia le mafutopa le tātou wā tunu le nei tai au ino se mani mali tima le wati le ua awhatana le tula si maltasi pāpalo atu le tātou wā tunu malo le tawa tai malo whata ngalu e tuti mangalu ngā le tai au ino o tali watu la unaka mali tautua le tātou wā pakalame le whiwhia mai e ala u whata simai le sunga le pule wha le tātou unaka mali tautua le tātou GM Council le sunga ia sasa skialu le tātou perfecta le lei perfecta la poa Perfecta au le lei to e mata ata. Se fo dia le sia uso ia sa skelu balo se fo malia tai au. Se fo nuia la sunga tu siro penatu mai foi. Wa fo ile to to ne malo se tatu tu no ni tai au. Ia se fo te fa ta lo fo mo fo lo fatu tatu o nanga le jenkas. Ia le mamalu ma pa ise tatu tu no. Mai mama tersi o la vai mai. Ia fa ta lo fatu sa skelu. Maltatu o nanga nei tai au, malo te kua, malo langi ma, talo pula tisi. E kwa ke te, le talo mo pai mai e te mai ya ulu wale tinta nei. Pai mai se umangu e o de poku muri ngai ke ka oko ai pai mai u maki sa unga koe, ya si atu oe. Iyo e, a lea lai si ke kere kala se umanu langu pai mi ya oe. Poku muri? Iyo e. Sa ala kama sa. Sa ol poku muri nga. Me nga vai fo ma ya ave ol poku muri au yo kele manga ya kunis. La nga foi. La nga wala ko kele poku nga mai. Fa ko dei ave ol poku muri. Ya ol poku muri. Ol poku muri nga ma uma ya kele rora nga la. Ol poku muri nga au kala ko fa me ko e ya poku la popo e makakala po fa ko le kula poku nga e nga ya Moenga ngai la waringa o sasa mai fu. Mafonga mua wai la po. Au kia la kuala rai moenga fapi kua mo aurua. Ai la o papea foi sunga le awa ia teito ngai la po. O le ai la. O kamalanga ngai moenga fangale alu dunga. Ia infayang o ko ngale ia le sunga ia teito sasa. Ia. Ia ngai moenga fangale ngofoma ule remote. Ia ai le ngai nga wispuri. Ai le ngai la e ngai i moenga la papara ngal kamau na vai. Or ko inga ole au ya te toa me ngai dia ngai mo nga vangai spuringi ai e amo ngala papa ngale ya lui mo tela ko inga manga epiki e manga epiki la ko inga ya lo wapi o so ngo nga o fe ye faru e fa pengar ko inga e o peki ngalo lo du o so ngo nga e fa pengar ko inga merei e manga e felu e ma aver mo nga le tiola a fa mas forte o pili euro e pa wala nga me popole pe a to otro de sunga wa mo ko ngam nga pena fa imanta longa pa pe to i vale le ai ora le ai ora ka war ko ingol chim la ya pa pe nga ya
Malo se ku pelo tusi ni sai ha. E mo se ku man malo lo ni ya choro so. Au ha wo pe malo ta wo no. Yo, me siri foi le wa mo taf so tenga lita yao ya wa mai foi unga luenga sa e mo ele po ya na we tela tu na tu finga luenga. Ye me le oi ruwa unga luenga. O nga luenga e te usu atu al ta yao e le sa u ale la va foi le wa foi te malo lo po singa luenga. Man to foi pelo tu se nei we tengo foi tu ta se fuama. Ya ole mo wa malo. Ia. Que la pele fia fia ando. Tu ni singa luenga e pa ta me le fia fia. O wa ya ta na mo le matina la ai ulang apa ele ya la le pai mer ta men di ya la fo ye e suor aso sa ole le se le mere kere sa wala ye kwale mamosa fai me kwale mamosa le mere kere mo ko ai nga lu kwal kwal fare kuri o lo se kyal e kyal so nga luenga e kyal ke venga fai mere kere nga alu wa ile lo ri ya lo mo nga ku nga kyal wa mala wa ko mala walunga mala yaf le ila sa ola tala la ulinga le ila o etuale. Ia. O esi le fia le etuale. Ia. Mo em le aleli. Mo. Vai le tomo tomita o fero etuale. O ia langa I afu. O ia I mo so ka elim tu langa tu lo mala tu. E pa sai mo la no sa fale se longa e anu fa solo ako. Ia apena amos wala nga penga nga karo pa ni kamaro lo nga ai. Ia. Sa. Le ki o ka vai wa kula lunga o dola wa ia nga e se de mo ai ngari. E le pe o wai ele kai aku lo urua fu le alla kala kai le la causa sta vale al ba ko e aku lo urua wari al pulo fa solo ako le afua ora sa e malo sasa e ke va ko ele ai se si pero fe casini la le pe oi e ya le lei la foto io ma farfalla le taio da tu falta vale sai foi la tutti sai al nei ya sai foi na pai do tu te lo tengi felo tusi ya huwa mu e se la nga pa manna le felo tusi wa pe ya na amaka ma ya se wa ma tele ma no to na ya tu ya tengi nei wa fa sai le tu no ya mo la tu ko lo wa mai mai ia ma mo wina ko ini tulang o le temi mai a we le ko ye fa ta mana o le se tu temi mu a le o tele na na I mai ta tu no tulang wa pena fa le tu fai ta vale fa ta sanga tulang pena yo o tu le temi ma lo nga ia u la va ta pena o ye ta vale le ke disine fa ta la ke te va pena ia ai nga ma tulang wa pena el o temi nei o le ta pena au la va tu o temi mu o tele la tatu ta vale fai meri finga ele tatu ta vale la ai tatu sport car o tatu SUV tatu four wheel drive tatu ta vale ta full form o le mau ki ton chocolate ki ton tatu au nanga pelo tu ele ngata fuila ile pelo tu pe ana ka ilo atu ia tele la na ai nga ole e na ai nga ki kera tu ka I ton tatu no sa mo pa ti pe no ko ya tu Fatino nei, fatupe nei, tung nei, ya piki sa mo tava le la ni na ai na piki nei ya la tu tava la na malanga le so nai. Ya ai piki nei ya uli ala tu tava le tu la ko pena ko ya na ya ya ma tenme tu masi. Ya o tu langa na lo ya ta tu o nanga pele tu si wale o le ya na ma kai me alo ko le na mo ta tu ai na le na te lo ma tu o tu man mo panga mo isa mo Doctor Puat, ia o se ta vale ta mam tina pele. Na ia, tele vai ngolo to tublo danga le o fa fonga le tanto wan tunu le nga te tanto inga nei ale fu o lo to tumo ne tanto inga sa mo o anis vai nga ton fa ile pe mo fa fonga le tunu ale ai o te mo Christmas. Fa na tu masani la va sa wa te lo wa la va wa sila fia me mala me ta pena na fa na tu la va ia ta tu lango le tu ese na me ia tele. Pio nei ainga esi o customer na ave ta vale de dua todo ma sense voice ai la via wajar ma ne le foi le tua ia la via ko vidi mai isa swang ia malena o ke nai sa ko ma to sa ai marin tua la wa umana ma umana pai ta vale tu la pena ta ua tele la tu la na lo to pai fa pula ma ma tu ta tu no fa ma na tu wala ni ta fini tua e a nga mo ri tawi mu atukuni fa la vem tu no pena pero tu malo fa tai ia le tate fuli volta to tu si foi anga to tu tu
Fale tu se tātou telefoni o le lua fitu ono, lua fitu ono, lua, te mo tātou ofisa, po tātou telefoni whewea ai, o le orua tasi, 5 tolulua, orua tasi, 5 tolulua, ia o lo mātou paia po tūlanga lea o le respect, a mantou lea po e ke respect, e iona ia inga, ia mtūlanga māsani ua e sila fia tātou no, ia tātou referral fee, ia mantua so sesi lau tama ia maua 5 se lau tātou referral fee, ia 5 se lau lua full price of road tau, e te maua tātou au nanga, mai lea te mafua i le iwa le tai au se ipa, ia le ako le 5 le fiafi, asa tō nai, o le se ako le iwa le tai au se ipa, ia i le 5 le fiafi, ia mana sa, ia tātou wo tau ninga, tātou mai vula ia lea whai tātou ngaruema, i le au le tā, o mana awefa, tai le tua, pele tusi. Ma lo fa tai mele kere ringa o sa peke pisi au ngaruenga tau napo ile tu wa le to umi was oi ele oi le ai yo ngala ya pues vaya ya kile o lo la pena para masa tu está de va na na pa o le digo ai Jojo ia va tai so Maria foi un galva galdia solo fatu Maria li taiao ia sei foi ia sa skelu bal tau jomo tato nei te bal taiao o lu tasi lima fafitu lima tolu lua o lu tasi lima fafitu lima tolu lua fituono lua GM gas pele va fonga yai songa perfetta ya sa skelu bal tato pokala mendei vai nga o le taiao ina utas fun maliva minute o le taiao o le tu last fun mali lua Ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whala. Tuisa e peru e leima alo na whai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa popua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tuise e peru o Yesu na haoa uina. Ia usi tai i ona pōpō ngā tia umma. O le upo i le ngangana e lini o le usi tai o le obedient. O le hopa kohe. E maua mai upo e lua o le hopo o lalo a kuo o le whaalongo. Lo ruina whati no o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e peru. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga, ma le anganga, ma le mawhawhau ke riso. Nā alu ese mai i lona nofo ali, le loto, ma le anganga maulalo, ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu, nā alu ese mai, ina ia iai le lalo langi yang sala, pei ona soifua mai le whano manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia, ta wemu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali. Mo lato tūlanga maulolonga. Ina ia fata i masawa pali fatasi. Ile maulalo o le olanga. Na ola e fa ola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngātia uma. Mai lofa i ate oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le wha o tanga.
o le ola e whaavau a mene Yesu. Ia o se tai loa tātou, o se tai a Yesu, o a manatua, e le lei kumoe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Tole, ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e kou ia.
O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whaleia felesi au kilani. E te maua umai tau mawhaolasami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sā, mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Ruskell. A whaia te lei whaongaina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhainga o fia sa o ngau so se whaalavelave. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so se whaamoemoe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tali mo tatu pakalame nei tatu wharinga o tonu mai runga tatu pakalame nei te mo le tai au la mwhaitu inatu mo le whafonga tatu wantino o. E te balanga i Samoa i aso fia aua e te aluma ave i ale misela pui e pele ia oe. Pui e pele ia oe malau tau pitonu mai tamai mai whamai matautia e ala i le whamautinoa o le whai o tu pui ai te li malanga i Samoa ia aluma ave i ale pepa tatu pepa tui. Mana umia le whatalanoane nisi o tatu whatalawai o lantane e mana umia i se whai o sautui pui mo le tatu misela. Awane ngali ante o le tatu lominga o le tatu tusi o le songama le bawhifili o le mopele tatu ofisa ia o se mea le fasiri fo nama tau mo e mo le ainga o le Christmasi awane ngali ante o e te mo le tatu ofisa. O le lua no lua tasilima vitolu ono lua tasilima vitolu pe sumai le tatu tuatusi o le tolu patolu ono Hopewell Avenue i Manukau. Fitis futala tau le tatu tusi mo na le tatu songa ma le tatu wawhirifili. Tamoe wala tamai le aso whamanatu o le mesia ia tatu o le mafiafia iai o le tauwanga le Radio Samoa mo le nei tausanga ia whaasoa i le anganga moni o le Christmasi. Whaasoa mai ia ulawa upu i le anganga moni o le Christmasi pe usu mai sau pese pe fai sau solo pu le lava oe. Pue mela wilo na lafo mai le radiosamoa.co.nz/Christmasi e mawhaifoi ona e wili mai i taimi whaaturanga ina po climatic tasi e mawai fo i se avanoa e te anga wa ai tatu se. Whaasoa ile anganga moni o le Christmasi. Talia lau wilo mai la so valu o te sema se ia pa ia sumalei wala nuinga o le aso whaliri nei e tauna whal tatu se. Ia moni o tele Christmasi mai le pulenga ale male au fingaluenga le Radio Samoa. Wha malosi mai i le tātou a tawanga na e fiso sani tene mo oe i le tātou a Christmasi mo fuisina mea lofa mo oe malainga. Te bale wate leo ua toe fitu minita talo le tulas malua na i whalinga na ori taunu mai lunga le tātou pakalame nei te malatai ao.
Ya, mana tu tolong tu ai masa tau tu masa udang ati le nei fo ia oli mal fa mo la ta tu mafuta le so ta yao. Le lo fo mo le ngale le o ta tu matai si langi manuel to maftanga mal to fa fo mo se man francisione ta pena mai fa wa ta tu pakal mi fanga solo nei ta yao. Ya, au fo ngali ato le nalo fanga solo per fo uso le antno pe ona ia na tau manga ila na fontanga muli mo le nei tu sanga. Ya o lo atu Christmas male tau sanga fo. Ori telefo fanga le so alo fa tele atu se fo mai manuia. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. Fatalo fai le tātou o tunu o denei foi o sa fau, tala taulongolongo si mai alau whafonga. O leo wasila le malo e wha malo sia pūlenga matai e li ima whai pūle o nuu mawhio anga. I le teu wai o le tūla whono o pūlenga o nuu po le Village Phono Act. I le fuafuanga e una ia pūlenga le lei. E tau fiai ngai o inga sori tūla whono. Ua whao ngā ai fuala au wha saina. O le luai whelo inga le te tai o le malo o mamin stala na kāpeneta.
masui o nuu masui tama i tai o fio anga na whai lo ai lea fuafuanga. Ma le tua lalo e tā ua le ngā lulu e whaatasi o pule ngā li ma whai pule. Ma le malo i le te e atu lea o fuala au whaasaina. O te tatalo atu i le tūlanga lea wo o iei le atu nuu te mini nei fuala au whaasaina. Wa tā pena le malo e to e tā pena le tūla whono nuu mai tū malo Village Phono Act. E matua wha malo sir tūla whono. Pure ma malu ali i whai pule. Tā pena le te e atu le mele wa matana u whale le taulanga i pia. E mata ngā, e au leanga, e lele lei. Pai aso lente nei pe fitu pe valu o swainga leo leo. E mata u tia mena maua. E maua atu whale o ilatou. E iai mata maiti matina la iti. O se whaafita uli lele lei mo le tātou watunu. Ma o te leo toi alo fo ila utautala. Ia i la tau le mawhau whau le nei, e soe a la tau tupe le toto le tunu. This is blood money. A whaita tau te ala lofa i le tunu, mautou walo, mautou whanau, le wautou wa iai, wa so solo atu, wala au whasaina i to tonu o a onga. Ma ua matua wha le tonu, le lipoti lana maitai le Office of Amsinonga, e afe lua se lau, le afe tonu se lau tangata, ua wha le tonu ma vau. Iae, man mamalu maurungo sui, nuu masui tina. Te lelo tau leo, o te talo sanga atuai. I o tau lo fangia, wha mai moe nei. Paua te latua nafi le. Aisa e mai e ono, i le 5 miliona lo na tau. Paua mai isi mel malai valele, o va voi ma le miliona lo na tau. O ai le afu le sa i li mene. O tau, whanau, le atu nuu. O lo fai ai le mawhau whau nei o lato. Nei womana vela o whatanunga malosi le leo. Ka loka mai ka haka ngei. Ai sea, o lato ta fili sa uno i le atu nuu wa le malu sa mo le mele tātou te aluai. Talo sia, e le iso solo atu i o tau nuu, mo tau fianga. Tal whatau a pia ia wa te lele masofa. Ai sea, ua pule sa o loto le tūlanga o le e tau mwhai te minei. A le puipuinga, ma le vainga, ma le titiro le alu mamao, mo le pulenga o le nuu mafianga. O le tatalo le nā le tātou whainga malo. Se vaenga o le saunuanga le pāle mia, sunga la audia le mali e toa le ua te apolata i wafosi. I le whailoa inga masui o nuu, masui te maa i tai o nuu, mafio anga. O le whailoa inga na fofola i fo i manisio fuafuanga le malo. Mo le atina e o nuu mai tū malo e ala le polo keti o le miliona tā la. O le langolango sa mo i tau mwhainga umalo o whatino e atu nuu, ma wha alapu putonga ese le rolangi e wha o ngā malo si anga wha whawina. I le naunau ta inga e wha sauina le rolangi mai suinga te tele o le tau. Wa amata wha o ngā aise tasi o wala o whela ua inga o waa alia ia e ola i le tise. Ai le wha o ngā inai pēni sini masuau. O wheo inga le motu o manono o wha o ngā i waa alia e 5 e ole le tise na fausia se whesoa swani. Ale malo ia pani lango ia i manisi. O au nanga malo au fatasi e peo le UNDP. O malanga ia so uma le motu o manono e peo na si le fiolo o tele na wha o ngā alia e ola i suau uma pēni sini. Ai o le temi nei, o wha o ngā alia fou e ole le tise. O nei va ele tise o le afso swani mo awala fela wainga i tātou motu. Whale leia le saunga le mua fela wainga. Ai mai se, wha malosia, whatinoina ma le whaongaina. Te atua ia malosia anga mama. Te atua i suinga o le tau. Le nei polo keti o le ave foi, whateita inga. Mo nisi ngā luenga, whapenei. Ele anga ia tu le lumana mo Samoa ma le Pasifika. E le taltonunga ele nei a sopeo na sa no le tama fai fa. Tata fusi ma momoli le ta ulanga ile atua. Ono ona me alo fa tele. Mori ai le nganga fa fitai. Ya ile malo ya pani. Tawala atu le feunga ile. Am paso malo ya pani. Isamo nei. Whaafitai i le UNDP mai la tau olo sosani
Awa le whatinoina. Awhitai tātou paanga uma. O e sa whitai tunga. Awa le nei ngā ruenga. Tele lona tāua mai se ai. Awhitai I mita ngā ruenga malo. Ngā lulu e so tau au. Awa le atina ene o sio tātou o tunu. Lupua masani ai. Ele ia se tautua. Ele tauia. Nei la fiafi ma fa moe. Te fa pea tu ai. O te tala aloa ia nei. Te fa ngaina. O tātou I alias. Mo wāna tātou motu I manono nei. Malangang fa lalo. Se vaenga le sauduanga le fionga le sui pā le mia ma le mistao ngā luenga te tele. Le fionga toe lupe mau I au tele pou mu le nuku ona semo. I le sauninga na amata whao ngā ai alia e lima e ola I le letise. A wā malanga I le motu o manono. E lima eka le te leo le whanua ma le whalitani malo olo I aile Orata Hotel I Uloloa. O leo wa whailo lau tele le whaatau ese atu. E le whalitupe o ati na e le malo Samoa. E valu miliona valu se lau tolu se fulu afe. Le tau olo whailo e le whalitupe o ati na e olo fia whaatau atuai lea pi sinisi tau whalitani malo. E mafua ono no ngā tupe na whaia le pi sinisi I le whalitupe. Wa le leilo na toe whao leina. O whātino fo I lea ngai o inga le whalitupe o ati nae, I se isi whalitani malo le Tradition Resort, a ele o whailo ina le whalitupe, pe fia o lo whāta wai. O le stofi le vāso nei le potu whāmasino nu me le whā, o le whāmasino nga māua lunga I mele nuu, o le a whaia I le whātautu I mo ia whalitani malo maisi ele umia sa o loto, o lo I lalonea ma uloloa. O le tausanga luafes fuluiva, sa lipoti ai se fuafua ngā le whalitupe, e whaata watu ia pi sinisi, manisi o whalitali malo o se lua, e mafua lava o no ngā tupe o whainga tā o na toi tongi. Pei ta ia iai se isi whetu na inga le whainga malo sa iai lea vai tau, ma ia pi sinisi ma toi tau fia i le whaata ese, e mafua ona o a fianga o le tamau a inga o le tunu I le wha mai komitis furuiva, ma le pepesi o le wha mai misela. O lea ua o mai le masina whai o le neito sanga lua o lua lima, wa whaatau nuu le mana o le whalitupe o ati nae, o se tasi o nanga le malolo o avano ai pi sinisi, whapea tangata lau tele na talo sanga I dono ngā tupe, a wāne whaatino ino ati nae tau pi sinisi, e au fiai ma whaato anga ma whainga whaiva. O le asolua nei vā yaso ma tau wau fiai le paia inga whaapale mene lona se fulu valu, mo lana fon tanga I whai ua nei tau sanga, e peo na sa tōru pō mai ai le masino o ke topa, ina ua pasia le tala au tua le tupe. O tau manga whai o le whono a hawhai tū la whono le neito sanga lua o lua lima, na amata le mafutanga te talo na whai le lima le vavea o le salua, a o lumana I aile na whono tanga masani le afo le iwa le tai ao. E iei nisi o tū la whono tau whaofio le atu ina atu le tau au fianga mune mune le pāle mene, a o le tōru pō mo aso malo o lor kirisi masi, ma le tau sanga whou. Whiroa ia tai ao, safe.